te shemane le whanua na futoto ai le whaola se mea a whaingata o lewa ai atu I tinga o le sa tau o lo o tu mai I lunga e mana tua le whanua o ke te semane le whanua na futoto ai le whaona se mea a whaingata o lewa ai atu I tinga o le sa taumo o lo o tu mai I lunga o lo na ola na tu ina tu mai le alofa taola e mama e ia te oe ona tinga tula ia masau talia nei le whaola se a sau mea a whai I le alofa ua whaali mai o kota na whaatino ai lona lofa o puapuanga matau tinga sa ia tau avea male alanga ua tau nuu ua mai a olo na ola na tui na tu mai le alofa o oe moa usoe ia tau masau talia nei le whaola o lona ola na tui na tu mai le alofa o oe moa usoe ia tau masau talia nei le whaola tula ia masau talia nei le whaola tula ia masau talia nei le whaola Sāmoa tuna
I le suafa man malo lo tanto li faolo Yesu Kariso manto teo folofa ma whaatala whantu Sāmoa. I lo malei fo mai whanunga fo le nei tai au. Le asora nei le asorulu. Le mai asora tanto folonga lima sino Novema. Lua afe lua se fuluma lima. Alo maia, la tanto mua le tua le nei tai au ale si tanto sauninga lotu fale ainga. Te te iei tato si talo sanga. Alo viingo le tua mai le kalisia. Ya e whakasa, ya la o ngā whawhiau mālua, vingo le tua ia e whio mai tōtelu mai, te te ileu tātou si talo nei tai au.
Si o tanto i fo ma te talo i le tua. Le tua whaafonga te talo e. O e lavo le tua e mai le vavau e o le whaavavau. O e lavo le tua e o le malosi ma le mana umalama. Au mātou whaalantalanta atu i lumo lo no whaali i mamalu le nei tae au le tua. O e mātou whaatasi ei malo wātu nuu. Si o mātou whaaleo le loto whaafitai la ua fio. Si o mātou sulaina lo lofa malo wanga lei. E le mawai i mātou tama. Wa o lo mātou moli mawina pea i o mātou ola. I le aso ma le aso lo lofa tausi mai. E a oi no mātou whaafitai. Vi ia oe ma whaamanuina i oe lo mātou utua. Mātou whaafitai o no le nei aso fau. Wa e tue whanguina mai ai le soifua ma le ola o mātou tangata. Hau mātou momoe le pō na pō le tua. Peu i mātou ni tangata whioti wa leise whaamoi moi. Hai whaafitai ta mau e whanguina i mātou le nei aso. I le ola fau ma le malosi fau le mānavo le ola. Le malosi e tului mai pea i le aso ma le aso le tua. O lo walofa ta mai fau mai pea i le tae au ma le tae au. O lea mātou te whaafitai ai. Ta maa mātou te whaafitai o leisi tala vale. O whaapole nei mātou le nei aso. O na o le leo le alanga o le fia ma le oli ta maa. O no mea le lei ma mea matau tia wa e whaia mo i mātou o lau whanau. Le tua mātou te whaafitai o na o whaamunianga ese. Mātou te manatua ai lau foa ai lo mātou ta mai mea ai. O wainu o lava ta maa. Whaofuina i o mātou tangata. O fua i o lo lofa mai i mātou. Mātou te whaafitai le whaamalolonga i o mātou tino. Ma lo mana e whaasalotuina i mātou ta maa. Mātou whaafitai o no lau a fionga pa ia lau upu leo lo o whai masulu i o mātou vai. Ma le malama i o mātou wala. Mātou te whaafitai fo i mo lau whai ngā luenga o lo o folofoloina lau tala lei. Ini e manu maloina se nganga mo oe mo lo malo ta maa. O mātou whaafitai o no lo wanganga pa ia. O lo mātou whesosoani sili le tua. O lau whaunga o lo whaamamalu mai pea i le aso ma le aso. O mātou whaafitai. Te mai tele ma whaulai lo lofa mo i mātou. Ma e tumu o mātou loto i le whaafitai lo mātou ta maa. Ai le maa whai o na whaangaloina le mātou whaafitai e siri lea lo mātou ta maa. O lo whaafitai lo walo pelo Jesu Keriso. Lo mātou li mo lo mātou whaola. Whaafitai ei mo le whaola tanga na e tāpena ina ta maa. O e lofa mai ei le nei lano langi matuina mai ei lo walo pele to tasi. Ina i le whano se tasi e whaatua ia te ia. Ai o mātou mawai le ona le whaavavau. Te mātou te whaalatala ti o luma le nei tae au. Mātou whaato e se atu i o luma. I o mātou se mo mātou whaale tonu ta maa. Le tua e si le fio i mātou ni tangata le ato toa. Mātou te anga sala mātou te palapala i o luma le tua. O e si le fio mātou tangata teito tasi. Ta maa. Mātou te anga salia mātou upu ma mātou tala. O mātou ngā yoinga ma mea whai o mātou lima. Ai au mātou mawhauwhaunga ma manatu le tua. Ta mālo whae wha mole wha mā ngalo li whonga lo wā tenu ule nei tae au. Ma mātou te talo. Ia vele tino ma le tonto lo alo pelo Jesu Keriso. Ia wha ma wha ngalo ina i o mātou se mo mātou wha le tonu. Mātou te oi fo lava i te fuelo sa tauro le nei tae au. Se ia lofa wha ma ia i mātou tama. Awawina i mātou le tui o mātou wola i le ala tonu i te whina ngalo ai no mātou tua. Le tua whaafonga te taloe, o le tua te whaafonga i mana onga ma te talo a lau whanau. Mātou tui nātua mātou mana onga i o luma. Ia lofa mai ma teiteina i mātou i tūte ma ngā luenga o le nei aso. E foi mai le poto i o mātou loto, ni o mātou whai ai fili ngale leita mā. Whātu mawina lo file mūji tono o mātou loto, ni ia le pūlea i mātou le fefe po le atua tuvale. Ia mātou whātua tua i le mano lo nganga pa ia.
Le tua mātou talo e pui pui, yo mātou wala le yaso. Te talo whapitoa mo whanau le tua, ia ongo le yaso, pui pui malu tilo lātou wola i lulu whale atua i tono whale aonga. Pamnuia fo ia wasu enga whai o lo whenga i le neiva yaso, le tua lo mātou tamā i vasenga, mātou tua le tua. Fisosoani e lātou wha malo sia i lātou wha manatu tūlanga, o lātou tāpenanga wasu enga o le neiva yaso le tua. Mātou talo pui pui mātou i ngā luenga, lātou i tono whalewhai ngā luenga i tono ofisa i lungo le ale tele le tua, malu tiro lātou se fuomo lo lātou wola. Mātou mana tua lau wha malo longa ta mā mo e o lo mo mia le wha malo longa. Wha sa loto ina i lātou o fia sa loto. Mātou i talo i wha manui o mātou mātua, i lo wanga le leilo mātou ta mā. Mātou i talo wha pitoa mo e kāle sia Christiano umo lo sa lauai, i le nei antino umo Sāmoa lo mātou ta mā le lalolangi. Au whai ngā luenga te tofi o lo folo-foloina lau tala le lei. Mātou mawina ia, lau wha unga i o lātou lunga lo mātou ta mā. A wā le teita eina o le lafu mā moe lau o fio. Mātou i talo le nei tae au wha munui i lo watunu o Sāmoa le tua. I lo wanga le lei, wha munui i lona ta mau ainga, i ona lau ele, i ona o ngā sami. I ona whanua lo mātou ta mā. I lo wanga le lei, whai ngā malo lo mātou ta mā, le au le malo. Sui o whono sui tō fia lo mātou ta mā, le maoto le pānemene. O utai tai wa tofi le tua. I lo wanga le lei ta mā. Wha manui le nei atu no New Zealand o mātou nofo mau wai. Whai mo mātou tofi ta mā, mātou tano. I lo wanga le lei lo nā atu no ilana whai ngā malo. I lona ta mau ainga lo mātou ta mā. Mātou talo le nei aso le tua. Tu i nātu mea uma ia te oelo mātou ta mā. Man tua le tau tua le si ufonga lo mua le nei aso le tua le fionga li puli a msanga. Ma le mātou au whai ngā luenga nei ta mā. Au noa ma oe whai e fuara nei ngā luenga. Mātou talo wha manui le wātunu ua mātou paanga. Au wha longolongo i le ngate Wellington nei Sāmoa. Australia le lolangi a tō le tua. I eilo wanga le lei. Te mao mea umo o mātou te talo mao le atua i la fio. Atasi e man onga i o mātou loto. Wana o oe te sila fia le tua. Au mātou talo i whaialo fina ngalo ta mae awana i whai o mātou loto. Te talo oe mai mātou le ne yaso e whai u mātou lava le vi inga i ata oelo mātou ta maa. Yesu Keriso lo mātou li imo lo mātou whaola. Moea nganga pa ia o lo mātou whesoa soani sili. O mātou vala ua tuai nei. Amene, ma amene.
E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga foi le matova. Ai mai se talatu o Sāmoa. Peita na umanao i se amanoa e fa sa o ile mea. Tuila manua. Sa vai ia le afuanga mea uma fa foga. Dop! Pina numela mua pa fonga. E tele pini. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titia ngalo me le la fionga le ikovan. O lo tapu ai mai fanua la foi feau. E te lua nu fantas o le safune fo. No. O le tuo le malo pionga toto oli o le pong sa foi le masinga ya tuile manua wale e lau toto bang Sāmoa
tu foi au newspaper ia te hau sa vai. O si whawha. America Sāmoa se o talatu bene tulanga. Kau pai tau ile niu sa wai tala puya soa sona. O kau kai tutui la mamanua le ame mama le whawhawha. Ai maboni ai le whawhetai te leile nei no poinga. O amale leia le tulanga. O whasoa atu ina maea. Tau e se wa whawhetai whamaloma ele maa. Fionga leo mamalu le malo malau masiofo la fionga le li pa le mia malau masiofo fionga le minista le mautafono Sāmoa a toa ma Sāmoa pot o fato le nei o sawa talia la faalo alo na vala au tuai o le au pes usi le fa fonga fa mnuia le tua le tapo inga. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Estela fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai apple feet to the vanveau. Su fonga lo mua atau le tai au. Ata, 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 fifi, oh, por calamé.
Io e o le polokalama leo le ata o le tae au laugh of the morning. Le tae au le asolulu. Ia ua lima ia so le tātou folongo lima sino Novema lua fe lua se fulu lima. Ia malo se fo manuia. Tua tu lima le whatalofa le ia so lulu tātou tue fe loa iai. I lunga o pēu ngalu le ele tutuma o le siu fongo lo mui Wellingtone le Sāmoa capital. Reido malo se fo manuia. Whatalofa atu mo folofa atu le nei tae au. I le pa ia ma le pa malo sio tātou. Tino pa ia lau whai ngaluenga tofe le tua. Ia olo no manua wase manuia o Sāmoa mo nei mātai au. Mātou te whatalofantu. No whātou ina moutou whantua, a fionga le sea mal whantua. Ataro hatua ia fionga a pātele maritu i kasā. Ia mālol se fo manuia i le nei tae au. Lo ngā tono lewa yaso. A talo whapitoa leo tātou tua a sina o ta mamati nā mātua. Tapu i o tātou whaiwai mōta malawa pōla whala maulol muni la. Ia mālol se fo manuia. Tupulanga talavau alo whanau. Ia le mālol se o lea tunu. Kia ora talo falava mālole se i fo manuia. Ia o tātou lo ngā tono lewa yaso. Ia i whi au mga luenga o tiu te malama singa. Whia ngai lo tātou tunu. Ia manatu. Ia lo tātou tau whai tusei le lofa malanga lei. Whai pēa. Ia o tātou tāpa au sini. Langi mālole se i fo manuia. A talo whatfo i lei tātou wompa anga i lunga le tātou Facebook. Apio fo linga lunga le tātou YouTube channel. Lunga fo le tātou penga tawai langi www.samoacapitalradio.co.nz. Mālole se i fo manuia. Ausitalia, good morning. Ia, America, good morning. Ia, a talo whatfo i su tātou tunu i Samoa. Mālole ala usu nei tae au. A talo whatfo i nai Alaska, i nai Israelu, Afrika i Saute, Dubai. Ia o le atu Filipino, ia nisi o tātou tunu ua aitau malele. Ia masaili malofo i nā tunu. Ia ia le atua manatu. Ia olo monuia le nai tu o fia lava. Ia si tawhara kilope. Olo mwhena mau mele tātou tautua. Ia o atu whari whatalofa le leita. Ia o le whakaroina tātou a ala leo tasi ono tesimo tasi. Wha moi lo mui Wellington nei. Atalo whatu i tolo whale whenga luenga i ofisa. Mai se fwoi tono lo sa le leita au. Leo wanga i atu ngā luenga. Ia manuia le asu ngā luenga la whianga. Ia lātou leo mahalo lo mai. Ia mai ngā luenga le pō. Ia mahalo le tau. Mahalo le whātua toa. Ia tau nukmar sawa le mui ainga lo whaamuni mai. Ia whaisina mahalo longa wā fwoi le nei a solulu. Lau tau o ole leo marami tui tō whiga whaivalo leo tātou whiloa. I se teimi ma whaatasi tui mara tū whini ia ana wha solo. Ia wana tātou polo klaiman aton tae au no ngā tono lewa yaso. Ia tui whaatalo whātu mau wholo whātu. I le nei a surulu. Ia whavelane ia sau i puti koko, sau i puti kofe, si puti lau moli o lea lava. Ia poli mai vela vo. Ia o ta manana va. A matai fwile nei tae au lea surulu la tau. Ia nei whanau leu ta pena fwoi moa. Onga awani ngalo lea solo na luan nei o suenga whai o tausanga. Talu o na a mata mai lea sanafi lea solua. Ia leu tātou iai. Ia o le vai aso nei man vai aso fau. Ia o lo whaatini umai suenga whai u. Ia o le tausanga nuafe lua se fulu mara lima. Tātou tala fau me tala mi Sāmoa li tu lai valu. Ia o le talo le tau, talo le tai. Ia o suenga le tupe avanoa aso se fua maso whanau o le aso ai nei. Tātou whaalongloa fwoi mea tupu nei aso le tala whaasolo pito o le lalolangi. Ia ma tātou tala mea whaasolo e ma tātou eva. Ia i le nei aso lulu ni tautuma o le siu whonga lomua i Wellington. Te whaatalo whantu o whalo whantu, good morning, kora, tala whalawa, maa lolo se fumanuia. Ua mamalu, mapaia, leneia. La
So if that's all about the lane team on the tie, or say, I'm going to lay talo the tau, before the talo the tie. Yeah, wow, for fire the so lulu. Well, your official vai tau mo tātou la mui Wellington le leia so lang le leia so sulmato fia fo de la awo ni so table tile nei. Ya ai ola vai el manto la table tile nei fa solo tu la woli. Ya on fa solo tu le fia na nei. Agi malo si mai fo sa vili mo tātou la mua I la fia na nei. Se fulu mal valu tike ri le fuol e ma walunga fa mawina. Se fulu mal tolu tike ri ya le fuol e ma walalo mo tātou. Venga la so atau la stofi le lo mua valo ilo official vai tau ya o winga fo io tau a woni so temo tau ya ai suru lava pere la ya fa solo tu e le awuli fa solo tu la fia tau tu ba le suma va biti ke really for e fa ma wina ilo ma ulunga ila sa tau o popo de tasi me le so se for ma fa ti ke ri le for e ma wala lo mo tau I le lo mua I le aso stofi le aso tau o ia tu I le ata whailoilo lea mo Aukilani I a Hamilton te Rangaroto Rua Gisborne e sele mana ia o le susulu mātou o fiore la mo nei aso e pe ono valo I el official va I tau ia sama mana ia le la e pe ona ia iata iau te wawa I tuai mo nai Aukilani Hamilton te Rangaroto Rua Gisborne a pena fo I nei pia le nei tai ao a solo te mautu I saute o winga fo I nā le tau sulu mātou o fiore la I 9,000 Nilisoni, Westport, Franz Joseph, Queenstown, Stewart Island. Ia o winga nau le tau mo tau. Se wana ai ia inai Christchurch, Timaru, Dunedin, men Makago. Tu ulu nei wanga le teimo le tau. Ia ai ono ki lia se teimo le tau. Nei fa solo tu la woli, va aia fo ili on mato la. Ia mo tau. Tala la le tau. Ia mo leo te lengo au toro ni sila. I le nei a sululu. Patalo fatu so tātou tunu I Sāmoa, ia o le tala leo le tau mai official va I tau I Mulinu, tu sai mala afolo le lima I le tau nei. O winga o le tau o au susu o savilo vai to e lau, o lo o viti ai Sāmoa mai au mai ao ma timu pupu, e a fia I la tunu I niso taimi. O fautuanga malapata inga, e leo iai se fautuanga malapata inga o wha malusia I lau whanua o Sāmoa, ia, tala fia na, na ia nei se autuanga mo se lapta inga mai lo official vai tau. Ia o tala o tau mo upolo ma sa vai le nei aso e te ulu vava so roi timu ai pupu mai ono iai nei wila e ma fai titili e ono fatu pola ia le timu I le awoli. Ia le na sa vai mo upolo nei aso e te ulu vava so roi timu ai pupu ia ai ono iai nei wila ma fai titili e ono fatu pola ia fo I le timu I le awoli ana nei. Tala la tau mo so tātou tunu I Sāmoa. Ia whautai le mafuta mai ia tau. Ia o le tātou se mai le I ngā tei whale. Tala o le tai mo nai Wellington o lo o sua tai le teimi nei. Whātua a pe I le toi 5 minute li tulai si fulmatasi I le tai au nei. Fufua e sua I le a fiafia la leile si fulua uno minute te li tulai 5. Ia pole kuate te elitu la lima la fiafia na nei. Fato a pelea I le afoli tu la sfumantasi I le poana nei. Ngā tei whale o mana por rua le teimo tai ao o lo pele tai. Pele tai le teimo le fato a sua I le 5 minute te elitu la sfulu tai ao nei. Fato a pele le 2 minute te elitu la fa I le awoli. Ia pole fiafia na nei. Fato a toi sua lea I le sfulu 2 minute te elitu la sfulu. I le poana nei. Tala na tai, tau tuanara sa ngale mu awa ni ngalo o whaola, ia pe atu wha atu I lungo sami, ia mawaile na yasu, tau tuanara, ia le sa ngale mu, ia I lungo o waile na yasu. Tatu se mali tala no tupe le tai ao, tasi tala New Zealand ma wele valu sinuono sene au Italia, valu ono sene au Italia. Malo te tala New Zealand il malo telo Amerika le yaso 5 sene ma wai 5 sene. Ia mo Sāmoa lava ia tu sai ma fa ma monga fa tupe al ANZ. Tasi tala New Zealand ma wele tala fast full fitu sene Sāmoa. Tala fa fitu sene Sāmoa. Pa ia sina pa o tatu tala tatu fa tupe le ANZ. Ia ma na ia pele asia siniso
tātou whale o loa, ia o e mahasani ai. Ia misi nisi o au nanga I lungo o penga te whailangi, le click X and Digi Sound, le My Cash at a Vodafone, ia maa leo au nanga na, maa leo fo ia lātou rates a wā, ia le, la fo ila o tau seleni nei o tātou ai ngai Sāmoa, maa lolo, tau tuai tau malele, ia, ilo sao fo I mea whai nei o tātou nuu, maa fio angai Sāmoa, o e kāle sia fo I, ia ai mai se tātou ai ngai Sāmoa, manuia tene la fo ila o tau seleni, ia sanga wha tumbu I nei te le tua, au tau ato wala fo ila o tau tupe. O le avanoa whamuniango aso sui fuma aso whanau, whamulata te pele tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mwhaino tuma I sau whamunianga e tōlalo I nātu lungo le tātu tautua. Ia ai o le mauna nei mai le athionga pa ia le tua mone nei aso, le aso 5 nei o Novemba, ma umele le lautuisa Salamo e wha se fulu, foi umpu mua. Na o matua whaatalitali lava ia Iova. O na whaasanga mai ei lea o ia ia te au, ua whaafonga mai foi o ia I lau alanga. Ia maa leia I o lea mau a, na o matua whaatalitali lava ia Iova, o na whaasanga mai ei lea o ia ia te au, ua whaafonga mai foi o ia I lau alanga. Ia maa leia, whamanatu mo oe mo au, ia tātou whaatalitali ia Iova. Wa maa me uma, o e whina ngalo ai o e mana o tuai, mai mana o ai. Ia e haola tātou whaatalitali ia Iova. Mai o na whaasanga mai I lea o ia. Ia e whaafofoka mai fo o ia. I le tātou alanga atu. Manuia tele o tau aso I fuasanga tului pele atua. Nisi tau sanga se tele. I lo tau soi fua ona ia te ia malon whina ngalo. Ia e amafutanga mo tātou. Ai ngara pese nei mo tau Peace Chapel. Iesu o te lofa ia te oi. Oh, my
tala falava o semel whaafonga o tala o mena tupu la langi le ia sa utato ria le aso 5 o Novema. O le sol tu sanga e tasi whaiva na lo mi ai le tusi ia po le lomi whiwhiloi pe whaperetani o le dictionary e le ngangana whalani o le uruai lomi whiwhiloi le nei le ngangana wharani o lo mia i le so tu sanga tasi whaiva ia ena tusia ma tu fatasia tu sanga tasi whaanu whaar tangata suafa ia Jihan Lakadewik ia o le atun ule o whalani. O le sol tu sanga e tasi ona o 5 ia na loka ina ista malole o Kai Fox. O Kai Fox ia na ia tau mawhai e whapase se pomu ia nawa i tau i le tau o se pomu sa tau la tau le kan powder. Ia na i lalo tonu al whale o le palemene le tangata lea manana ngai o inga. Tau whai whapa ina ia maliu wai ia le tupu na taimi o King James mua. Taimi le tonu al palemene a Peritania. Ai te ua maua e leo leo ia whai pui ia masala i leoti. Tau sanga te siona o 5 lea lai whai ngoa i me whapapa nei tau tu whai le vai tau o Kai Fox. O le winga la o le anganga na whai ele Kai Fox po me whapapa. Ua fia o mai ia New Zealand, Peritania. Ua maua le tamaloa leo Kai Fox. Se manu whapenei e malepe le palemene ia pe maliu i fo tupu matangata na i tono le palemene le nā taimi. O le so i le tausanga e tasi iwa tasi lua na whirwhiri ai tangata lea Woodrow Wilson e whai mapelestene lo na luas furuwalu na malo o Amerika. O le so le tausanga e tasi valu wha tupu o Sāmoa le nawa e tau o mali e toa lau pepa ia malesu iao le malo tu ia ana tupua ta masese titi maya ma isi matai o Sāmoa e fast furuwalu. Nana tu sainia se pepa tu inatu i le tupu o Peritania o Queen Victoria e whaelo iai. E fia avea Sāmoa makolone ia pe e sau Peritania na te vaia ia Sāmoa. Ono le taimire wa matau na fotua i atu ia ma matau na i loa o si amani le mana o ia Sāmoa. O le sol tu sanga te siva whalima na ofia tuaila tunu o Colombia i lalo le whaamalu a malo au whaatasi. O le aso nei i le tausanga i luafe maleono ia na whale pui solo atoa il tangata leo Saddam Hussein o na maisia na tama ia o na o whainga lea lofa na whaia tausanga te siva valu lua ila nofo ina. Ia leo tato i loa i o Saddam Hussein ia lea na sala lava i leo ti tu lou. O le so i le tausanga umalava ia e whaamanatu ai i le talitonunga whaakeu siano ia le tangata lea po mātua o Ioane le papatiso o Sakaria me Elisapeta e malatua lava ia lea fuiu ngā li i neiva e tau ia ona o ia lea lesa o la ua na whana wina le tama le o Ioane le papatiso ia le na te wala o le toina Sakaria sa au ona le malu ia masio le wharetua o Elisapeta ia o tātou talana e toi maua le whapoponga le te masani whaftailava. Ia la lau whaafonga le tātou tanu inisio tātou tala i mele tupu lea so tala whaasor pito la langi today in history te molis whapoponga i la so atao ia le ngata fwy leo tātou talo tai swing o tupe avano whapriango si foma so whanau te masani lea so atao e toi whaatala whantu mo folo whantu e le nei tao e paia malo sio tātou tunu ia malolo le sai aiwa tātou a alo mea whaasolo ia itulang ko le malo le tao ni o tātou tua asina sina awan e ngalo ia fuala au to ina malo matua ia malafi lo inga foi mal fo mai le yaso ia tau na o batulanga na tu la lo masani tato po kala mi tau na for sanga le mu ila ga ia tu mona ai fa na le uta pena wasu ia fa le yaso ia o le mai tau atu ia o su engo le so ia pe na ia o le su enga le geography ia geography ia se ka se fulma luana ia pa pena foi ia le earth and science ia il scolsipile nasu fa scolsipile o fe le so o lo sega sur tolu ia o le tao por inglisi le o la su ele so i nei le tao o la woli nei ia su ele geography il se sega sur malua ia o tao nei o la su ele tao por inglisi ia o le tao scolsipile na earth and space science ia o la woli foi
o le so na le tolu la su e ko le so pe ona yei ia fa mo bonga le tatou NZQA loinga i le atunu a toi le so tolu ia bata upu ia la su ia i sega la sfulua tolu ia male aga le avela tu skol sipi e le isi su e gol vesega su tasi le so ia au la sataya ia la loko atu la sataya di su e ia ai ba lo lava i la tu le sa su e la so nafi i le mathematica ia mapena fo le statistics ia foi numera foi numera fa bobuina ia mapena fo i le latina ngana latina le su e la so nafi ia o la tu na aven mata pu tau siva be tau siva o le dance ia le gata fo i le i la tu ia na aven mata pu fo i le fa ia padi le la avila so nafi la tu su e ngana pela fo i le statistics ma le classical studies ia o nisi na bata upu ele yo mai ia suenga Sāmoa ngana Sāmoa mai si suenga ia tau tu na wi lunga on Facebook ar si foko la mua ia le timetable ia por fa solo ko suenga fa i alo fa nau ma se su tasi su lua su tolu ia mo le fo i tu sanga wa fe lua se furu ma le lima ia tatu fa wa fa fia ka basa tatu ta pena i fo ile mo tatu tal mai Sāmoa ma telefon le ta pena mai le tu lai valu i le tau nei tu mo si foko la mua i Wellington e te whatala whatua Tatiana Band o oe o le fuaka laa. O te toi whatalo whatu lau whafunga i le isi whaopoponga le neo telefon mai Sāmoa o si mai e lau whafunga. E le whairo inga lau tu stala ma le sui kumsino mtanga luenga o leo leo le ia tau afa masanga Samuelu na wsirigi e si tasi o mata opolo tūla i me pei whamasinonga. O le te ena e whamasino o le tūlango le lava o la tō mau i tā pena e tu ina tuai se mata opu i lumo le whamasinonga. O le kūranga i le susuenga. O le susuenga i e manuka opu e mōri e whamasinonga. O le koare ngā ruenga whaleo leo. E se i maisi ngā ruenga la iki. O le enforcinga o le kūla whonga. So se kūla whonga e soli. E ia e le mengi kolu pe whakau whamali e susuenga. A whai ua te saile leo leo e mōri e kaka. O le waaia leo leo. Ua lava ma, ua miti a elements ia. Longa winga. Ua au sia le mau alunga o mau. E kau inga whaile morianga whasoi kula whonga. O le kote le se mela ki e kau inga proof ia on reasonable doubt.
O le mākou lea māmalama o leo whainga o ngā leo whakinga ngā luenga. E mō lia leo, o le kari kongonga leo, walava mau. A whape kisimisi mai le kō. Le ana whi mai lau isi leo, lava mau. E le whainga mako au reo. I le mga koe whamasingo ia. A le mākou ia case, e presene mako case. Kua I lava mau e mali e se kula whongo. Na winga na kisimisi mai se case pe o mele sa o whaaleanga ia. I kaunga ki kilo mako I le whaiunga mai le whamasingo. Pe ei se mea ngana pe leo nei mako mo isusu e ngai case a lea. A le kele o case mako kalkonga walava mau. Sau le kuki e whailanga ia whinga mo. Ia. A whapera e whaaleanga inga mai. Lunga winga ua le whamle inga whamasingo mo. I mau sa kui ngā koe mako. A le kai mea ngā whaisusu e ngā. I sai mako e mōlia. O le mako kalkonga. Wa au sia le mawalunga o mau. E le ngā kia I keise, le whai kōsusu e ngā. E ke le se sosangi kaunga iai. E ke le se me koe ki kiro iai. E keise, e le I o le mawalunga e kaunga mōli ai. Ia o mea umanga, e fua pe a mai le whai ngā kuskusia e whamasino. A le kele au keise e whai gen. Ia o le kele fo keise wa wakuru ma whamasino, ngā maa le manguia. O le fo ua koe ki kiro I mako nga ia. Koe whalele ia ki ni kuranga kau susu e. Na toi whamanino fu ele ia taua, o le mata au pule mali wai o tu au, o lo o wha awo pea po o lo o te tala pea, pe iai lava nisi mōri mahu, e mawhai o na whina wina ai lea mata au po. Ua wha maunia mai al komisina o le official komisio whainga pālota, to lea fōa tu ia Felolo John Stanley, o le amatanga o le tausanga fau ia Januari, o le a mata tu ina mai ro I lunga le lisi o swafo I la tou, o le a mōlia e tatongi sala, ina ule while e whaia le la tou restala, a me se fui la tou o mai o na restala, a na whiwhili e le whia whati no le la tou a ia te tau e palo tai, na toi whamanatu e to le fōa, mo I la tou uma wanga vai restala aile I restala, e lua hawhe tā la le sala tupe te tau on tatongi, au I lato uma ua mai ona restala aile I pālota e tatongi le se lau tā la. O le te minei e le mawhai ona mauti no le au whai o I lato uma, pe ona sau no to le fua, o lo ngā lurue pēr le au whinga renga tu whāta si o lato swafa, ma wala au wina I le amatango le tausanga fau, e anga iane I le ofisa e tatongi ia sala tupe, pe a whai e le mawhai, ona o tulolea I le tula fono, e mwhai ona whai e se sala whawhati pui pui. Ai ole masi no Februari al tausanga fau, o le a mata te tala I lole lola pālota, mo I lato umawanga waa e te tau ona pālota mōli si whinga pālota, o lo lato wawa no le wha te ai loa, manu o maua le taimi. Mai o le tausanga fau foi, o le a wha I longai nai, le aso wha pitoa mō tangata pālota uma. O le ama whaio na mai mōsa o loto le mamano le atunuu, I le vaenga mua o le tawanga tau sala ta mai tai to se fuduma le lua nei tau sanga, e sa ili ai se sui o Sāmoa, e anga iatu le tawanga a tau sala o le Pasifika. E wha vaenga o le a whamasino I nai ta mai tai le po mua, e le ngata le ia sulu I lunga le matawhanga, o le whato muanga. Tawanga I le la e o le tiputa, atoa I malipule tasi, o se hawa noe mawhaieo na mai moa I le ainga atoa, I le tauwanga o le vaenga mua o tau sala I nei tau sanga. O si lia nei male se fulu tau sanga, e le I toi maua lava sa tātou fō mai mota o tonga whaapitoa o maliu lilo, sa na o se fō mai mai fiti I o na teimi hawa noa, sa mawhaio na malanga mai e mawhaatino ngā ruenga lo tātou o tenu, e le so tanga malimutanga luenga o leo leo. Pita ai o le whailo inga lau tu stala, male sui kom sino mitanga luenga o leo leo, na whai loa e le atua. Ia o ke sao whai a kurkolu vai aso. O umal proses ngā sa whasara lauan. O le whamaumaunga le I kasi rawa kakanga. Karsanga mai ai. Ngā o kaka mai whawhoko Sāmoa. O mo whaing whanga solo le interview. O I ngā ku se skura na koe ale haia mai me le koe. Ai,
Lor kakare sau ia whainga runga i raron kanga runga leo. I renga kai wawe ko so sangi a kiri fo i leo de vaenga fo i leo langa ko mai. Whainga kau ko. Ai wo umal process nga sa fasana lawan. O uma fo inga interview kasi kaka na interview. Ma le la sa ungi roe mai whainga runga. O ro vaenga aku pele sa tiskase le komisinga ma vae fo ima. Whao awe mako. E leo ko kongi akore e mai si pe o le package akore kaka lua se lau lima sfu afe o inga lai kongo ai e pole o sanga lau ni fale si me fa pega ki le faida ngo fa pe ko me ola nga salary nga ai e fa nga more breakdown muli a pe o le package akore kaka ke mo wala pa ngole Le sui kom sin non tangal bengo leo le ya tawa fa masanga sa muelu. O le aso tofi le vai aso le nei, o wala ulia whaapatoai el paane mi o le malo New Zealand Christopher Luxon, sa la feilo inga ma le fionga i le paane mi o Sāmoa, le la aulio le maali e topula te wau Fose Schmidt, e whaatala no ina nisi o mata aupu e whaatatau le wao whinga malo e lua, mai o se ulua e feilo inga fo i lea ia te ta e to lua, ta lua na mai o le whaatau to ina la na fionga i le paane mi o Sāmoa, e avea mataita i o le atu no. E nei vai aso o tua na ina whae loa i le fionga le na ule le maali e toa, no sa ili se ava noe so ta i e pea, ma le taita i o le malo ni sila po le paa le mia, e whaatala noa pea tūlanga o taui, mo a inga ma fio anga na a fia, i le mangoto le va almana wanui, i ngā te whale o sa whata. O tala fawia, manuia le nei aso lo tātou o tunu o, fasoi fuia. Talo lava o talafou mai le si ufofonga le lau moi Wellington e mo le nei tai ao aso 5 Novema lua afe lua 5. O le toatele o tangata New Zealand, e le o sila fia le saunga le mu, pe a ova le tau mawhaina o fuala au o le paracetamol, pe ona whaalia isu esu enga fau. E la tai le lua afe tangata na whaia ia isu esu enga ale University au Kilani, esu e aio la tau malama anga i fuala au o le paracetamol. O le vai tolo o tangata na whaia ia i le esu enga, e sili atu le numera o fuala au e inuina, na i loo le tai lua, pe ona whaatonuina mai. O le 10% na ova ma le valu fuala au e inu i tutono le luas fulufai tu la. Whaailoe Dr. Samantha Marsh o le fōma esu o le esu enga na mawai le toa tele o tangata New Zealand o lo o ova fuala au e inu o nai whaapea e moomia tele moomia ti ngā. O isi e whaapea e mawhaio na tau mawhaina fuala au e tolu i le taimi e tasi o nai te te le tino. O lo fautuaina fo i fōma i le saunga le mua o le tau mawhaina o fuala au i tutono le luas fulufai tu la pe a mai a inuina le ava malosi. E si lia ma le luas fulu afe whaia o ngā mawalulunga o le asa wawali e se mga luenga i le awa uli o le aso. E whaanilo lātou te te i le malo, ma whinau o lātou tutongi o le lua i le o aso te tele o le te te a whaia onga. E ui o le aso lona lua le nei o suenga o le NCEA. O lo wha amoe moe le Berestain o le PPTA, Chris Abercrombie. Ia wawe whaia se whai unga le malo, ma maua se mali lienga whaatasi. O le kuatai te ele tasi i le kuatai te ele tolu i le awa uli, ua fua savavali ese ai, le silia ma le luas fulu a feo whaia onga mainga luenga i le aso. Ma ua fesilingia le Radio New Zealand le matanga luenga wa onga ma le pisasi mo se wha matalanga. Ua fautuaina i le Travel Agents Association tangata New Zealand ina ia siaki o lātou tusifolau ai le imalanga o nai whaitau wafe tangata i New Zealand e umale o ngā pe expire o lātou tusifolau i le tausanga nei. Mai le taimi nei i le aso tolus fulutasi o te sema e lua se fulu ono afe whase lau lua se fulu tusifolau e expire. Whaapea le isi lua se lau limas fulutasi afe ma le tolu tasi e umale o ngā i le afa mua o le lua afe lua ono. Ua tāpena le DIA ini taro sanga e wha o atu mo le wha foungo tusifolau. O le vai aso talu ai e tu sama le iwa tasi tesi ma le tasi pasene talo sanga mo le wha foungo tusifolau na wha fou i tutonu o le sefulu aso pei ona tā ua le sui o le DIA.
Ua whaate ia whaia onga i le whaasilasilanga le malo e ave e se ai tiu te tau ave e whaamamaluina i le whengaingo le waitangi ia onga mai i komiti whaafoe. Na waava ai le malo e whaiani suinga i ta'iala i lalo le tulafono o le Education Act peitai. Na whaasilasila le malo i le asolua o le a ave e se uma ia ta'iala. Na whaalia Erica Stanford le minista o a onga e leo se tiu te tau ave a onga le te tiriti o le tiu te ale Crown. O lo manino lava la fua ua tuina atu i komiti whaafoe a onga e mawhai ai ona lātou tausia ma whaaloalongia le whengaingo le waitangi. E au fia i le ave o le whaamuamua ia o a onga mota maiti Māori ma ia tataona o a oina le te reo i a onga. E le otalia ngofie e komiti whaafoe a onga, a sosiopule a onga ma le unio whai a onga le whaasilasilanga ua tuina mai. Whaalia e Meredith Kennett o le Beristene Mo School Boards e le ia i se whaafitauli i komiti whaafoe i le whaonganga o ia ta'iala a e talitonu o le aalia e ni whaafitauli ona ua ave ese e te tauona malamalama i le talaanga o Māori e au fiai ma le te tiriti o waitangi ina ia mawhai ai ona o ngā tusa maa la fua ma whaamoemoenga mota maiti Māori e ia i le attendance mamana o ngā tau ia o onga. O lo tu mau pele numero cases mo le misela i le sefulufitu. E le ai ni tangata fo o le misela na lipo tiana nafi e le Health New Zealand. Whaamaunia e le soifo maloloi na New Zealand o le toa sefululua i lātou na whaamaunia ua whaasolosolo manuia. O tangata whaamaunia e Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Manelisone. Ua tuina atu se pili tau whaofi a le New Zealand First, e tau fia i le whaataunga o mea whaapapa i New Zealand, ma tapu le whaonga ina. Sauno le taitai o le pāti wa wasa mana ia Winston Peters, e whaapea ua lava ia lea, e le tatau na whaalutu pea le autotongi la fonga, e tapea ai mu, tau si ai manwea a fia i mea whaapapa. O le pili tau whaofi, o le Fireworks Prohibition Legislation Bill, e tapu ai le whaatauina whaalawa i tele o Fireworks. O le masina le nei o Novema, e taliai e le Trash Palace i Porirua, le avatu fua o car seats po ono fuata avalea tamaiti, ua uma aso e ao ngā ai, be le o toifa o ngā ina. O le taimile nei le tausanga taluai, na mawai e le Trash Palace, car seats e se lau ono se fulu. Ua toi tatala le avanoe mawhai ai ona whaao o mamamoli atu car seats, lea e ao ina, ma recycle e le kamupani a le seat smart. E whaangata i le aso tolus fulo Novema le avanoe la fua i fua i car seats, ua le toi au ngā pe expire i le Trash Palace i Porirua, pei ona whaasilasila e le pulenga nu ua Porirua. O loo whata o toliani tangata i New Zealand ina ua maua le vaila au o le etomidate i tutono o vapes e le whaatanga ina o na whaatau i New Zealand. O le vaila au o le etomidate o vaila au i e whaonga e whaangase pe whaamoe ai mai po o general anesthesia. Ua maua i tutono o vapes e whaengoa ina o le space oil, K-pods, space vapes, ma eto. Ua whautua ina le high alert po o le whaalapotopotonga e wawe whaiala pata inga mo fuala au mata utia, ona ua lipotia tangata ua oso ai mai maaliu, mata o fia le whale mai ia a fianga o ia vapes. E to alua tau le lea waloka ina leo, ona o le la whaapapa ina o mea whaapapa po o Fireworks a nga i leo i le po la songa fua. Nana nati atu au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua se i Castle Street, ina ua lipotia ni tangata pea ma le toa 5 o lo tau whana e whaonga ai mea whaapapa. E whaonga ai mea whaapapa e whewhana e whaasanga i si tangata. Na tu ina atu se lapata inga i nisi na awai peitai, ina ua taliu leo e anga i atu le taavale, sa whaapapa e nisi o tupulanga talavou Fireworks, e ta whana anga i leo. Ua toi whautua ina tangata lautele, e awa le whaia mea whaapapa ino fuanga whaitele, ma tautua nā le saonga le mu. I taalonga, o le manua Australia le Half Yours numero 05 na manumaloi le ipua melepone po o le Melbourne's Cup i le aso ananafi. O le tamaita a Jamie Mallam le te iti e soro whanua ua avea foi ma tamaita ilona lua ua manumaloi le ipua melepone. Tanu mai le manumaloi le tamaita a Michelle Payne i le lua afe se 5. O le manua Goody Two Shoes na tūlanga lua i le tūunga. Tūlanga tolu mai ai Middle Earth ma River of Stars i le tūlanga wha. O Half Yours na pitosili na fia i ai tangata, ma toa telefo i e sa peti i ai i peti petinga, e na oia fo i le manu na whanau i au se tālia.
Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Sāmoa, get what's up? Radio! Sulolo minuti le utele ili tu live valu le te mo tae tu tu mo si fonga la mo Wellington na uta lunga tu fa poponga mo tatu telefone ya patatu tala mai Sāmoa le tae au ta pena tatu tala mai Sāmoa sunga ya tasi salam Sam o tatu telefone ya te ronei tu fine ya ana fa solo fi foi lo mo le no ma ti fa tasi tu foi ya ile ma e yo ana telefone le tae au tu fine ya ana fa solo tu sala por kala mo tatu ata tae good morning ana. Good morning, malo soi fuale tuangane Mari talo falava malo le alo sunne tai au. Fatalo fat fo ile pa ia slash tata fa fonga si fonga la mo ne asolulu. Ia lentata no va astaluai Mario lai o ke topa. Ia. Ele wa tata no le o mai fo ile so limon ni masino novema. Na la so vai mai lita e la so limon novema tati. Ile asi senga. Le mas senga ia ole. Ia wa e o foi le Kirisimasi a Mari. E na le umano foi o le Kirisimasi mal Boxing Day. E tau pe ai le se Kirisimasi a mo foi le tau sanga fo famna tuina le tau sanga fo tato o foi le me masani a o le usuar nganwe. Na umano tu lo tala le siro matuana na fai mai. E sui al numero ya te vai mai ao. Na o te vai fo te vai mai fo ia. E foi tanga tai fai la tu me foi o resolution e po e si tau ngo me na. Ia le la fai u tau sanga na o a mai la la u a. Na o fesiri tele na. Wa ia tu langa fo ia na no fa tu langa mai la mitanga tu sanga. Ia le la uta tu o ia November ia o fesiri la u ausia. Ausia. Ia pe ia mataina fo I pe tele I fai. Ia wa na tele tatu tan no fa mitanga tu sanga. Io e. Tu sanga ne o la o o fai le mele. O le tele tu e o stata va pe le tu tau mafale meet. Ia wa vai le. O stata va pe o le ale tu halu no Facebook. Ia. Ale o wel te Meltemini la. O la salo. La salo. E o mali e foi le ese ata ni ma tulanga e ono tupoi. Ya wahalantan no le uta ye le masina nei o November. Ya le utu lata mai for Christmas. Ya ma rol flo manu e shota tu no. E le fai ngo fiel fai nga malanga mai ya ma fo for sfuta si masina le uta ye. Ya utilo le ya o tu fin ana o ya. Ya e alu pe alu lunga alu lalo. Alu au tafa e a me tupulo langa. Saole. Ya fa tai le o le. La tata fatu mo malo. Saole Mari to telefone nei tato wo ma inga o motusia foi maftanga nei tau sanga. Ia pe tau sanga Pito City foi le ana tele ia me fa no na tupuai. Ia I foi ni so ainga o tau sanga Pito City le ana mawani fa manu yanga. Ia wala mai whanau, ia wala mai I le ainga, pointanga tau amonia la tau ngaluenga o ni au sia ni wha moe moenga fō. Ia o mea mana tātou te patipatia, ia ile nei tau sanga, lua whelua lima. Nā tōnua, ia malo whalamanu e sio tātou tiro, tātou mafuta leita o tātou proklama atar tau, nei tātou telefona tala mai Sāmoa tātou tantano ai, mo whale mano e whiwala mai, ia tātou tantano, wha so tolo lima loa whatasi. Ya la tātou tala mea whaasolo. Ina nei tāu sina whawhithianga ua lo pepe ia mai le sunga ani setu whale moe. Ia tōtariu mai ia tātou tatalo ma tātou mawhute nei tai au.
Lo su fa minuti le wetele li tu le valo nei table town tu mo si fongo lo mui Wellington e polklame ole atal tau manga lutbea e mo tu fine ya ana fa solo. Ya, tu fine ana ni si tala mai Sāmoa ma nei ta abata tu le tau. Le wele vana o mal palota. Ya, ai le wele vana ta tu fa sala watu fa ino mai fo komisino fa nga palota. Ya, ya tu o le palota. Ya po lo wanga va Irish tala ai le Irish tala. Ya, o tau saka fola I la matako ma sino January. Ya, o le a fa sala mai le lisi o sua fa malavo I la tu. Na nga va Irish tala ai le Irish tala. Ya I la tu fo ina na ristala ai le palot. Ya, o lo fa tu la mai le lua afi tala. O tau ya sa nga va Irish tala ai le Irish tala. Se lau tala na Irish tala ya I te li palota. Pe o le mama le whaasalanga o le tangata na ristala ai li palota. Ai pe pa ua ma mawhai ia I lātou e le I ristala. Ia e li palota la wa e li ristala. Talo whai ia. Inu iai. Tu se watu Christmas si male tau saka fau. Ia va yas. Ia o la matako tau saka fau ya January le. Ia e val ang mayana e sule il office e tongi lau sal. Moni. Ia a fai e tele muli ta ia. Ia le mai e tual vangan na. Ia e ono fa sala ina o tu la fon. Ile falpui pui. Ia ia talo si a fai e ani mafu anga fo ile te tau. Mani mafu anga na mafu ina le palota pe ele ristala. Ia na whailoa. Ai me se lātou ia na malanga mai ai o atu o uma le periota tu mai whai ristala. Im whai ona whaali wha mauninga vaenga na. Maria ele na iu tātou ahainga ma tātai Sāmoa le taua mo e pālota ma ristala. O leo o lumana I fo ele tātou lumana I tātou whainga pālota le tausanga fau. Ia, o le tātou ia whi au tu leila wai nei ai New Zealand. Ma ai le tātou pālota le tausanga fau? O te leilo pe ni tātou sala tu pe ai nei au tele I le ai. Tele I whaalonga ui o I ni tūlanga whapea. Ia ai o whautuanga na se olo leo lea, olo sao lea. Ia I upu whai fo I o tātou tunu. Ia olo wale whātino lau pālota. Ia leo umawhan pālota whaalota I whale ia tātou nei I New Zealand. Ia tau saka whaolo o whotua I mailwhenga pālota tele. Ai o le whaatalo wha mai whawhawina tai nelu tu fine ana. O le fe mai whaatalo whawhawina. Mai o le ua vela la koko alisa. Ia malana whalao atoa male pata. Te oe vai lele. Poloka pata la. Avu ia oe whawhawina. Ioe. Mari lau balu tai au. Ioe Mari se tatina ia ita leo no mahuta mai. Talo whaatitina ia ita. Talo whaatitina. Ioe. Alo whaatu fo I muna I tato mātua mātutua lewa. Wa lausu fo I le mafuta mai tato tautua I nei tai au. Ia wa le vana wheala Mari whaile lotu. Na, amatai sauninga lotu tai au. Ia, wa laki nei e le ise sasa pe a le ilunga o Sāmoa. Ia, e nofa long, unto ina ma le mautofu umi ia. Na le taun ngingo alo uru lotu, ia. Talo fai ben tu oi. E leilo e tamaiti nei me na fai. Ma tu tele I ula tu la kala va. Talo fa so. Ia ana te mo le mau foi isi na your grandparents o te na mul mawina fu il pese. Le talo il tai. Pese ala fu il tai au. Pese lo betua montoli. Ia na te ia vo ile ta tala vo ile le mu ta no fo tu. Pese longa vo le fa yu te talo. Ia pe fa tu no fo tu ile lu ka. Ia ai ta o tele la mate le le talo ia ila amtango le aso. Ia pe nei fo ta tu tu si fongo lo mu ia. Ia ile aso ma le aso e tu fa malo tu le te mo tai au. Moni. Tele yo tala ia na mai le tai au ta tu telefon ana ia wa o ele na fa mata tu telefon le yes. Ioe Mari o le o afaso tele o a onga secondary schools po a onga maulununga ile aso ia ono le aso lona dua nei o le solo te pole te tele a fai a onga ia le o tele ia onga tu ua le te o sfulu lua ile aso tele we tatu po rua ia o ia ile ia itu lana e lua le la sa vali se ia fai a onga mai le au ina tamaiti ele o a feel NCEA Mari ele o afia ia suenga fai a o vasenga la iva mar se fu ia pela o nei fa na ia le o lo a o per temini le la afia nei tulango so te nei mana tu ole o mal ngalu nga fa ia o ngai le vasenga su tasi su lo su tonu
Ia. I tāpena ino la tō suenga. Le la wō mai le NZQA i la tōro nganafa ma le whafoino suenga whai. E wai le suea e whaia onga i suenga whai. Ia. E sea i la tō e o mai e whaatino i suenga. La la wā no whaia onga e whailele e mafuta mana i wasenga iwa mara se funu. Ia le la wō e whailatu so te. Ia ono le whina unga peo la tō tongi. Ia e le tio fo inisi tūlanga o lo iai. O le ua la umar tau isanga. Ia ua amata mai fo ia tāpenanga o meo fo i. Tu whanga whailonga, prize givings, onga ma. Ia e tā alofa ina i whaia onga lo alo pela tu so te au. Moni lei, Mari, ai alo whātau nuu pia nisi o wha moe moenga wa lewa on tāpena mai tau sanga. Pea ona e sau noa ia i launga tongi. Te lea onga i wa mai e whaela tau launga tongi, Mari. Wha manuia atu fo i alom whanau pia wha pia len wha manuia ina. Ia lau tam whainga nei tau sanga. Ai moni leia o le whamanatu fo i nei mātua ni te wangalo tamama te nea onga le tua nei sifurulua, po te al sifurulua. Ia vai atu toa tele o ta au whaia onga i o ese manganuenga ia le siria ma le lua sifuru afe. O le tūlanga le mai tau atu to fin ana. Ana o on minista o tupe. Mana o on minista o oka. On me alofa tonu a leo Christmas i mona i whaia onga. Ia tufa mai tato ia e si tia lewa te leno whinau ia whaia onga fo mai samani. Kimi samani. O tūlanga na, o me alofa silia na malmana ia i whai unga litu isa. A pia mai malo ia sa o ne tala tau fia po desi la mai mo Christmas ma tau sanga fou. Ia tau sanga fou whai wha leito tongi si tia 4%. O tala fia na, ia wala tele tupi. Tele tupe. Ia ale tele tupe le tele a ina futoititia vai so umai wha ailoa mai le mea fou ma le mea fou e alu e ni paketi. Mari o le siwaenga i o whautuanga o taimine i lewa tele lātou leo tāpena whaimalanga. Ia le nā mai nei le whautuanga a le Travel Agents Association. Ia mo tātani usi lewa ailo tus whalau. Siake lo tus whalau. O nei toa te le lātou e waile whainu merana na au mai le toa te leo tangata e expire pe u whaale. E umaleonga o lātou tus whalau. Le stoltasio te Le stoltasio te sem. Lua sulu ono a fe fase lau lua se furu au tau ia e a fia i tūlanga le. Ia ele ia lo walu a su mai lau tis fo lau. A me siapa felete malanga i Sāmoa fe ngor tūsanga nei. Ia po Australia, po Amerika. Ia ele ia le te mati tū. Ia ua mana tua le wa si i tau pasi o fo wina o tātu tis fo lau. Ia ele o vaianga o mai o fautuanga lei tu fine an. Tā pena maua ia ua a me sia ia whenga malanga i. Nei e fia fwile le holiday. Ia te ala tu i tau fwile. So holiday week. Mai te wa e se le dates fo ile issue date. Ile aso na watolo tus fo lau. Ai le expiry date. Whamanatu le leo whamanatu le Maria wa le vai taune o whamalanga i. Te lea i lato e whaimalanga i so se vahenga o whawhato New Zealand po o sisi o se atu nuu ia nei la langi o to tato iai. O le whala o le pentola, po le Panadol, paracetamol. Mali e o tala le na mai le tai au tu fina. Ia wai, o hau listanga tai. O te roi mole mawule atu nuu hole, tātu umai e tūranga hole le avono. Malo si vole tinga o le ulu tu lou ia pe. Ia pe e fwele le tamu whai e fosia hole le. Tamu whai no whala o e tonu. Ia ele, e la tusa lera, usol tu la, tusa wa soli le tūlanga e whatanga ina mai fo ele te tau ona. Tamu whai na tangata wā, ia fo e tūranga o tinga o le ulu. Io e lisi vaenga whai tau atua i le tala lava lea Maria Nafi le isi upenga fso ta inga. E iai nisi e tamai tinga o peise mea tinga o le ulu, peise mea tinga o le tino. Tapa i le pentola. Ai le tau wai fo mai, e le. E o foi lai alum whanau, e pe tinga los tamai mea e tinga ia inu le pemo, le tau, e le vai o le pemo a pe le i tonu le pentola. Ia ai le mun mau fo mai, e awal a vea pen, ia le pemo e tamai ti pe a pe e le onga tele ia le fiva ia mantole e tatalo atu fo mai e fesilia fo mai pen avi se pemo a pe o se la pata inga le lei fo ile mo tatou le ingo fala a o le paracetamol ia o le mo fa mawina fo i mari le vainga le fa mai e inisi
e inu ne paracetamol ala sa inu le ava malus la sa tau mafala ava malus vai la I tūno kana. Tu se leo saunga le mu. O le mai foi la report il tau nei tu fini ana sultasi peseno I lato. Ia le o va male valu fo la au na te inu ina pe te wawaina ile lua sulfai tula. Ia pe o le tai tauna lua ia pe tola. Ile tai tolu pe tai ono le fai ono I tula. ai ia valua I tonu le lua sulfai tula awane I sili atu ia o nisi nao suenga Ta ua I o ne report. na ia fa pe I se vaenga o me tal no atu mari te fifa so mai lo tala tato laina mari Tolo lima lo fatasi mana e fa so mai foi lita ya. E wa e sa o le ala so no ka tu fit ana. Ti galo vai mai pe tolo. Sinta mai mea voi lele ai pe e lo tatu mana fa lava voi lele. E ia fia ko e tu over. Ya o le staka te tolo o overdose tu la ko. O le tomo fai no o fora o le pe tolo. Ya ta voi el tatu mati tu la ngani. Ya mun ta ia pe ia tu la ko fo tu ngana e mai wanai e maka le mai a fo ile. Lai ward mai fo ile tai lua ia pe tolo. Ya tomo fai na le tolu fa li ma on fitu va la ngai lu. Mana ia ioni sina fa manatu nei tai au ia awani ngalo ia fala awani tato matua o tato appointment tu your misela o lo tato ia pe man misela nei vai tau I New Zealand ia failo tui umai lua ia la vai foi sina fa fianga o toi lo sul fa minuti ona tale o leiva toi fa fonga ia tato telefo fa tai
O vianga mai le tia maa le table town no fo mama fau e le table town los for minuto toni on tale uni tula Eva tali tula Eva fa mo ponga lo luo tatu telefo e tatu tala mai Sāmoa i le tai au to fina ana e ile tala leana mai foi la fo mai sunga tu fo te lo pen talo tu foi tasima tu foi la sonna ya o tu la foi e o le tatu te fia ngai ma tu la foi le housing crisis le lavo falle ma moni ya le mai tau foi ese foi tu singa vole o lo ele crisis foi le su eno me tu lo wal fa for tatu e te wei tangata ma le liu moni ya por cemetery crisis in te le ya tatu ni nusin ya wa telo tangata ye wa malu ya le lavo no fo ya malu kau ye o kilani le mai tawina ya ni so report tu mangele ye o kilani ni si foi a fonu tanu le olo ye ya o tu tatu nei a Wellington i por rua ya o le tatu nei a pahati rimutaka i lisi no fuanga yo i tatu finu tapu ya o le lavo no fuanga fuli ya e peo nei pela le wa ma tele na ga tanga ta foi le i cremation a peo le si wala le le mai te watu pe ai mai lono su 50% ne o latu te fatino ina le cremation ya por tu lo wa fa fa morta tu tu dai lo te o takata fa le flifu fa le flifu ia moni le mari ia a bani ai me se o kilani i mangile a vai nei fanua tanu ia tatalo atu si stau sanga e le itai tai ona fa nga le si vaengo o le ele ia tatalo atu taimi nei wo tapuni watumu alafu woto e tatala lisi pito e sa lea le tala na mai o le whawhitaulina le la tatou whiangai nei ia o ailo aile lo pete tasi i lunga matau ia wa mato i taunta le tau poloka mari le te waia tino mali liu tulo i le taimi nei ia o aila ilo ale lo po le sili matau sanga o ilunga wa atilina toi si ilunga ono le lava o le space. O le lava o le tu sa o bele ia Sāmoa la tau ia matatu pasi. Moni le. I te ua i orta whanua ma hota ele i luma peo i luma o fale o la inga la tau ia. Ia peo si tala la o le mai tau tu te mili peo na i le whakamoa news talk SNP. Ia i nisi fo o tūlanga ma fau fau fo i tātou la tau ia. Ia ai malolo sai le te mortai au. Ia nisi tātou telefou. Ia le aso leo kai fox tu fina. Ioi, nā mata ni vai aso na. Nā mata mai le so lua. Nā mata mai la vela so lua no via mana na telefo ia me whapapa po fireworks whatinga talinga le walupo. Ale lewa vai atu la mari le mana onga po le pili tau whaawhia le New Zealand First. Ia le oa nau e tamawhai atu ina te pili tau whaawhi e tauwhi ai le whātaunga o me whapapa i New Zealand. Mawa ia. Tu sa o le ua sau ia wawasa mana ia malanga vai fai tu li tu le pe e tele i foina na e mana to matua ia me se foi na eu tatu tata matua wale tu lo wa ti nga foka e fa longo i fa pa o nei tu lo mala o fai la fumanu ya na to lua o le tala le na mai town nei foi le lo te needed tu so fa nga la fireworks ia fa pa nei le o ai le tu pu tatu ma e ole pe ole po la songa fua le nei le tala le mo vilina leo ona wa o fele wa fai feta wa ai tangata e peto limas fulu ai fa on ai fireworks to set te fana to o e mari le fireworks e tang fanga mai ia leo to leo ai wa la fe wa to leo le la pata inga wa le fa sala wa le loka ai le foi mai to leo la o la ta vale ai fta o fita fana mai leo i fireworks ia tele loi manato tata watu no upo fet tu ai ile in vainga le mane foi le tala laina pelang langoina le tau fio yo me fa papa ole tal sangala le ma le pirita fa ofile ale New Zealand First le tu inatu ia etap poi le fa tau wina fa la wa tele fireworks ba le ye ole foi pirita fa ofio lo tatu fa lo oi le time ia talu si ia e man tu ese amanato ila to ni tau pun nei ia o se tūlanga fui le pese mea fia fui le telo nei whanau fui ia ai olo pomoni ai o tātou sunina tātou tupe ma wha alu tūlanga nei ia ai
ana aluna tupe vo ile lisi lea kama tawe o le tala na le na fai wa wasamana ia na wai fai ama fa mai e leo ngale tia i o tupe la tongi la fonga i mea nei ona o tupe tatou tongi la fonga le tongi i fui muia pe a oe i falavelave i tutula i mai ona o mea whapapa ia e tele na halo ele taime o lau tinei mu ia au tupe la tongi la fonga pe o le maule na le tai o New Zealand First Mawa e ole ta pule al tu fina ya sa oli ala vela la tu pe to ge nei fui mu le ma le fo mai tele yo tu la gana ya tau foi la la foi le li si ma foi fa to ta pa ye ola pa wana la wala foi le awai ni te ya ma ve se lo pa foi na pa sia ya tu la fono le ya mai tono ta tu malo ya pe se ta sino ta pu ole la lo kan le te bi ole so le fa ka tai ya ole so lua november la so limo november le e fa tino ina ia tu la ka ya fa papa wala le ta o fo ele ya vai te bi fa to se ka fa ina ya e na la so lua la so limo november me fa ta wai mai ai to tele foi supermarket wala ai le to fa ta wina i le warehouse o le Woolworths ia wa tele ina le toi whatau we le toi mau i whatau whaleolona ma le si mea Maria le mwhaiona so stangata le whatau se longa i sifuru walu tau sanganga i lunga whatau mwhaiona whatau mai ia fireworks ia o te ropo taimpu upu ule mai la so lua i la so lima ia le lope o tangata matua i fuli e whatau fua le o al kirisi masila tati whalongo ao o whaia mea whapapa i pōma ma manise vaenga ile au e se atu la ka voi le te po tu lo walva ma marta tu po fe ye le fa tu tanga le fa ile le va lo apo tu lo fa marta tu ya e tu lo tu pula ka ma ya la ma lo le ya la fa ile na ile ngato o dai me ola me se fu ya o nei tu ma yo lo tele na fi tu la ka nei tu fine anul vai asone na sforile a mai disio riputi le tau lunga ai le avanoa e saini ai le malo le atu u me se ata tu Sāmoa Pasifika i le petition fo i le lo whanga solo nei le fioka ia lupa sila anai atha anai le whaatana sanga i na ia le malo New Zealand te tala tonu masina visa waiver mo tatu tangata Pasifika le angai mai tonu New Zealand mo tonu masina le fina winner teimin nei ia ua umala usaini mana ia walu lo penga twa ilangen na New Zealand Parliament petitions ola foi na sao foi na fa popo tuai ya pe ono ia se suinga pe telier malo ia lo wisa ta sao ola va no nei mo ola malo ta tu nei lo mo ia ola mo ola va no ati no ita ta petition na mana ia tele vaenga le mari fa longo me tala no anga tasima matu foi anafi ile vaenga le wa ile o tata no nei visa waiver ia o saina lewa mawhaiona whaatanga na o mai New Zealand le ini visa pe a ui mai Australia ai le fia fiu tātou e fi naule mta upole ai mana ia whailo sao saini le petition pe whaile tama malteine a onga na wale whale e whaasino mai po where me le saini ia le petition le te mana whaiso sao ia mo le finau fo ia sina fo te mali i o Sāmoa mari ia visa i o loa ia tausanga o tautua mo Sāmoa mari o tatano nei visa o mali e o isi visa ia na e isi se tasi o tau ainga fo i le malanga mai le fai ungon masina nei na tausanga lala na visa ia fai atu online approve mai an me mali la e lua tausanga le umi o le visa multiple entry mawhaiona alu sau le la matwa pe mato i ai tonu ni nei masina mawhaiona no fuai ma alu toi sau ai na le tasil masina mari tasil masina sau ai na toi alu le toi sau ia o le awhapera la so luas fulo novemba le o mana puke sau ai ia e toi alu le i whail Christmas o le vaenga la fuile na vili atulo le immigration ai whamamlama mai tu salava pe alu i fiti sa wai wa mawai siang na entry lona lua al fato la le tele o tu pe tele e lo fa mama vengo al fa o tele o
Mala pa pe sia fa le tula ta wala tonu masina pa ma fo isi visa ye Tasili la masina. luto sa ya tasili masina ai multiple entry Ia na tasili na masina. milionea la fa Ia no mina e sau ia e fa so fiti pe ise ia tunu vele e tau pa usa pa se ia to sau ia umatu le si masina ia Januari ia to alu to sau ia tama fai ia umita fa o le tolu masina. Ia tele no tato tunu po ia inisio o fia ia to inga fai visa ia o le tele o tupe. Talo fa eso la mo fa iba petato Ia avea saina na le wa mai wo visa free sain. ole taua yo lo fa soba avelo la le tatu petition la ia tolu masina tu mai malo ni sila mana ia voli sao mal ia wai boni mau voli te le yo sao pacifica tu la tu ne lucila ia e loi tu tupi ia ai o taua ia le wo pasir si se de Sāmoa le fina wina ia le la tape na petition ni ia tatu mati tu o lo sao foi le fai lo bartona avelo saini avelo suafa fai lo tu ia o le tela ko la goina le o le tau fai su atu foi no mera ia o te rolo wasilia nei marfia i hafe la tu le wala ko la goina ia ele gato tatu Sāmoa ia a o ni so tatu so Pacifica ia la var tatu proclame special le te mortaia ia te te mai fa wel tatu fa soa 5 stars ia ma fa fia le te mortaia Toi ono minute ona tāne le tu la iwa. Tā le iwa i ono toi whafonga le a tātou talafou mai New Zealand nei ama tātou talafou mai Sāmoa. Pe ona tāpena mai le sunga i a tā sisa lam Sam. Ma ngā lua tau lua te pe matonga nei a Mari wha au au tau tu ati fonga lau mua i le nei aso lulu i o le afa fo i le nei wai aso. Ia ma lo lava le ono sai. Mari ia o le lava o lo o watoi titi awa i aso umama ma whaasau i a ni folasanga po fasisilanga malo e fatatau i a onga. Ai lela i le lato fasisilanga le na whaila son nafi. E winga i taiala mo le whenga inga o Waitangi. Ina ia munmuta ia e komiti whaafoe.
po o school boards. Mali ia mari o le tata o mai wa masani le board of trustees. Ia ele wale toi ta wana upu wa ta le school boards. Il taimi nei. Ia ai wa o to tele fa ia onga pule onga le feita ile matanga nuenga wa onga. Ile isuinga nei. O lena fatalitali uma po ani la to suinga wa upu le fe mai le fa ia ni suinga I requirements ia po o ni taiala. Ia le wa mai fe mai wa ave ese uma ia taiala e ono multa ia le komiti fa foi a onga im fai ona tu ina le wai le feainga wai tangi ia la to fofuanga. Mali o tala le tu fine ana wai o lo tau saka o ye tu no taiala ma la foi fa ngai ne komiti fa foi a o ka o lefa. O tonu au fa mo ngala o nga ia te mo fai ko mit fa foi ia wa bar tu ko mit fa foi la tu fa fa ngalu nga ina ia pula o ka mo fai o ka la tu te va ai foi le tu la o la o ka to ia lu fa na o lo bi ko va ai mer sila foi ia ko mit fa foi o bulu ta ia la o ka ia ta ia la foi le mo ta tu sa ma le fianga ia le wo bel malo fa mai le se tu te tau ave le ale al komiti fa foi ia bara tu o fia ga le o fia ga o loa na fa tu ma wini tu no sila ma lo te ina ni sila e au fo ia la ia o ka ma fa la pu ia wa o ai fa la pu ka ma pisi ni si e ia la fole o tu te wai tangi ai se ala ga o la tu no le la na o fia ga malva maori pa ta te finua moni le mari o se pe fa te ia vi al to te leo asocio pula onga o unia fai onga o komiti fa foi na fi ia na sa foi email tua e tala I mai ile fa fonga le po ni suinga nei ia ole ale o tele lo e pole ale me ole o iai a wai ole moni mau lava le persteni mo komiti fa foi onga ia fa pe le mas fa fita o lina fe ngai ma komiti fa foi fa pe e pona ia pe e tau fale tono ele fainga la tonga luenga ile fanga le feanga le la tonu ele se me foi la tu fai e fale le se me ele anga pe fale tu ele se o tu la ia le te mai te mutu foi pe odi fai ka fa vai foi le fai ru kala nu pe o la sa ka fa tu putele ile foi le le fe va vai ai foi le lo mai sia ia le tatu tata mari ele ia base be fa le tolu vo ele ia te ilo ye wa le te silfia o to fi ala il to fo ia o lo to o le te ia fu ko bit fa for to wa o ele o ia dia fia ga fo ile I to ga lu ga fa yo lo ga lu e so mai e ta to te fiu fo e tu uri ta pula a vo I e a fa di porphyria o ga o ta sira fa te e a ba tu ba ga mauri fa ti do ile o ele ya di fale tonu ia so bo vai ole smainga ma ai le la sa valia fo to telefone nei tato ma tu ai tonu komiti fa fo ya onga ole ale ma sani fo ila ile e mantua ya atusi fo ila me ta o strategic planning ia e anga I uma lava anga ile e pe e lava fa amalu e wai lalo ia onga tusa ma le fenga ngon wai tangi ia le ole ale toe ole ale lola pole ale ole la fa tu sa umala le ale to ia ile fenga ngon wai tangi e fa yanga ia ngan wenga a mali la ole fa matalanga le a minister wa onga Erica Stanford an nafi ole fa mai ele ia sa ele o se tiuti o komiti fa foi ole tiuti komiti fa foi ia tam fa ia wa ole te reo tonu a onga ia a vele fa mo le attendance ia ma maka o tamaiti maori ia ai ave ese mai le te tiriti ia ta buru ta ia wai mali ia tu solo be foi le be va per tare foi what's not broken why try to fix something that's not broken tu say ole alu le taimi ma tupe ma tu ole alu tupe e te sui u ba be dei ia telefone alu ngana ia oka re ko bitfa foi ave ese ia mai tu la ola tu fa bauga ele se tu la foi le te lu e se afina galo se afina galo o tangata mfainga malo ia le ia toi paune o le painga verso ale fainga malo so fatas
I ona tātou titiro fo ile tātou whainga pālo tātou sanga fo. Ya, la, mahalea, tātou, aga I tātou telefon whapopoko lona lua, ia tātou te agai, mai tātou te taloa, nisu e tātou tala I tāloha, ia, o la agai mai leisi o minuto mua. O te toi whatalo whātu lau whaafonga, I leisi whaopoponga le neo telefon mai Sāmoa, o si mai e lau whaafonga. E le whairo inga lau tustala, ma le sui kumsino mtanga luenga o leo, le ia tau afa masanga Samuelu, na fisiri ie si tasio mata opolo tūla I me pei whaamasinonga. O le te ena e whaamasino o le tūlango le lava o la tō mau I tā pena, e tu ina tuai se mata opu I lumo le whaamasinonga. O le kūranga I le isusuenga. O le susuenga ia manuka opu e mōri e whamasinonga. O le koare ngā ruenga whaleo leo. E se maisinga ruenga la iki. O le enforcinga o kula fonga. So kula fonga e soli. E ia e le mengi kolu pe whakau whamali e susuenga. A whai wa tisai le leo e mōri e kaka. O le vaaya leo. Ua lava ma, ua miti a elements ia. Longa winga. Ua au sia le mau alunga o mau. E ka winga whai le mōri anga whaso kula fonga. O le kote le se mela ki. E ka winga prove beyond reasonable doubt. O le mākou lea māmalama o leo whinga, o ngā leo whakinga ngā luenga. E mō lia leo, o le karikongonga leo, walava mau. A whape kisimisi mai le kou. Lea nai whi mai lau isi leo, lava mau. E le whinga mako au reo. I le mako whamasingo ia. A le mākou ia case, e presene mako case. Kua I lava mau e mali e so kula whongo. O winga la kisimisi mai se case pe o mele sa o whaleanga ia. E kaunga ki kilo mako I le whaiunga ngā mai whamasingo. Pe ei se mea ngana pe leo nei mako mo isusu e ngai keisa lea. Ale ke leo keise mako kalkonga walawa ma saule ku ke e whailanga ia whinga mo. A whapera e whalea ngā inga mai longa winga ua le whamle inga whamasingo. I mau sa kui ngā koe mako. Ale kai mea ngā whaisusu e ngā. I sai mako e mōria. O le mako kalkonga wa au sia le mawalunga o mau. E le ngā kia I keise le whai kōsusu e ngā. E ke le se sosangi kaunga iai. E ke le se me koe ki kiro iai. E keise e le I o le mawalunga e kaunga mōri iai. E o mea umanga e fua pe a mai le whai inga kuskusia e whamasingo. A le ke le o keise e whai ke. E o ngor ke le fo keise wa wakuru ma whamasingo ngā maa le manguia. O le fo wa koe ki kilo I mako nga ea. Koe whale ia ki kuranga kau susu e. Na toi whamanino fo ele ia taua, o le mata aupu le mali wai o tu au, o loo whaawo pea po o loo te tala pea, pe iai lava nisi mōri mau, e mawhai o na whina wina ai lea mata aupu. Ua whamaunia mai al kumasina o le official komisio whainga pālota, to lea fōa tu ia Felolo John Stanley, o le amatanga o le tausanga fau ia Januari, o le amata tu ina mai ro I lunga le lisi o swafo I la tou, o le amolia e totongi sala, ina ule file whaia le la tou restala, a me se fui I la tou o mai o na restala, a na fili e le fia whati no le la tou a ia te tau I palo tai, na toi whamanatu e to le foa, mo I la tou uma wanga vai restala, aile I restala, e lua feta la le sala tupe te tau on totongi, au I lato uma wa mai ona restala aile I palota, e totongi le se lauta la. O le te minei e le mawhai ona mauti no le hau whai o I lato uma, pe ona sau no to le fua, o lo ngā lurue pea le uwhi ngā renga tu whata si o lato swafa, ma wala a wina I le amatanga o le tausanga fau, e anga iane I le ofisa e totongi ia sala tupe, pe a whai e le mawhai, ona o tulolea I le tula fono, e mawhai ona whai e se sala whawhari pui. Ai ole masi no Februari al tausanga fau, o le amata te tala I lole lola pālota, mo I lato umawanga waa e te tau ona pālota mōli si whinga pālota, o lo lato wawa no le wha te ai loa, manu o maua le taimi. Mai o le tausanga fau foi, o le hawha I longai nai, le aso wha pitoa mō tangata pālota umam.
O le ama whaio na mai mua sa o loto le mamano le atunu o. I le vaenga mua le tawanga tau sala tama itai to se fulma le lua le nei tau sanga e sa ili ai se sui o Sāmoa e anga iatu le tawanga a tau sala o le Pasifika. E whāvaenga o le a whāmasino i nei tama itai le po mua e le ngata le ia sulu i lunga le matawhanga o le whato muanga. Tau wanga le la e o le tiputa atoa i malipule tasi o se hawa noe mawhai eo na mai moa i le ainga atoa i le tauwanga o le vaenga mua o tau sala le nei tau sanga. O si lia nei mali se fulu tau sanga e le i toi maua lava sa tātou fō mai mota o tonga whaapitoa o maliu lilo sa na o se fō mai mai fiti i o na teimi a wanoa sa mawhai o na malanga mai e mawhaatino ngā ruenga lo tātou o tenu e le so otanga malimitanga ruenga o leo leo. Pita ai o le whailo inga lau tu stala mali sui kom sino mitanga ruenga o leo leo na whai loa e le atua. Ia o ke sao whai a kurkolu vai aso. O umal processing a sa whasara lauan. O le whamaumaunga le i kasi rawa kakanga karsanga mai ai. Ngā o kaka mai whawhako Sāmoa. O mo whainga whanga solo le interview. O i ngā ku se skura na koe ale haia mai me le koe. Ai, o kaka le sau i e whainga ruenga i lalo mkanga ruenga leo leo. I e le ngaka e wawe koe so swangi a kiri fo i leo leo le vaenga fo i leo langa ko mai. Whainga kau ko. Ai, wo umal processing a sa whasara lauan. O uma fo inga interview, kasi kaka na interview. Ma le la sa ungi roe mai whainga ruenga. O ro vai ngā kupele sa tiskase le komisinga ma vai foi ma whao au e mako. E leo ko kongi a kore e mai si pe o le package a kore kaka lua se lau lima suafe. O inga lai kongo ai e pole o sanga alau i fale si me whapenga. Ki le whairanga o whapea ko a meo langa salary nga. Ai, e whairanga more breakdown muli a pe o le package a kore kaka ke mo wana pangore. Le sui kom sino o tanga lwenga o leo leo le ia taua a whamasanga sa muelu. O le aso tofi le vai aso le nei o wala ulia whaapitoa ai el pandemi o le malo New Zealand Christopher Luxon sa la whiloa inga ma le whionga i le pandemi o Sāmoa le la aulio le mali e tōpula te wau Fose Schmidt e whaatala no ina nisi o mata aupu e whaatatau le wao whinga malo e lua mai o se urua i whiloa inga fo i lea ia te ita e to lua. Talua na mai o le whaatautuina la nā whionga i le pandemi o Sāmoa e a vea mataita i o le atunu. E nei vai aso o tua na ina whai loa i le whionga le na auli le mali e toa, no sa ili se hawa noe so ta e pea, mali taita i o le malo ni sila po le pandemia, e whaatala noa pea tūlanga o taui, mo a inga ma whio anga na a fia, i le mangoto o le wa almana wanui, i ngā te whale o sa whata. O tala fawia, manuia le nei a solo tātou o tunu o, whasoi fuia. Talofa lava o talafou mai le si ufofonga le lau moi Wellington e mo le nei tai ao a so 5 Novema lua afe lua 5. O le toatele o tangata New Zealand e le o sila fia le saunga le mu pe a ova le tau mawhaina o fuala au o le paracetamol pe ona whaalia isu enga fau e la tai le lua afe tangata na whaia ia isu enga ale University au Kilani isu e ai o la tau malama anga i fuala au o le paracetamol. O le vai tolo o tangata na whaia ia isu enga e sili atu le numera o fuala au e inuina na i loo le tai lua pe ona whaatonuina mai. O le 10% na ova ma le valu fuala au e inu i tutono le luas fulufai tu la. Whaailoe Dr. Samantha Marsh o le fōma isu o le asu enga na mawai le to atele o tangata New Zealand o lo o ova fuala au e inu o nai whaapea e moomia tele moomia tinga. O isi e whaapea e mawhai o na tau mawhaina fuala au e tolu i le taimea tasi o nai te le tino. O lo fautuaina fo i fōma i le saunga le mu o le tau mawhaina o fuala au i tutono le luas fulufai tu la pe a mai a inuina le ava malosi.
E silia ma le luas fulu afe whaia o ngā mawalolunga o le asa wawali e se mga luenga i le awauli o le aso. E whaanilo lātou te te e i le mālo, ma whinau o lātou tutongi o le lua i le o aso te tele o le te te e a whaia onga. E ui o le aso lona lua le nei o suenga o le NCEA. O lo wha moe le Berestin o le PPTA, Chris Abercrombie. Ia wawe whaia se whai unga le mālo, ma maua se malilienga whaatasi. O le kuatai te ele tasi i le kuatai te ele tolu i le awauli, ua fuafua sawawali ese ai, le silia ma le luas fulu afe o whaia onga mainga luenga i le aso. Ma ua fesilingia le Radio New Zealand le matanga luenga wa onga, ma le pisasi mo se wha matalanga. Ua fautuaina le Travel Agents Association tangata New Zealand ina ia siaki o lātou tusifolau aile i malanga o nai whaitau wafe tangata i New Zealand e umale o ngā pe expire o lātou tusifolau i le tausanga nei. Mai le taimi nei i le aso tolus fulu tasi o te esema e lua se fulu ono afe wha se lau lua se fulu tusifolau e expire. Wha pele isi lua se lau limas fulu tasi afe ma le tolu tasi e umale o ngā i le afa mua o le lua afe lua ono. Ua tāpena le DIA ini talo sanga e wha o atu mo le wha founga o tusifolau. O le vai aso talu ai e tu sama le iwa tasi tesi ma le tasi pasene talo sanga mo le wha founga o tusifolau na wha fou i tutonu o le sefulu aso pei ona tā ua i le sui o le DIA. Ua whaate ia whaia onga i le whaasilasilanga le mālo e ave e se aitiu te tau ave e whaamamaluina i le whaangaingo le waitangi i a onga mai i komiti whaafoe. Na waava ai le mālo e whaiani suinga i taiala i lalo le tula fono o le Education Act peitai na whaasilasila le mālo i le asolua o le a ave e se uma ia taiala. Na whaalia Erica Stanford le minista o a onga e leo se tiu te tau ave a onga le te tiriti o le tiu te ale Crown. O lo manino lava la fua ua tui nātu i komiti whaafoe a onga e mawhai aiona lātou tausia ma whaaloalongia le wheangaingo le waitangi. E au whiai le ave o le whaamuamua ia o a onga mota maiti Māori ma ia tatawana o a oina le te reo i a onga. E le o talia ngofie e komiti whaafoe a onga, a sosiopule a onga ma le unio whai a onga le whaasila silanga ua tuuina mai. Whaalia e Meredith Kennett o le Berestene Mo School Boards ele e iai se whaafitauli i komiti whaafoe i le whaonganga o ia taiala ai tali tonu o le aalia e ni whaafitauli ona ua ave ese e te tawana malamalama i le talaanga o Māori e au whiai ma le te tiriti o waitangi ina ia mawhaiai o na o ngā tusa maa la fua ma whaamoemoenga mo tamaiti Māori e iai le attendance mamana o ngā tau ia o onga. O lo tu mau pele numero cases mo le misela i le sefulufitu. E lea ini tangata fo o le misela na lipo tiana nafi e le Health New Zealand. Whaamaunia le soifo maloloi na New Zealand o le toa sefululua i la tau na whaamaunia ua whaasolosolo manuia o tangata whaamaunia e Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Manelesone. Ua tui nātu se pili tau whaofi a le New Zealand First, e tau fia i le whaatau ngau mea whaapapa i New Zealand, ma tapu le whaonga ina. Sauno le taitai o le pāti wa wasa mana ia Winston Peters, e whaapea ua lava ia lea, e le tatau na whaalutu pea le autotongi la fonga, e tapea i mu, tau si ai manuea a fia i mea whaapapa. O le pili tau whaofi, o le Fireworks Prohibition Legislation Bill, e tapu ai le whaatau wina whaalawa i tele o Fireworks. O le masina le nei o Novema, e taliai e le Trash Palace i Porirua, le avatu fua o car seats po ono fuata avalea tamaiti, ua uma aso e au ngā ai, pe le o toifa o ngā ina. O le taimile nei le tausanga taluai, na mawai e le Trash Palace, car seats e se lau ono se fulu. Ua toi tatala le avanoi mawhai ai ona whaau o mamamoli atu car seats, lea e au ina, ma recycle e le kamupani a le seat smart. E whaangata le aso tolus fulo Novema le avanoi la fua i fuai car seats, ua leto e au ngā pe expire i le Trash Palace i Porirua, pei ona whaasila e le pulenga nu ua Porirua. O loo whata o toliani tangata i New Zealand ina ua maua le vaila au o le etomidate i tutono o vapes e le whaatanga ina o na whaatau i New Zealand. O le vaila au o le etomidate o vaila au i e whaonga e whaangase pe whaamoe ai mai po o general anesthesia. Ua maua i tutono o vapes e whaingoa ina o le space oil, K-pods, space vapes, ma eto. Ua whautua ina le high alert po le whaalapotopotonga e wawe whaiala pata inga mo fuala au mata utia o na ua lipotia tangata ua oso ai mai maaliu ma tau fia le whale mai ia a fianga o ia vapes.
E to alua tau lele awalo kaina leo, ona ole la whaapapa ina o mea whaapapa po fireworks a nga i leo i le po la songa fua. Nana na ti atu au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua se i Castle Street, ina ua lipo tiani tangata pea ma le toa 50 o loo tau whana e whaonga ai mea whaapapa. E whaonga ai mea whaapapa e whewhana e whaasanga i si tangata. Na tu ina atu se lapata inga i nisi na awai peitai, ina ua taliu leo e anga i atu le taavale, sa whaapapa e nisi o tupulanga talavou fireworks, e ta whana anga i leo. Ua toi fautua ina tangata lautele, e awa le whaia mea whaapapa ino fuanga whaitele, ma tautua na le saonga le mu. I ta alonga, o le manua Australia le half yours numero 04 na manumaloi le ipua me le pone po o le Melbourne's Cup i le aso ananafi. O le tamaita aia Jamie Mallam le ti e soro whanua ua avea foi ma tamaita ilona lua ua manumaloi le ipua me le pone. Tanu mai le manumaloa le tamaita aia Michelle Payne i le lua afe 05. O le manua Goody Two Shoes na tūlanga lua i le tūunga. Tūlanga tolu mai ai Middle Earth ma River of Stars i le tūlanga wha. O half yours na pitosili ona fia i ai tangata ma toa telefo i e sa peti i ai i peti petinga e na oia fo ile manu na whanau i Ausitalia. Tala fo ia mai lisi ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Be a el lalo
Te va talafatu le table tile o sulo menu te te le tu live le table tile te uru tu fa popo no lua o tatu tala mai Sāmoa ba tatu talfo te fa fora le te la suru lu la wo nei. Malo lava Maria to ha malo atu tatu fa fonga ia nawa te ton foi nawa vivela le kokol ni tai au. La Male papa falawa. Alo e lunga le polokapat. Awale sala le polokapata. Salu. Ah, oe vai. Ole polokapata le ai awale I sala foi pe slice fa sisi. La salu tamala awale si too much te Te tamala foi ta. quando sisi slice ai tu no microwave I ngole falawa vivila. Era sisi. Yeah, man we lava le e fainga foi malu tai au nei tai au. Ole si to ina le si no batua to fina na fa to por te mine te oliva fa to But no nei se fia tapsam. Ya ole si yo tai au por te fitu ya por valula to ya le ua a bata fo ya de ya o gala fa na no se iva fulu ya ole si fo yo le la to o lo su era ya le leva ya se lava ya se fo ya ole malolo mai le o gala le te ya ole o fa ya la to study but to ele se holiday o lo malolo mai le ai ka ya a me se su tasu su tolu ya ole va ya vai fai but fai tau lo api to ele to su mai o notes ai isi ya su a me se apa foi le la stofi la su ya por asorili ya la son le ta penai ya ai ta o lo lobby mai o le tu so schedule o su highlights la ia o su ma le taimi ya fa pe lo ole saisa ya po lo mai le sitting room ya lo uma tu ai ka yo la so le ma le taimi le ya fa fitiri la ia ta tu su na ya pe na o tolu su ya lo fa tinu le so le su le vesinga su tasi na su lua ma su tolu ya fa pe su fa skolo sipi le o fa tinu ya ile taimi le ya o disi la va ga taua ya ma fe auto lo o de galo ya pe yo la fa so to telo taimi ya fe au fa so lo misela ma ya so le lo fa tau ina ya immunization week mo misela af taita to telefone na mai lo fa tu bawi de pe fitu ala ya tato cases Ia o le tala lata maina le na mai le soi fo malolo ina New Zealand mai ana nafi o lo of tu mau pe sfulu fitu al tala fia o le se fulu lua mai le sfulu fitu lea o le o fa so manuia o le toe infectious o le toe faina pepisi atu le misela I stangata ala ia o le tala fia le talusia ave ai pe fa pe ia tala a me son misela le la tala Christmasi mari telefo ia fa la putoponga ma inga wo uma wa leva ona peleni ma fuafuala to fuafuanga ia ni te ia fa la ele misela ni Christmas ala ia fa tu ka tu fide ala ia fa tato tu yo le misela le lo fa lo be vela so la fi tu fide ia le fa so tu ia o lo aga va ai la tu la lo fa su va tu sa e bo for tu si va la tu ia le pepe ia le fie ba sina o pepe la lo svulua masina na e totongi le tupe ia awaile ia ngava ai le fengol tui mua ia pe ona va tui foi telefone le vai astalu ai lua se la ono svultala le sa longo ina se tasi o tina ina wa tam Facebook se po meno lan tam fitu masina ia awaile ia ngava ai le tui faifua le o le svulua masina ma le se fulu lima masina au tatola le na soifua mai le lua fe ma le fanga itua ia ona na tasi to tuina e tasi le dos na fai ona fato a mai le tuilo na lua I luma mai le lua fe ma le fa ona no inga ia e pela o mari o le na o alu Sāmoa le iva valu ele fai la lo tuilo na lua mi sela ona no inga la wat taun o alu e fai le tuilo na lua a wa tele I nei le luma mai lua fe ma le fa le fato ato isa lua fe sfulu lua ia ai li to ya no fa yo me tui fa tui I lo tina fa me woman fa yo tui e fa to fa ta wa to na fi talo fo a fa pena e tele I nei tu ato lua fe ma le fa e li fa yo lo tui lo na lua le pole second dose o le misela ta wo yo fa bo ga nei to fil ala o le te ta pa fo I le a fa mo dinga mai le fa bai
ia o sau pepa vo le fa ba dia tu ia le u ba tu a fa fo ila e te vile atu ili atoa ia tu ia o te me le ma fo e si le al pui ia mai la tu fitia ia mai si al pepe si o le fa ba il bisi la lo fa ngaso le te mi ia ma a tai le li le ua Moli potia o fa sori manuia ia la to ia se fu malua ia tatu talia pe ia o tulaga ia la lagi leo tatu lo foba au ba wai ia pesi mai le fa mai ia la response la ia malo talia tuai ia ta ua tele ia ma to la lo ba sa le tatu programa hanga e fei tatu tui ia pe vidi foi le foba i fale ainga la to ia malo koi olo ia fiso swadi le malo o wani ngalo community services card na fai fiso swadi tuai fai ti tau ia odisi o tatu a felo inga man foba ia po ni su tala vai ma tulang fa pe ia wani ngalo fa ka ia o nanga na lo ba fua ele tala le la bai ana ele Trash Palace o le wa vala awa tu ia le Trash Palace dia tatu puru ese le ba tu di puru ba ma le tatu le fa tau le recycle reduce reuse recycle ma le fa tu mo folo fa le ka seats fo ye wo Waleanga wala fo ye talia ka seats waleanga ka seats waleanga ka seats wo expire o male fa leang o male le associate town fa ngai nam fa yona mamoli fua na lo walo la vai le Trash Palace ia tatoi i le aloanga i kini puru mari im fa yona talia la to ele se tu petongia pe alo atu e la fo ai o ka seats na tu moilo fa tavali se ia o la stores fulo novema na we vai le mai ne tatoi purua ia e o ba tu purua de reduce reuse recycle se fa maoni na betul kau si mai ni so lo voi te fa ta watu ia ai awale awata tia ia ba ave foi le ba fa wai foi le lo boto ba lawa au foi ni mo li mai lo morta to office ai le tai au lina na usu mai mari lo watu lapis ia tanga uli lo morta to le se office le se office a esa pasi tatu office sa o ai su Trash Palace awal te uso mai vita tu fu vita si o mai vai tu la fa mai bio skasi ti to le ai ele o limitação man ke mo moli le Trash Palace o le aluanga ele tip po le la pisito lo ia na usile fieta to ta o tele tu fide ala ia vanga ne mai fa balatu foi ia ta o tele va ai tu la ko foi o be fale ba tu la fu le che fa aina ia mali lo wasi asi Trash Palace so bai ne ba tu porua o lo ela o la hotel lo ai isi tu ba lo tatu ni ia pe o tatu ni porua lo il tatu Trash Palace ai foi la pe yo di be fo ana pe te fa fo tu la luma ia e fa tau bai o be fo ia ta o tele ia o be le o ga ia tu ia ai ni ele stanga ta o le ia ia ba le ia fa tu ala le te merta pe na be tatu telefon o le ia so mana ia ole toi mai foi lunga le vape e poi si tu ainga sikaleti le wai taimi nei ia le wai ai tangata ua fa ta otolia i le fale mai ni usila ia ina ua ina ia vapes e ton wa mawai to tonu vai la au le o le etomidate ia por vai la au le tu tonu mario le tui foi le tui fa amoi le fai ia le anesthetic mo tangata e fai ala tu ta tonga po a le telo tu fa angase pe fa amoi o fan mai o le wa mawai o vai la au na le wa mawai to tonu i si vapes le wa la yona ave tangata fan mai ia ta ole tu le vai la au to tonu tu i moe marino no winga e ula tu ama ba lo tu ia o vai le ele ia talo vai le o tau o foi fa balatu i le foi o te loe o fai ba sani le tatu por club su fo baloloina ba tatu fa so i bene o vapes ia tau tu la bo tatu ia vai ga ia ga tu lo tatu tino tu lo fa bo tatu tu ia baba la vai tau fa le po a te tu la ga ia o tele isi me ia ele ba la ni si po a ia vai la au ma ia le lo bai report le tau tu so o vai go lai tui boy le ale jo vai tu si tempo boy bai li si vai ga ula alo fa o le wa mama i ma fata to li e tanga te mo tanga singa se ni usila
Ia, sila ni vaenga na va ia nei nei tatou whana wa tele tupulanga tala vau marile whaongaina le vei ple taimi nei. Manai fai vat whautuanga ia e le whatamala fui mātua mari whanongo mai lo whapel toina. Tole. Oia na me ura. Ai na me posao. Sa ole le. Ta o tele le tu ala lo le mātua ma tau ala au te iwa lo matua. Ia olo a fia ko tūlanga lea wa e o ane maliur tangata tūlau. Ia e a fia e fule le sui fu malo loina. Tele yu le tau ma. Ia e tau tō la tātu tau whai e tātu sa vali bulmita ia. Ia tūlanga o tūla loba fa asoa le sui fu malo loina. Ia wala malu pulpui o le sui fu malo lo tātu tangata. Ia la val tātu proklame is fafifianga le te mara mali foloa tu fina ana. Smile. Smile. Ata mai le yaso. Los family to turn talo li to lies full le table tao to tomo si fogo lo boy Wellington ya mal pol klam al atter tao tali to lies full to fin ana ya pol klam o fayo malo pa fa so to family fio ya la wano ati lawa tali to lies umatasi pol klam fa le ngol moni lava ya fogo ina le suka ile fa fi nga pasta sega to filau le kale si Kingdom Vision Worship Center por rua ya pol klam wo lo na fa fogo tato se do lu kol tato pol klam
Ia leo te au ina tu la suma lua tātou telefon ma tātou tala mai Sāmoa. Tātou mafuta tu le si pa yali tu lai lua i la uri nei. Malo lava le on sai. Mario Las Faraile le sa tatanoa toi fu. Kai le talanoang fa talanoanga le fingo le pule ma tamai ia Pista Barbara Edmonds. Ina na faalawi loa inisio o polisi ale leiba le umai ona faalawi loa ina. E lima ela tau polisi na mai ewa o pai fo il startala ni tai a ona le sata ua ia le asia singa i fo mai po felo ingam fo mai. Ile tau fo ilo ia taimi nei. E ile polisi na le leiba e ta o le Medicard policy. E mawhai ona mawale kare e siak e ai fu ai pe felo ai fu ai le GP fa atolu ile tau sang. Ma e yo le o le fo ia polisi to final o leu te mai tau atu pe a mai tau fo i Australia. E le la tau karte na o Medicare card fo i la Australia la tau ia ai o le vai fo fai fo a leipa le la tau o mai le watu te le fo o malo Australia. Ya lo mai te wat fo le mo solo mai fo i leipa di sila la tau ia. Na E se tuega tula se tuega polisi va pe Paula lo le wa mai. Ya e la tu uga fo ile e tolu la va lo fuli ile tu sang. Ya wori stagata e re a to se tolu o fe lo iga bal forma. na Ai tastasia moni le mari il tangata tau le alu vai fo mai. Ai vai la tangata matua te le ana tupi ile alu vai so fo mai. Ia le lau mau mai le fa mama avenga fa tonu na fai na filo ai ma GP ile tau sanga ele ise tutongi o nisina wala tau fa na milo. Whakauloa ia leo a mata la whakasolo mai. Lima polisi leo a mai. O polisi la leo Medicard lea e so mai i pe. O le la whatupe i nisi polisi la lea le. Ala leipa le ir capital gains tax lea na talo atua i ma. Le lalo whaasotu ma le whionga lipu le nas whanoi le tala lau local vayas. Ia ai to se tu laga volele e au gabol si fumalo loina. Ia se tu le lei. O pa o pueo o vai ga ta wai o se fo maluina o ga fa na fa le mai pe o una ga ta wa ni e te wai e te le na fa ga ine o ta tu ta ta lo til ya a ta o tolu ya fe lo ga mal fo mai ya fa ba ve ga na tu ti te fo le taula o le o fe lo a ga ita tu pe le ya fa ti ro tu la go fo la au ya por medication ya lo e fe so swadi tu la kana ya or ba le te le ya polisi ti lo fo ya la matua la kolong in for totel Moni le mane fa fa manino ngal vanga le capital gains tax o tupela mai le capital gains tax na no le fa o le fa le tongi vanga na capital gains tax le afia lo fa le mo be ba pena le tasi lo fa le na fa tau ya ai afia lo fa le lo na lua le la tango e fa tau wat ya e o le a tipela fonga o le fale lona lua por fale lona tolu ia e fa tawinat o ata mari war for vesta lua yo fai fina nga o fe la fo ai a fina ngalo o Christopher Luxon ma Chris Hipkins ia wa attack Chris Hipkins ia fale sto ino Luxon ia ile tele ona fale yana toi fa ai le se la fongo tapa o tipi o le beta po le capital gains tax ala o leva tu sanga o ya bertua o le sui tata la ma la o e ma lo sile ile tu la fono le pe o le ta foka le o le fai pule fu ile ya David Parker le na fa ba be le pa le wa tu fo ya Grant Robertson la tu ya le na bilista tu pe da ile la tu working group nga ru ile ya ai o fa fa ta fu ile o le o tari o mana fu ile i na fa ga ba lo tu na ya po fe pe avele bata pule el palota fa ina mai ya pe o already edu sile fa isi la foka ya o le tali a Hipkins la tu a le o temi ni ya o a fia la fa ai what the taule ni sui ko o le system no la foka e tolo ni sila ya le la wala wai ele na tele i set to ana o fa la to capital gains tax o liva ya pe o ni sila pe o le fa tu ai ya utaf ya o te por banatu i tagata fu ile a mesia o le wa batara suila a isuiga ia to nga invest tagata ia wa talwala tagata fu ile ia o banatu ia se fer tupe fa tau fali
ia o ma va tau fale la ia fa tau isi fale fu pe pa wale o investment le fai ta tau fale e mani wa te le atu ia wa e sui ale value o le fale te le pe profit maua ala i la isi investment options fu ia na lo fale ia le la wa bai fu la tax le ia ta to bati tu ia ber tu na o di fai nga fa vai ma di ana matau ia ai pa lota la tagat ia vai po fel fenga malo ia bai Well, la abat foi la vai foi o bai foi last year. Yeah, do you see the first number mua abata campaign? Moni. Well, leva la lo fa la wilo wa wasa bala ya. Ya le usa wal lipa la tu. Ya. La bata tu ida foi. O lo fa ya si na bebe siale al pa fa ya Maori ana. Ioe, Mari wa ba lo foi la vai aso va o foi le patia le te pati Maori. Ya o vai atu foi le finangalo foi o Tamihere. Ia olo tu lei fo ia mana ai fa ma vai ia nisio fai pule ia Maria Meno Kapakingi ia ma Ferris o lai tu lei fa ma vai ale vai tu le I finangalo fo ia le o va vasamana ia pe awanga ile finangalo o Tamihere ona o vai fa fai de Maori o i lo foi le ai na eu tata Maori ele le la mo tata Maori vai mai ya o le la mai de mai sul ba lo ya a fa fi da wa ya lo tu lai mai wa lo e foi inicio la tu fe mai o tau na fa ba lo ya Tabiri but president fa fai na ya la fa Tabiri o e fa sister va fa fai ba mai mali fai le be honorable be na o vai atu le lango le isita o pati o Rawiri Waititi o lai lango ia Tamihere I le mata upo lea ia walo tama ia wa tama ro tonu ale malela o le vai atu ana po o le fa pe mai ia nisi o tai o iwi e fa pe o toititia o le taimi step in na ia pe e fai la tole fai unga pe watu foi le pe o a vi se fautuanga le wainga ia ona wa fiwa ia so vavao na mata ia Kapakingi le alo Maria Meno Kapakingi fa solo ne ia Maria Meno ele wo fa solo wa pe o solo foi le fa fitau te ora vesta ave o mai mena le tatu Sāmoa tasia le matai le matai ta ua fa alo moi o fi mata te bibi le o fi fai fo ia wa o bia o si la bia le bai tau wai pe ia you lai ere na bai tu si ga Tabiri da te mo fai ia ki Kapakingi fo ile ba first e sui la wa vela o matai tai o se vai wai titi ba peka ia o le mawane walu vili walu Maria Meno vili ia tai o iwi pe langolango ia pe alu e lui ia tofi tai o ngare ba peka ma Ferris Pare. Fio lai. Ia o nisio tala o Maria te pena ele fai sau peti le Melbourne's Cup nafi. Sole te roa le o ta te le alu. Na ta te le lo ala tu unga ma na fai di. Na o fia le fai peti nafi wa. O ila un ba lo le Man malo ele numera sulfa solo fa no numera sulfa tu low. E ole manu foi lea paualo le manu na whanau Australia ma ole Australia le taua whaingo le half yours le man tuli o tala le manu lea pe ole e tau e le au peti ma le au ia ole favour ai wa te alima na fio fatu mato vale pola le taimi ole e whai ane wo uma ale ma lia foi o peti nga mari e alwa toa tangata i le ilo peti pela taua e ta te le ilo ta te alwa toa ta whata i ta mo ta whai atu tangata i tutono le o TAP te toa toa la se lua ta la i le manu le numerous fulfa ia e maisi me tau e lato e whai ane wo matua tele al whai tau wafio tangata le ilo e le ilo e le masani na alu e whai peti nga e loa toa malo lana petia e livan ala e whai a na e tele a whiwhiringa i lato o masani fui o whai ia. Ia whai tau miliona fui ta halale. Ia le whai tuunga Australia. Melbourne's Cup. Ia o se tamisara sa o leia. O se tamisara pito tele lea i Australia lato ia. Ia mai tau watu e fui. Ia sa o leia. Tele lato la halua lato peti la swala. Ia talo zio maoni tau tupe. Maoni tau
Afetala ponto selauta. Pe selauta la Maria la mon me. Ala mo se me Tawet falawa malsus. Al bela le alu e li se me ya. Sa to vira ala o diso tala ta loka le ta ha o baltolo o Sāmoa le au le adi sila le Heartland 15s. Yeah. Ya le ta alo mal ma Sāmoa. Ya la na so la file la fatino ina ina le pia park le ta loka. Ya li manu ia tau whenga ta tu manu ma Sāmoa. Sifulu fa ai le tolu tasi adi sila le Heartland 15. Ya o le sila ta loka la stona nei. Ya ai ba le yo to nga Felo inga ia aune ia New Zealand ma Sāmoa. Ia develop ai fo ta longa ia o aune al manu ma ia ma au le Heartland 15. Ia ma le ia wa le fa lau ia le ia me kulisi. Ia lai toro ta longa le ia develop ia ta longa. Ia ai o i unga la ta longa la sanafi. Sur fa Sāmoa i le toro ta si New Zealand manu ma le Heartland 15. Ia ai fetawi lo tatou le to Sāmoa ma le awar kiwi ia ile sailinga siompini mo le ipo le Pasifika La to lua ya tatu ta pelpela fo ile le tatu fua tatu la e Sāmoa ya ta pelpela fa le fo fu la i sila wa be ia to say tatu yo uma au lua e pe tatu au ai to Sāmoa ya ai o le tatu lo e si se di ai ma ave o futun na lo dia o futun lon mona Elena po ai la vai malo mamalo no ya lem faiana tale silan mona e fai la no o le aso le to file ala ile te saka lo afelo no sul falo ato ai tau saka talu ona o mai tof te foi mai tof presidente ia Donald Trump ia ile tatu te foi o malo America ia o le mai tau foi di so tala mai le lalo laki o lo fa solo atu la ko le lato ia tu la le o le foi de bo tu pe paketi ia we vai la le wo pa si tala te pesabo ia ale wa sa valeri berbasina talo na le pasir talo tu pe America fa ga yo le balo America o le la wa tu la ta bari te bi to to ge nei vai ga au ia ila to kan lui e le afo i tu la o fe balanga i ga i lu gole i bale va lele ia e te le ia tu la ga ia o lo o tau fio fi foi le ale si tu la foi le o de wo lo ba foi mai foi ia tu la o pa lo to midterms America la to ia le tau saka fo e te lea ia afia ko o tulaka leo le vene te leo takata la kiu inu mo o fale fo i o food bags ia tau fai sui mai mo food stamps ia o na wale ini tutongi a takata maro ne i te mile o le whainga whitwhilinga fo i an malo tele tau sanga fo Mari o le tau whainga palo le ai a midterms fo ia le sui ele se late ma le ma kovana ma fai pule fo i o maoto sui ia wale la te tontu sa ko lo fo iga Donald Trump ia wale toe ia ole tau sanga o e peila wale mea fua il taimi nei le umi lavana savalia ia pe va ia toi fo inisio to atelo ila to o mana na wale vana mana na o sui la to per steni ia sui le stoi ino Trump o le si tala to fil ala tai ia America le te bertai o le mai le TV tasi o le tai o nei le na fa mau le mai ile tu o le malo po le baliwai o le sui prestele foi le Dick Cheney le asa sui prestele ya push ile valu surfa o le tu sanga e o te loa o le sui prestele le la prestele la go ya push te bi foi o le 9/11 ya po o le aso foi le po sale ya America ile na tupu mai foi le fa la vela foi le tupu fa terrorist foi le la wa o samba mal ISIS ia o nisi o tala mai le mai fafato New Zealand mai sen malo tele America mari pe tatau te tutu dia lava tala mai i le malo tele America ia manisi fo o tau o ia ila tau nei taimi o ia ila tau sao i nei taimi ia ele ngata Israelu ia ma ia au casa vaenga na o fa pelo lava vea lava America i le vana ia pe o Israel le tu malo si ia America i tato wa ia te fu ia o lole la tu lura la tu a lui o le mai tau atu le e mai tau atu le wa a batola tu fa fo ia tu Hamas ia tino maliu i la tu fo ia le la lo tu ka fo ia le mai tau atu initial report le fa tu a o mai
Ia le lau whaatino ina. Man tua lewa te tala i tua i la tau i pea malua se fulu lena. Ia ai o le lau fiula e su e baia i la tau. Ia le la bale liu. Ia le lau mau bailu a batan toi whaafo e atu Israel. O se tu le leo le ai buli ta ia pea. Pe tu wai bai ala. Ia ala Ala e tau sia lava le malilienga na. Whianga le na ina. Malili e whaatasi ai. Ia o nisina o tala mai whawha atu fo o nei tunu o New Zealand. Tere la fo i tala o le amwhai ona tau lau fo i le tala la walunga pe o le tamwhai atu i la fionga le lipuli e ao mai ia tala o lo la walunga i vaenga i whawha atu o New Zealand. Ia, tu vede ala la vata tu pol club spesito te liu mai ia ona. Ta tu fa ba vai fo le pol club atu tau. Ia mo le ia surulu. So ia fiu semo le tufuga ia la tanga ngana Sāmoa. Ila ule
So tolu minuta tele le tale le tulai si fulu ia tu fina ala i inisio tale ta loka lewa makalo atu ia ai o tatu awal manu Sāmoa le o ta alo le weekend nei i la sa lo no winga o la sa i le afiafi ta loka to Sāmoa ma la ua New Zealand ia alva vea o la sa ia o la ta alo i manu Sāmoa ma le au Brazil i le lua il va vea i manu tuor ta misanga le ana o le final qualification tournament lea ia o te ava lo muli a lea Sāmoa te usa i le se ava lo muli polo langi lo afi lo fitu i Australian World Cup i le laita alo ila ia Sāmoa ma Brazil i la so sa nei le lua il va vea o le aso forili aso suma le fao November ia i le afal fai le taiao ia la ta alo i Sāmoa ma Namibia i la ta alo kalo lua la so lulu aso suma livo November ta alo kalo tolu ta alo i fo i Sāmoa ma Belgium afal fai le taiao o ta alo gana e tolu a Sāmoa ta alo sia ia wai le mai tau atu e fa au i o Namibia Sāmoa Brazil ma Belgium ia le tau sa inisia va lo el World Cup ale mawala i ia wa tātou le o le World Cup lo afilo fit talo sia ia le talo gana hiv a lua tau la sane ia tātou talo sia talo gana le Sāmoa ma la Brazil ia le bea Brazil ia fatou soka ia Io ia tu mai tātou. O le fia vai o le toa Sāmoa. to Sāmoa Whamanatu lotu mari. na o mo we fe lotu wa le si au toka le anal matu mata lisia so mai mela le tau ta ale la sa ia le bea ia wa tu Bon bon lotu la sa nei lotu ta hao Wai le lua lotu. ya lotu ta hao la fi ya Tele si whare sa pe fa pe tasil tau sauninga. Ia tele whare sa ni ia wa pe le toinga e kalisia. ya Maua le lotu iso se. On mātou whale toa Sāmoa le umātou mari. tole Na o fia mata le tāno ngata ini. Men mātou whale le lotu. le lotu ya wa baila lo wiga la o ene na tole lo talo si e sa wale mata ta lo gato Ele manu ya el malo Au le talo sanga inu ngata ina. ya fa tu ala tatu proclame le taiao bon club atar taiao Tai lama mari ia molianga whaftai le tatou whafonga wha mangalo whai le maua tautua ni tai au pe awa i se upo pa o papai lau whafonga. Ai awale suele ki whalongolongo lau li tio o le itu lai sifulu po kalame upu whai o malo tata noa tuaila whionga lau ano ma mari whai walu si ufonga lau mua whaftai. Na fau fau lai e tupu pea
Ia, mai mumula fo i o na mātou whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalu o le tātou tinu ma le au whaafonga e a moise ia o paanga masani a le Paul Kalame le nei o mata upu tau i upu whai o malo ma ua te whaasoa atuai ma le sunga ia Mari Whaivalu i aso lulu te itasi ia etusa o mata upu fo i o lo o tula i mai i le taimi ma le taimi ta upu tau upu whai o malo i New Zealand nei. Ia mai se fōi lo tātou tunu i Sāmoa, ia mai isi vahenga o le kelope. Ia oni mta upu ai te tau ona maono mea ona tātou malamalama, ma sila fia, ia ona fianga fōi mō tātou i le aso ma le aso. Ia mele mumua ona mātou whaafeilo i atuai, ma alo le langi o ma le soi fua nuia. Talo whaat fo i le sunga i le whaiwhau i a Mari Whaivalu, ma lo lava le soifo manuia Mari le nei fo i tai au fau. Ia, soifo manuia lau fionga la wano, wha talo whatu ma o folo whatu lau fionga, wha tai mo lewa noa, u tā whelua i fo i le tai au e wale tātu poroklami, o whai o malo soifo manuia. Ua tau whio lono atu langa o le tau, o vaia ia fōlinga mātango fia fo i le suru mai o le la, e ui ina wha aua foi tātou i nistai ia o le mesili o na tāua Mari. Ia pei o le ua mata o na tātou vaia ia swinga o le anga i atu i le vai tau le nei ua iai o le spring. Ia mawhaasolo tua ia i le tau mawhanwhana pei o na masani iai. Mali. Ia mai tātou tāu sia. Ia o le atu mo peo na le lei whai asi ma mawha o tūlanga o timunga ma winga whale tonu sa iai le tau le masina a toa o ke tōpa e le o tātou tūwai manuia mai a Novema e le o lima le nei o aso o le masina e mai pi ona ta ua i o nai mo o ngana tātou tārusia le alo atu i whai unga le tūsanga i na i atu mau pea winga file mu mo le toa maari o le tau ia mo tūlanga e pei ona iai fuafuanga e masani ai lo tātou soifuanga e le ngāte i New Zealand nei ia ai o isi fo i vaenga o le Pasifika ma le larolangi whafo. Ai i mta upu tau upu whai o malo ma le tātou Paul Kalame. Ia e pia ona masani ai tātou a matatu ia Mari i nei nai mea fo i o tātou moli mawina i o tātou wai whanua i New Zealand. Odi. Ia e pei o le mai aso le nei
whaai longa i nai le aso hoi le nei o le Kai Falls. Mali. Ia, pe ona sa au ta ua hoi le tātou telefau i le aso ngā fua. E a hoi le nei o tele tau sanga. O tau mawhai ia se vaenga i tō tele e le ngā tau pūlenga a hoi ma whalango tonga tau whai o mālo. Ina ia whai se whai ngā e tā hofi ai ma aua le toe whaatawina i te tono New Zealand. Ia mea hoi nei o fireworks, ia po o meri tau e tātou o mea whaapāpā. Fe e moa i ai mo li, ia ma leo te tele ai pe a pāpā pe i ona silo fia. Ia ai peila ona moli mauina. E owa i le iwa se furu afe e la whai o le mamanu lau tele o le atunu na saini i le meo le talo sanga lau tele po o le petition sa tau au inatu i le parlemene i le masina o iulai o le tau sanga le nei. O le anganga o lea talo sanga lau tele. Ia wha talo sanga i nai le whai ngā malo e whauste tu la whono e tapu ai ma wha sa le toe wha atawina mai whawhoma au mai te tonu o New Zealand. O mea ia ta o fireworks, ia po mea whapapā pe o na lau sila fiai. Ia ona a fianga ho ile nei ele ngata mu ai lau whanua ma le tonga vau, te le teimi u tātou moli mawina le tula i mai o ia whawhi tāuli. Ia e whapena fo i ona whaaleanga i nai ma mea tau tino nisi o ainga e au fiai pusa meli ua tuu i ai nisi o le au ula vale te i tulo. Ia me whaapapā ai tutu. Ia ono mu ai lea. E lenga te lana, ai pe o le tasi avaenga o pito malosi o lo o te te i le whaonga ina pea e tātou o meo fireworks. Ia o whala putonga fo i nei e ngā lulue mo le ola le leio nai mea ola ma la fumanu. E ia tātou whanga whau e pe o pusi ma te whau. Ia, tātou e ei pūsi ma tei whau e pe o nisilo fia. O le teimi ai pāpā ai, ia mea nei, oi, ia le toi nofo le leise mea ola a whaisai whafo. Ia, e wahave au na wa ai, ua sulu whai mai le pūsi i te tonu. Ia, masu e se mea e lafi ai, pe a o le teimi e whapāpā ai, ia mea nei o mea whapāpā. Mai sa le vai aso le nei, le o tātou whaalongo ina fhoi. Ia, o le matua whaati ngā talinga se i tulo, i le teimi e whaapāpā ai. Ia, pei o le anganga le o le petition, ai pei o na o tā ua le tātou telefomari. O le whaaringa le whaipule o le national le na ia talia, ia le tātou sanga le teimi na tau au atuai i la tau whaapongai ai i le mauta o le parlemene. O lana whaaringa la i le vai aso nei, pei o na tā ua le tātou telefo. E sa o la ua tau au atu i le mauta i le tūlanga o le petition. Ia ai whai mai, ele aise nganga whaana tinati ia po se fuafuanga le malo o iai. Ina ia waweo na sila ma tango fia ma whaia se fuafuanga e tusa o le nganga o le tārusanga. Ia ai o maria la ana po te lei whaalongolongo i tau olomanga al tātou whono i Wellington. Ai o tau ane ho i whesota inga tele wawawe. O ia i le wha upunga, o ana nafi, le aso ana nafi, le ana wha uru whale ai e le tai o le pātia le New Zealand First, ia wa wasa mana i o Winston Peters. Ia se pili, ia po o se tula whono tau wha aofi, i te tonu o le mauta o le parlemene, e wha asa ai, ona au maia, ma toi wha atawina i te tonu o le tunu u. Ia mea tonu ai le pe ona o tāua, o mea whapapāpo o fireworks. Ia mai a tonu o te leilo ai pe o se tūlanga le lei i lau mai taumari. O lea sa whai mai le sui o le national, ele o iei se anganga o le malo le iei nei e whaana tinati le whai o se fuafuanga e tusa o le tārsanga le tā awhi ma ua nei toi au mai ni fireworks. Ia o le aso soa ia nafi, le o tau au ai il parlemene se lafo po se pili e tau la mua ai ia le partia le New Zealand First, o se tasi o parti au tu tono le coalition government. Ina ia
fai le ma fa tau nu le mele ia ile nganga o le petition le pe ona o taua ia atonu tatu talo sia ia o le a avea ia le langa ia po le whauru ai le New Zealand First ma wawazamana ia o le nei pili ia o le a amana ia ia le whainga malo le manatu o le sili atu le iwa se fulu afe o lantou ia sa ua umona saini i le talo sanga le nei e whai wawe ia se fofua o mai mauti no lava o le tula fono le me mo mia e sui ia le tula fono ina ia sa matapu e le to e whaatawina, ma le to e au maia mai whafo, ia ni mea whaapea, ia ona, o le maumu a fianga lava e pei ona tau mwhai e whaamitalatu. Mali. Ia ai peila o se mea le lei, i lau leo mai tau, ia leo wa in NOV, ia le parti la le New Zealand First, o Stasio Parti, o no i tonu o le pūlenga o le malo, ina ia whaatu loa se lafo, e sui ai le tu lafono ia le nawinga, ia a tonu e leo toi wa mao, awa a whai e pasi, ia mauti no lava o le ata awhi loa e le to e umaia, ia mai o le nawinga, pe au lia, ia lea tau sanga fau i le lofa maleanga le lea le te pa au le langi, ua pasi le tu la fon, luinga, o le ata tau le to e whaalonga ini mea papa. O le tāua lau fionga la wano o le tātou pili lea le mai tau atu le ua tau wha awhi e le mai whawhai New Zealand First. Wa le lai mo le mawina i lisa whamatalaka le tiro i tupele whaalu le ACC i le ngato emergency call out i le tanga lua nganti le i mūma i o tupena o lo whaatupula i lea tau sanga ma lea tau sanga ia ai ono wha i titia mai pe a whaatino i lela leo le tulafono ia pes moni e lau saunoanga talu si e o tu latu sa ia o le to i le tu laka i tono tātu tino ia e pe o le nganga na pe o e taua Mari e te le i o le tau le cost pe atu fantasi e le ngata o manunua i ona sulu fo ile ICC e mai se tau i po se tupe o lai pe a le whainga luenga o a whaina i se mu o no me whapapa ia ai o le tau i le vaenga po o le ngā luenga fo ia le au fui mu la tau ia ma le ano la vau isi mau tupe alu ia e ti uma i lunga o la utongi la fonga e maa fua mai lawa i nei mea ia ai o le o te mana tua ia so ia ho i le i tai malanga mai i Sila mana no foi sa fa pe fo i ona te tala ia ma fa nga i lu tatu tunu i Sāmoa ia so ia me ia fireworks ia sa o e pe ia almele ia dato a pe o se me fia ia so a me se al vai tau i o kisimasi ma su tele ia e fa pa ai ia menei, ia ai o whaisi lewa, o leo te mana tua e au sa ola mai fōi ma wa aima mōli ma wina, sa whaatau i Sāmoa ia so ia ma available. Ai ma salo po se vai tau o le late 60s i lau pe au mana tua le lei, na pasi ele tu la whono le Parliament o Sāmoa. O ma tua wha Sāmoa tua ia o na toe a matu, ma toe whaatau. Ia ni mea whaapapa i te tono o le tātou tunu. O iai taimi o lo whaima whaia ia whaalinga fo ile nei i le taulanga ia pia e whaonga ai mea nei. Ia ai e leo toi te talaina ai le tū la whono. Ona amatu e se whaloloa po se company mai whafo. Ia ona toi sal lea i le mamaru le tunu. Ia mai pei o na o mana tua ya o ia o le taimi lea ina ua mamalu le sa ia manga i mai e lava tono o mana tua fo i to tele fia ia so fia o le te ia ni me fa pa atato ai ua e mai tele le fa nga ina o le me fa pa le ta o le fana ofe ia ta to isa mo Maria tele lopo e sila ia i le mele ka o le fana ofe po le bamboo gun le fa nga e to mighty ia so fia o le ofe ale ta mai le vao ia ona fua le o le umi msalo pe ono futu i pe lima futu le umi ia ona vane le o tonu ia si o le ata mai fo i o tātou tangata ai fa pula ia le ofe ia na utu le ia o kerosene ia ona fa vela lola le ia ai fo e fa ima matu ia le afi se o ina matu a vela
Ia on feula rola le saulas. Ia tu ulo ia le meo le flame. Oi, ia pe la fai matau vanga le ise nu le ini fona ofe si le marketi e fa tau wai ia walu fo ko le ini ofe il mesa o mona tua ya ia o e fo il awanta mai won no fo fa o nga ia me o paipa o fai le ia le o mea fai ona mai e welo ia a pa nei la ia fana ia e fau le o mea i ofe so le ia pe ia o se ha le nei taimi na ia ho le taimi o fai ai le pulenga anu malua ali info i pule malua ali info i pule e fa sa i no mafio ona la ele ngata ina fa ina ia le la au le ofe o stasio la aua ngā tele le tātou tunu i meo fale, mai si amau ngā ruenga. Se aua te tupu e foi fala lave ua mu waito maiti. Ia ma whapena ona le fia ai nisi, mai u ina, ia whasosola toa ina fōringa o leo toe maua. O te le lo ia sa mai Sāmoa le kirisi masi le antelua, ki le i whaalongo ai i le vai mea leo le tāulanga ia pia, koe pā, i se whanga ofe pei o so ia, o te la ngona o maua pea i nuu i tua. Ia mo te le sa la fai. Ia pei o le tō mānatu le ia i le tele le mau whaafi tāu li mā fua mai mea whaapapā. Ia le la, fo i masalo po o le umi ona iei pea ma le aise tonga whiti e whaia iai i New Zealand nei. Ia o le mālosi lava o le Seleni, awa o le tele o pisinisi. Pei o la taulea e au maia ia mea whaapapane mai whafo e mai sea ia tunu ia pei o kole i saute masaina. E mālosi tele le whau sia, po o le whau ina o mene i e tau fireworks. Ia le la e tele i pisinisi o lo ola lele iai ma milionea ai. Ia atonu pe o stasi na whaafita auli a tātou i nei. Ia e pe ona o tā ua ma tātara noa nei ia i o lea ua mai ta watu le ngata o lea ua iai le petition i lumo o le parlemene. A le foi ua iai se pili ua tu inatu i tonu o le maunta e a foi stasi o pati o lo i tu tonu o le vaenga o po o le coalition government le tu nei le foi. Ina ia whaasa i loa ma ua ni toi au maia. Ia mai tātu tālu sia. A pe o le tulanga le mai ta watu i le nei vai aso. O leisi vaenga e fia o iei se whaamtalanga mari ia tātou a fo i mita upu whaupwhai tonu o New Zealand. Ia se o le mau vevesi a lea iei nei le pāti a Maori. Le loto i whale a le pāti a Maori le ta o le te pāti Māori. Ia po o le Māori pāti le ngana Peretania. Ia na o le mau whaamtalanga, o le whaamtalanga, ma le whaamtalanga tātou te le o matua manino, o le meo le infighting, o le lātou a vevesi, whaalo te whale le vāo fwoi pule, ia ma le taita inga o lea fwoi vāenga whao whai o mālo. Ia ai a sisila iai, ia tanu ona tula i mai, e tau le misi ale aso, ma le whao punga tātou te whaalongo, ma moli mawina i whaasara launga, mai se a rungo televise ma le itio, ia sau fo inu spepa. Ia o peu o le i loa po ai a tātou tali tonu i ai, po ai sao, o ai e le sao. Mali. Ai o le ale, le tūlanga i o, iai paule me a fo i peu na maita wina. E fōringa al tangata le tai po le pele stene le pāti. O le whana fo i pule. Ia le tangata le o e fo i tamiere. E sai le pāti le leiba. Ia o ese ai fo i lea. O lola ia whaatu mai le pāti le o tioin le pāti o le wafo ina ia le pāti le ia maore. A pei o le tūlanga i le mai tau ia i neima tūlanga vevesi. O le atile iana fōlinga e le kia iai le au papai. I mana onga whaapitoa o tangata Māori. Ia e maise mea o lo pisa i nei le ngata i le whengainga o Waitangi. Ai o le aia te tau o Māori
I lea mea mo lea mea pe ona tata ua fo ilwa taruai. Ia lea ia tau fo ili nei a ngai ile alo o le sabi ma le mtawhanga se i tulou. Ia ia a ia te tau wha lea nuu tangata Maori. Ia sa wha ta ua el patia le leiba tu lai mai i le teita inga o le whainga malo. Ia ai o mai fo i le whainga malo le iei nei ua whai le suinga. Ia ma le la wai un whai mai ua AWS. Ua leo to iei se ai a wha pena wha apitoa mo tulanga wha lea nuu o tangata Maori po tangata whenua. Ai o le manatu o le au papai le pule nei le malo. Hoi, e tutusa le aia te tau o tātou uma i le matawhanga, ma le aloalo le sabi, ia ma le vai, ma le alawa. Ia peila o tūlanga nā. Ai, o le sanga tūla i mai pēa o vevesi nei i te tonu o le pāti a Maori. Ia pei o se tūlanga e whaanonoa, i moa wai, e pei alan whaanonoa, ona e fōringa e le mao popo ma le tasi. Ia ma whainga tā ai ona iei se whaapunga ho i le a melae, e ave ele te le tonunga ma le whaatuatuanga. I le tūlanga ma mata upu o lo fina wai, ia mō lātou wai a te tau. Mō aula waia, e pei o le tā ua, o le whaataua ina wai a te tau o tangata Maori. Ia ona e lea ia se senga mai tātou, tātou tangata e whai mai i lea tunu. Ua ele tātou sao i tono New Zealand, e lea se mea tau mataina lea. Ia e pei a tātou ai atu pei whaale tā ua, i le manatu o tangata papai, ia lea ia te tau whaale nu o tangata tonu e ona, ia ele nei ma lea tunu o tangata Maori. Ia e pei tau langona ai le nganga whanono ma le fia. I tūlanga e le pose lilo o le nei atunu. Malo si tele ia winga ia whailonga tangata, whailonga lanu. O le tele o whaipule papae ia e o mai mau tofi le lei. E le ni tangata na ola i New Zealand. Ai talu waiwa vea masui o pāti au tū e peila o le National, tas whārita inga, o le pāti lea si mua o le Act. Ai ele ni tangata tō tino whapena soi fua ai te tonu o New Zealand pei o tangata Maori. E tele fo ia le au papae na soi fua i nei. Ia ai o le tō tele lava. E le aiso o le tele o isi voi pule umina i New Zealand po o se 5 tausanga a leo o foi pule to e min star se fare te te so o mai fai tonu ai eleni tangata na soi fua maola e ai tonu le nei te no pe o le tulanga le tau na tato fa tau ai ia tato ai a tau fa tasi mai a tau tangata Maori po tangata whenua e patino iai ia tu manga no ia me umalama ele manatu langa i te tonu o Aotearoa ato. Ia, ai, ele mai loa o whanga solo pēr o lea e whai awhi naunga i le tūlanga o mana o isi whai pule ia e tō lua o le pāti a Maori e suile ta inga, suile Pelestene, e le ngata na suile le tofi Pelestene, a suile tuai mala ua ia e party leaders a po le a foi te ia le fa le tui i te tonu o le mauta Mali o a foi lua la to leaders i te tonu o le parliament e ai o le si eli o le son in law le le Pelestin e pe la ya ta gi ai foi ina ia le tulanga pe o foringa o fai fa la inga ia le party a hoi a Maori ai pe ole me pole ia ole malepe awa a onela ina na o yo onga mata ape e o te le lo mo ti no ala Maori to a fainga ta na to e faise si party e suia ile party le a Maori o pe o le nganga le ai o le party e tasi e fai mo suio Maori ato ia faina ia malepe ona o tūlanga o le teita inga, ia manianga, mani whaopunga, mani winga o tangata,
o lo vea mo foi pule. Ia ona te lea, leo lea whaina i lumanai. Ia o lea, toi tasi tau sanga whaile pārota. Ia mantua foi o lea umia e Maori, te wanga nāle no fo e tasi. Ia no fo uma e whaasino ia i tangata Maori. O no fo uma nei pea o na sila fia le malu lau whaafonga. Sa umia uma le pātia le leipa. Ai ona o le tūlai maila le pātia lea pei ua Māopopo ai. Ia le fo Māopopo. Ia ai tātou mo le mawina le nei taimi le fo fōringa o le a vevesi ma malepe. Si tūlo. E mawa e le tūlanga leo lo tūlai mai le. Mai whawhai ali. Maori lo fiola walu. O tūsa foi o le si mai whawhai le pe te le tū e tangata. Foi le ki teimi le vai whawhai le greens. Maori ma le pe o num whaina la tū whatasi se. Malo so whatasi pe a tūlai mai whega palo tau saka fō. Ia le te le na visini ki ai foi. Lo winga la te whai ala vai whai a leipa ma. Ma isi ma ia le leia la tau whainga foi le polisi ma. Ia wale mautino e le to e fia ngā lure national ma isi vai whai. Ma se vai whai whapea. Ia o le ua loma le whainga palot. Ia e te lea ni tūlanga o tupu. Ia o tātou anga ia tui whainga palot o tūsang fō. Mo i le leilava. Ia pe o le tūlanga na o ona e pei o lo e ngā lue whaatasi a traditionally e a hoi ona o so tangara ia pe ona o ta ua mua. Ia, mali. Ona fua ia e umia nei e le pātia Māori. Sa umia uma e le leipa. Ia, alo winga la e whai ngofia ona ngā lue whaatasi a wai tā i fōringa te tūsa lava la nganga fo lele polisi mole manuia o tangata lutele a mise tangata whai ngā luenga. Pe o whapenane leipa mo le pātia lea. Ia, wheso soni atu iei ma le pātia le Greens lantou e mo i o lantou e whapito i meo le siu manga ma le tūlanga o le nā tūro mea. Ia, ai te lea hoi i na langolango e lantou polisi mo le manuia lau te leo tangata uma. Ia le pātia a le Greens. Ia, a whainei la ai whaale tonu i le pātia Māori. Ia, o le mea e ono to e fo i o lantou no fo i o i le Labour. Ia, pe o le tūla i mai o se isi pātia e suia i lantou i se whainga maloma se paia inga fōu. Pea umal pālota o loma nei, ia tātou mātai tūpea ma sila iai. Ia ai leise i whaisina malolonga, ia ona toi whaawa waila leo ta talinoanga. Stasia o mataupu o loo laualunga pe lau foi tulanga o mataupu tau upwhai o māno i tonu New Zealand nei. E o meo o whaai unga whai al whainga māno le tu nei le foi. E maise lava i le mataupu e awhi ai i a o onga a toa ai ma le soifua māno loina o tangata. E pei o le mātou pito no umari ai mese le mataupu lea o le soifua maloloina pe le umanda to whainga pālota ia September ali o meo local government ia o tule mai pūlenga ia mo le tau abeina o whainga malo i le toru tau sanga le o savalia ia pe o le mātou pito no i Upper Hutt o le ua na sui le mātou pule no. Le ua i nei. Pe ua o ta ua le vaenga. O loo
masalo salo. Na mafua o na sui. Ona o le manaia o folanga. Ale te maitai le o tu lai mai nei. Po ana polo misi ia sa whai taimir campaign. Fo i moa wai e la u langona wa o le ala le na o langolango i nai ma o palo te ai. O le mta upule tau i le soi fua maroina. Mali. Mo le silo fia. O le whai tu fo i o le lau mua i Wellington e Abahat. E le se fale mai. E le se e iai nai mo clinics ma sani a ho i e la ngā lue e li te mai tai fo mai. Mo business i le au. E oro ina manawa. Ona le ai loa leo se after hour service. E tuli mai a mātou i le whala mai tele i Lower Heart. Mo le emergency le fiafi pe a umanga luenga. E iai ho i la ma le meo o le after hour service. O le sa i oi i Avalon, le o sifi mau mai a fo i ngā uta i le center. I ele fa le foul na iai. O le umi e sa wai mai le mātou pitonu i le after hour lea. Ele i lalo le afa i tūla. Ai sei longa e na alau ta wale ai alu a tutu i ta wale. Ona e mauti no le. E mawhai ona e sau mai Abahat i le mele i le after hour service i le afiafi i se lua se fulu minute. E mamau. A peila o ta ua le vaenga mari. Ona le whaale tonu le na ua le o toi iai se mātou after hour service. E suru iai vo i lele pe a iai ni ngase whaafu sei. Ai misi hale po. O nai tangata mātua i a po o tamaiti. Tili mai ala i le emergency i Lower Heart i le whale mai. Pea whai o tapuni le nā o le after hour service. O le after hour fo ia e a fo i e a fo le lima ngā ili se fulu. Mali. A ele taime te sau ele i ta ale fitu. Ia wha mai wha amalia mai o le ise awano o le o umana. O umana poka atoa le o le se fulu i la wha i o appointments. Mo tangata lai wha atali. Ele ngata na o le tau. O le tau le ele i lalo le se lautala. E wa ai ei se si tamaiti ma tangata mātua. Ele ei fo i se pa u hoi e wha pēa a wha pēa wa e pensione o na pa u hoi. Mali. Ele ai. I le mele o le after hour le. Ai, e toi titi wha se fulu walu wafe le a whai o tangata ino nofo i uta i Abahat. O le o foi no mena le ia i teimi o le mātou pālota le na umana i fast full fitu wafe lima se lau. Le a whai a tangata e no nofo i lea fo i pito nu o le lo mua. Ia a pe o nai whaafi ta auli na o ta ua la ia le taunu unga o le pālota ma le swing o le pule nu. Ona o le folfolanga la le pule nu le tamai ta i le o tula i mai nei o Perry C. O le a tau ma whai pe a whai e tula i mai o ia. E sua se whainga, e toi te tala ai se after hour mo le mātou i tū fo i o le valley, po Abahat. Ia, o loo tele tununga, e te tau ana mawhai, talo sia, awa e whapesa iei mua. Ia ai na mafua fo i ona le toi maua, ona iei se si vaianga o fo mai, awa mo meio after hours. E pe ngā rulu e whaatasi ai, ia whare mai la iti ia le ei nei. E se o na mānawa i le au. Ia ona toi ole ia i o lātou fō mai. E au na ai i after hours, ia po o teimi o mānawa i ngā ruenga, pe fia i tū la mai le lima ngā ili se furu. Ia po o le fia i le po. A e sa iei mua na, a o leo toi iai. E pe i o ta ua le tā polo kalame, Mari, ona o le māna ia o wholawholanga. Al te mai tai pule nu le o tu lai mai nei mo mātou. Ia e tālusia o le a whapeona whaatau nu ia wholwholanga. Ia ma wawe se taimi e toi mawai se after hour service. Ia mo le tātou pito nu i Abahat. Ai o lo o
whiololo ia loa hatla tau ia o le e iai ma o le e iai ma le whale mai tele. Ia ai pea ona sila fia o le tasi leo vaenga ma tau tia o lo tātou mōli mawina i le nei taimi e le pe whaapitoa mō le Heart Valley o e au fia umai a whale mai o le whale mai tele ho i Wellington. E le leile ao le po e sa wha e whaatali sa wawa noa i le tumu. Pali. Ona paulava o tūlanga ua ia ile au nanga ale sai fua māloina o le e le watu nei fo i ona whaia ia le meo o le strike li imita mai tai fo mai ma le wasenga o tausi soi fua. E ona e whoringa mai i whainga ala malo e le popole tele i le mele fi nau o tuai ia la tau e mei o conditions e a fi ai taimi whainga aluenga taimi a valu ia i tūlā tenga lue ai ia o le aso a toa lea ia ai anoinga ato e whaapopo mai la maisi i tūlā ova o mea tonu la na a fia conditions o noinga o le whitaui o to i titi ia wa a le ainis e te tau a ona e nofo e whaau au le sifi o iau isi tangata o ta ilua sifi ona o understaff ia pe e le o lava ia la o whainga luenga o le tasi nā vaenga au tūa o te te ia e whainei o mo e le ngata i tu tongi e leanga ai o i tu ainga conditions ia e o le a tatia ia le maua o le overtime ia ai e vai ane nā tupe pe a whaina le soi fua malolo ina e le lava le malolo Pali. ia pe o la o mai tau o le tasi a le wha whita auri au tū o nanga le soi fua malolo ina le tātou te i nei tele appointments o umana confirm mai au mai le tusi ia pe ato se vai aso lua talu na au mai fa pe o lo appointment le vai aso le ai ato sau le tusi e fa amalia mai o sui le aso o to tu atu i tu i le si fia vai aso ia o me la vai le tupu ona o le mau mafu anga ia o le ala ho i le fai o le mau te ia ai a o ina tu la mai se pu lenga ho le nei pe e fa ale o te le fa upunga fa fingo fie fa le ke ia de tau ala foi ngaluenga ia o mele tātou te mau o le afaina lava ia ona o la tau e faia fa ai unga o ai atu la i mai le malo o ile min sta fa tu la i mai lem tanga luenga ia o lana fa ai unga lava po lana pule ia e whaalango umo ia le mamaru le tunu pe o le tasi fo i le vaenga tau on tātou amana ia ma whaautangia le lei o le tua inga whaafitau li la lea e a fo i le mafu ai fo i ona tātou talano so ma mātou whaapea ma whautuan ia e le au ngāle toe whaitio pe pisa muri ia a o umo na avel tātou i oenga. Le lei oe tūlai mai oe whai mo tātou sui. Ia po o ai lama le pātia i ai lea sangata. Ia o tu langa nā tau auna tātou whaauta ngia foi. Ia pā o le taimi e ali ai mai ai. Ia le mau whaafita auli a pe o na tātou mōli mau ina nei. O le vaenga nā i tu langa tau le soifua māloroina. O le vaenga tau wa o onga. O la sona nafi Mario Tele Lopez a esi sila i fofo iai. I se whaai unga ma se whaasiri silanga alo ia mai le minstawa onga. Ia Erika Stanford. E winga i lana whaai unga le o whai. E tahau fia ai le toe a o ina. I le tonu o a onga. Ia mata upu. E a fia ai le whea ngainga o waitangi. Mali. O matua ta haufi ai le to fasa o le fa opunga mai le minsta fa pe o le afoi o le mele ta e afi ai le treaty po le fengainga o le meta o por kiki e le tona foi e tono se au e pe o se me mau fai to tele mai se foi au wa foi o le tel tonunga le ai o le tala wha asolo pito leo po o le history of New Zealand. E te tau na manino i aile whanau, mai le la iti ma le wha asolo ina maa tutua, tu langa wa o onga. Ia a leo mo wha amuta. Ia peila o le mele na o le fo i na sa ta ua mua maring. E te lea i le wha no pe a whai, e a fo i e aia ina,
le whainga malo. Ia le mele o aia de tau, a tangata Maori. Awa, uma le mauwha o punga, le mwhaiana ave sea ia le mea moni. O tangata Maori, o la tau ia e ona le atunu nei o tātou iai. O le alawa le wha o punga ma se seisi teu ngai whai e seisi. E le mawhaiana na suia ai le nā mea moni. Ia ai pangale, le o mai tau o te foi. Ia le foi e whapenao na ali mai le nei suinga. Ia e whaia ma le anganga ho le whapele ai o la tau o pule. Po le mano e pule sao. Ia ai pangale pe ona o ta ua e ai. Ia mafuanga. Ia e whapenai hoi o na langona isi. E le o sao. Ia se whaai unga whapena o whai. O le si tūlanga i mea tau o onga. Ia le a umale tau sanga. O lo whai e pēr ia meo o strikes a whai ao. Ia ona o le mea e tasi te pei fui o le sui fua mālo loina. Ia mana na o whai ngā luenga. Conditions matutongi o whai a onga. Le mafua ai ona ta ofi. Ia ma whapenao na ua wai. Ona le whai a ngā luenga whai a onga e pei ona masani ai. O le so e foi lai ta ofi ai e ui o lai whea ngai e ta maiti masuenga. Ala ai e whaile a foi le strike. Mo lisi vaenga o whai a onga. I le aso le nei. Ia mai o se mea atonu e a hoi whapenda tau mātua. Ia me la o le tutongi. Ia pili o te moiti maa ingoa. Ia e tau ana tātou manino foi. I le mahu anga e whai ai. Ia matula i mai. Ia tūlanga e pei on whi naua i foi le asosi. Le vasenga o li imata mai ta i whai a onga la tau. E le ngata in amana ia whaale leio la tau tongi. Ia e whapea ona sui ia conditions, ia iaini sui ngā tāla whengai, ia mō le whaatino ina o la lātou fōi mata tā. Ia atono o nai mata upu te tele nai le nei taimi mari, o lo o tātou moli mawina i sio tātou o tino. O le mātou whautuanga, madua lau whaafonga, ia o le lava o le omsa. Ia ma se i ma whangafa lelei i meo swinga e ono a fia ai tātou le au mātua ai e meo appointments i whare mai. Tau au nā mana ia ma whapea ona whaataua. Ia swinga ia pe ona o tāua. Ia i teimi e sui mai ai i aso ma teimi o appointments. Ia mai i li de tau au na tātou misi au o le teimi e misi ai, i ona mauti noa lea, te le foi, ia lea whae nai. E le ngā te le foi a onga le whanau, e o matulanga pei ona tā ua le tātou por kalame. Ai, o nisi o mata opu te tele, ia pei ona maita watu foi i tulanga whaale vāo mā lo, Mari. Leo maita watu i le nei vai aso. O le li il nei sa avea ma sui pelestene o le United States po le malo tele o Amerika. O Dick Cheney. Ia pe o tu malo le ali il nei vai aso. Ia pe o fieta ua il tatou por kalame. Ia ona o se tasi e tūlanga ese foi i alona tūlai mai i le taita inga o le lātou foi i whainga malo peo na silo fia. O Dick Cheney sa sui pelestene i a Bush, W. Bush le sa, George W. Bush le sa pelestene mai le luafe maltasi i le luafe ma le iwa le sa avea ai e Cheney ma sui pelestene. Ia mai sa te le alon sao i le taua ho i le nei whai umi whaasanga i terrorisi Amerika ia tangata whaatupu whaalave mai se ia si le fia ia le taua le ma Iraq ia le ana ave se ai ia le Palestine sa iai o le foi malo ia ona o le manatu
o le malo te leo Amerika, o lo o whau iani a upenga malo losi al malo Iraq i lalo o Saddam Hussein i malana te ita inga. Ia leo si le fia uma ina ua whaato i lalo ma a me se ale ali i mai lona tūlanga po lona tofi Palestine. Ia ele aini a upenga whaapea lea malo. Ia ai o loo lawi loa ia le li nei tarwai nei. Ia ona o ia o se tasi o suisi nia o le parti a le Republicans. Ia mai sa iele teimi na o ese ai malona fine o le alo o le ali o se tasi foi pule o le fono al malo a Amerika. Ia ma o le lato parti ia le Republicans. Ai orna o le fia i whaapunga, maanga, ma le teita inga al Palestine le iei nei o Trump. Lea na mafua ai o na latu ua ia le wale lango i le latu parti, ai lango ia le Democrats. Ia ona o le matua le fia o Cheney ia Donald Trump ma ona winga, ai maise ona teita inga. Ia pei o le tūlanga le fia ta ua whaapitoa i fo i lea tamari ia ona sea tupu se mea whapea, mai sea tutono o Amerika. Ia le sa ma tila lava ia le whaalia o le te o le nei tamari i ai mai se oro na fine leo stasi fo i o foi pule o le fono o le United States. Ia ona o tūlanga e pei ona ta ua i le fifia lea i polisi, ia ma whaapunga malafonga mai a Donald Trump i le tofi teitai o le United States o Amerika. I mautu mai i tūlanga o na tue sauninga atono le atatu sisila lau fo iai ia pei fia ta ua whaapitoa ia lea fo i tamale ia i tūlanga tau upwhai whaalewa o malo ai maise o tonu o le United States o Amerika. Ia ona o le tātou teimi Mario manatu whai ua tuia le talanoanga i nei whaapoponga o le Paul Kalame. O maua i le nei tae ao ia se fuafuanga e pei ona whaai lo mai i Sāmoa. I tūlanga alo ia ho i whaasera launga a le malo Sāmoa ia se whaamoe po se fuafuanga e feilo ia ile fionga i le pāle mia o Sāmoa ia la aulia le mani toa ia ma le pāle mia o le malo New Zealand. Pe ia o tae ao i la o mai te watu le au mai ai le whaasera launga o le awhatino ai lea feilo inga alo ia i le wā o tai e to onua ia a o maua la vanoa o lo o iei pea i New Zealand nei le fionga i le pāle mia o le tātou tunu e pei ona tuai le tunu mo sa i ringa tonga fiti i le mitanga runga sui fua maloina. Ia maa tonu o le tātou maua fo i se tūlanga o matonu iai ia la lea feilo inga i la santai au maru. Mol le leila fionga la wano ia o se feilo inga mua lea al tātou pan mia Sāmoa. Ia mataitai o malo i fafo ia peona ia i New Zealand. Ia Christopher Luxon ia leu mai on la feilo ima wawasa malai. Ia ni se foi tūlanga o la tatano ai alo ia i la santai au. Man tu foi lewa pasiel paket tel malo leu ama tu foi ona toe fe malanga ia tūlanga o suol malo Sāmoa la tau ia. Wale na ile tapu il masino ki topa. Ia le la ua mai tau atu. Le ua amatana toi wha a solo malanga milistal malo Sāmoa. E nisi fui konferenisi ma whilo inga ile i tau putau vai fafu. Ia ono le ua ile tupe wai a fufuanga ia alo fiola wan. Malo. Ioe, e pei ona e ta ua o se taitai mua lea o se malo ese mai ua feilo ai il tātou pāle mia mai Sāmoa. Ia mai atono o se tūlanga tā ua lea o iai o ia i New Zealand nei mo sa ilinga tonga fiti. Ma salo lo mana tua fo i o le pāle mia o New Zealand stasi fo i sa na vavea on a watula na wha malo mana na wha monianga ina ua tula i mai e le fionga ia la auli ale mani toa i le tofi pāle mia o le tunu. Ia le la ua maua la vano mua
ia e whei lo ia lo ia I tūlanga wha le bāo mā lo, ia mai le tō mateina, e pēha onu silofia le vāvāna lata tele o Sāmoa, ma le mā lo o New Zealand, ia tātu tālusia o le asanga wha mālusia I le tūlanga lo ia pē ona iaila le whei lo inga wai lono winga po au kilani, mo le silofia le mamalu o le au whaafonga, ia pē o tātou ala leo, le nei le siufonga le lumua. Ia e whanangolanga se o mai alo ia ni whaalinga whapenei mai le tātou malo, o wā ia lau mea e ui mai ai, e whaasara launga nei alo ia al malo. Sa e se whaasara launga na au tau ia I le whaionga le mai aso mari, e whapea o la o toi fo I Sāmoa, le fionga I le pāremia, ai pe I fōlinga mai e le sa. Ia, mori. Ia mai pe o tūlanga ia e whaetete tele iai, ia ona nei aso e pea ona silofia le teknolosi ua iai. O mawhai ona whaatupu se whaapunga ma se whaamtalanga. Ona whaasara lau le I lunga I fōlinga o le mea moni. Ai le moni. Ia, mali. Ia e ono te le ale a whaina ai o tūlanga o mō le silofia le tāpu inga le tino. Ia mai se fo I le a whaina ai o le tūlanga tau le leia ma le wha moe ina o se whaasara launga. Na te aveina se whaasara launga le moni whapea. Ai o le sa sara lau runga o sota inga tele vavave. Ma se ata, o le oto e fio I Sāmoa le pāremia ai le ai. Hoi po mō le silofia o le ala le e wha manu tui fo ia whai I le au whaafonga a tua iantu sa manu tala ia ona e tau whaatili a mātou se iau mai tūlanga alo ia se whaapunga awa ia ona whaato a mātou pe ala o le whaasisilanga alo ia lea ua au mai nei o le aso antai au le stofi lo ia il fufuanga la whelo iai le fionga il pāremia o Sāmoa ma le pāremia o le malo New Zealand I tūlanga alo ia au kilani. No fa tailo fionga la won. Ia ai ona o le tātaini o manatu ia whaapau mai I nei wha au poponga o le tātu tala. Ia se ia via fo il teimi e tāsi I le vai aso mua. Ai whaati tele le whaafonga mai. Whaasoi wha tūlua malu le tātu tino mana au whaafonga.
Fatalo fatu Sāmoa il nei tuaso. Malor soifua lau relei. Malor foi le on sai malor fatotoa le tua. Ia vi ia le lofa maleanga leo le tua le fo tato maua nei ava noa taua ia awa foi le por kalame. Fa le nganga le por kalame morio le ava pe ona ia ia solulu taitasi. Ia tumia lo finangalo fa penao na amata i se talo ia ona tuina toi foi lo le mata upu mai le fionga le tua ia eta pena foi lo finangalo e fa penao na mai e sau fa soa la tatu talo ia vi ia oilo mato tua le tua te ma le tua le alo le tua le nganga pa ia fa tai lo wolofa tu no lo wolofa muti vale lo tunu o Sāmoa fa tai lo wanga lelei faftai lo fa maoni ia fo I pelevi inga mal fa manu ia te o le fo o mato ia I le tulal ne on por kalame molio le ava e pe ona e sila mai fa fonga pe ia sululu o ta pena ia lo o fa nga luenga ne fo yaso mato te leo loa mato te vala watu o fio mai o ia nganga pa ia sauina mea uma mai mato nei le totol ta mai mamoe fa pa ieina mea uma fa pa ieina mea fa nga luenga fa tawa talo I lau fa unga e tai nai ta upu foi wa o mai e fa penao na faima au tu e fa soa mai ia lau fa nau malo watunu u nei tai au tu ina tu lau tai nga mana ia nga lei mai oi por kalame nei tu was a mai a mea uma tu mau le fa tawa ai o mato tangata ia mawalunga pelevi inga o oelo mato watua ono lo lava swafa Yesu o mato talo ai amene ia lela u faita wina le fionga pa ia le tua o le mata upu o le tusi o le luka o lo na mata upu sifulu o lo na fai upu tolu sifulu ma le valu le fas sifulu ma le lua o se mata upu o te tonu wa tele na malama iei el pa ia fo o le tatou tunu ia wa mai le nganga o le tua ni fo yaso fa penao na tatou fasoa iai ia mai se fo o lo iei ni fe au ta ua mo lo soifua mo tatou wola ia ona o le fato atu na ia tu le sa tina ia pe o le mawalu ngalawa tulanga o le taua o tina ia mai se fo o finangalo le tua fatu la ia tina mele ia wa mai ele nei fo imta upu tatou te faso ia ia fa fonga le faita wino le fionga pa ia le tua lukolon mata upu sfulu o lona fai upu tolu sfulu ma le valu se o le fas sfulu ma le lua wala to wo una fea tu le o ia le tasi ai o le tasi fa fine fo ia ngo ia mareta ua Natalia o ia lona fale o lona usa fo ia ngo ia Maria ua nofo o ia I lalo I tafatafa o vai o Yesu ma faalongo I lana fetalainga a ua ti ngā mareta I le fatu a inga ua tu mai ua faapea mai leli ie e te le manatu mai ea ina ua tu mai e lo uso ia te au sauni to tasi ia e fetalaiane ia te ia fesoso ni mai ia te au a ua tali atu Yesu ua fape atu ia te ia mare tai ua e popole ma ua pupulo loto I mea tele a o le mea lava e tasi e au ina ia maua ua filifilia fo ia Maria lea mea lelei e le ave eseina ia te ia ole tatou mata upul na mo le nei aso e le tele ni fai upu o te talitonu fo I o se tala ua fapenao na malama ia ai peilava na failo atu ia o se a fionga fo I le atua o lo ta oto ai nisi o mea tā ua ai maise o se feau e au ngā fo I molo soifua e au ngā fo I mo stato wola maise fo I a te au I o lo tala no atu ia fapenao na au ngā o tato wola
ma taimi o le nei soifuanga ia aua le ngā luenga le atua. Pe o le autū o le nei mata upu ma le nei fo i palkalafa e pe o na whaitau atu. O le mea tā ua e fina ngalo i eike riso, e ao ina maua ele tina. I ele ngata fo i mol tina. Ia ai mo so se tasi. So si tangata e ufo i ate au le tau talatu. I ole au tūl na pe o le mea tā ua o leile fina ngalo o ke riso. E ao ina maua ele tina, e ao fo ina maua ya. Ia matatou uma o lo whapenao na whaafonga mai. O lea sā na tua na iatu i o sea sā whapenao na whailonga ina o lea sā o tina. Tele fo i o mea lofa ma saunoanga e mai se fo i por kalame sa tā pena atu ele. Au whai ngā luenga le tio ia awa lava le whaataua ina ma tūlanga fo i tā pena i mo lea sā o tina. Te talitonu fo i o lea lava tātou te ilunga o le nganga lea i le tūlanga o tina. I le tūlanga fo i o por kalame al moni o le ava. Pei o taimi ia o te tā pena ia o mo nei por kalame. A wawa ia i lisi o la tau e whape nao na whaasoa mai. E tele a i tina. O talitonu fo se mea wa mai ele nganga o le atua e whape nao na wha i ele tatou whaasoa ele nei aso. O le tala i nei tina e to lua. Lo la ainga. Ia ai o le autū lea o le mata upu. O le mea tā ua. Le ase mea tā ua o e fina ngalo o e manatu. O loo i le fina ngalo ke riso e ao ina maua i le tina. Ia po o so si tangata fo i tā pua i mana i loa le atua. Ia o lea la whapena fo i na tatala atu le tātou leina. Whapena o na amai elo fina ngalo manatua o le tātou mata upu o le luka o le mata upu se fulu. Ia o na whai upu e tolu se fulu ma le valu e o le fās fulu ma le lua. E au mai elo fina ngalo o mai e sau whaasoa. Tātou leina e pe lava o na silafia, o le tolu walu lima lua o whatasi, ia ma le tolu walu lima lua o whalua. Ia lea la whapenao tu inatu le sunga, ia au ia tu fue mo se pese, ia o na whapenao leon, mailau whaasoa e tu sai fue malineta e au. Ia, lea ua iel tātou vala au ilunga leina, whātalo whātu i lau sunga i ulai. Whātalo whātu i lau sunga i whawhengainga nei tā au fō. Mālo soifua i lau sunga. Mālo lava le, langi mama. Mālo fōt soifua. Ia, o nei lava mata upo saunia lau sunga i lava i naua mai ale asotina. Ia, ai tā ua pēr lava fiong pa ia le tua tātou te mana natu wāwā i aile. Tā ua nei fo i tala o tātou to e whaita wina nei tā e au. Ia, o mai ala le manatu leo. O Maria na whai atu i lele ie. E te le manatu mai ea ina ua tū mai e lo uso i a te au e sauni to tasi. Ia, o se manatu leo te whātawa ina. Au o whatalai mai le ia Maria. Wa e popole ma wa e puro loto i mea tele. Wa filfilia fo i e Maria le mea le. Ia, o ni manatu i o le tātou mata upo e whaatawa ina tele. Ia, o ngā lava mo i tātou umalava o e tari tonu. I saunuanga whetalai ngā lo tātou ali. Ia, o sa manatu fo i le tele fo i tele o taimi. O le whai mea whawai, o le whai mea
whawawai, po le whawawai whaise mea ai wawai sesi tangata pe o le vangana ta tele lava le tele o teimo le tātou o laga mo lo tō sui fua. E le o se mele le ifo i le vaenga i le whai mea whawawai, ai whai mea uma i le whamaoni ma le ami tonu. A wale wa sauno mai le li. Wa e popole ma wa e puro loto i me tele, ia o tele au me manatu iai, ia e vai ma o mea fo i e le se au ngai nisi taimi. Ia, po i pe a fo i se fate tainga, ia, e fai atu e fai se me lea, ia ala e fia sa fai mata le TV, ia po alava sauno ninga i so se mea lava e o fo i tonu whalapu tonga me uma, ia e o a ia i whaafita auri whaapenei, o no le tūlanga lava lena o mai e alo tātou ali nei tala, ina ia whamanatu pe a tātou mea uma e whai. Ia pe voi la ona whtalai ali, aua whiriwhiri a fo i e Maria lea mea le lei, ia o mea le lei lama mea tāua. E tanu whiriwhiri, ai le o mea leanga. O nei la tāi au malamata upu a e whorasia. Ia o se whamanatu lava lea, mo i tātou i mea uma tātou te whaia. Tu tonu a ainga, tonu e ka alesia, tonu whalapu tonga maftara po so se mea lava tātou te whaia e se ngaruanga. Ia tātou whaia e le whamaoni ma lea mea tonu. Ia ona manuia lava leo mea tātou te whaia. Ia o lau so soani lea, ia lo whangia e lea tua lau sunga o whengai ma le tātou mta upu nei tai au, lo whangia foi lau whangaruanga o tau mafuta. So i fua. Malo, aftai ulai, susa malo sao le nei tai au. Ia, whamanuia telefoi lea tua i fufuanga o le aso. Ia, lo iai pele ava noa le tātou leina, tolu walu lima lua o whatasi, tolu walu lima lua o whalua. Ia, lea lava e whapenao na tātāl, tātou pese. Ia, ai tu atu pele ava noa ia te oi, mai lau whaasoa. E ua e tātou wala au lungo leina e whatalofa atu Sara. Ia, whatalofa atu lau sunga whawhianga. Li ele tu ni tai a fo. Whatalofa lava, ma alofa o soifua. E ma alofa o soifua ma lange ma. E lefta ki atu la au ia ai. A mairo lewa no e whaasoa. Ia e whaftai o logo ma ole tus whaitau. Ia. Ia lela e ma vai atu ia ile ata. Ia o lo whaatau ati nā. Tata ia ila stau tuana yasu. O le uso Maria Mareta. A pe lua ni ata lewa wa ai ati ei. O le tapua inga lai whai e Maria. A la o nanga lai whai e Mareta. Ia lava. Ia o a whea le e Jesu le a inga le nei austo po le nei a inga mafuta i e Jesu. Ia o le mela o tupu o la wa fili ai le loto Maria. E te tau ona aua nei misia lewa noa lea. Lea la o sau lo Jesu nofo ai lola Maria. E na ia nofo ai ai va Jesu e fia maua ia whamanianga. Ia a o Mareta, ia o lawa pulo na loto i mea ai o le tino. Ia o peo leo mela e lewa ua ese fo ile filifilinga Mareta ia. Ese fo ile mela e filifili e ile loto o Maria ia. O mela lewa pe o tupu ile le popole te leo ma le fio Marit. Le la o fai lona langona ya Yesu. Ya eleva ayate botu mai umai ele o Maria ya te o le fatu ainga te fai al mea. Ya ai o pole mai ale na o le fai. Ya o le filinga a Marita ya ona filia ya le fai mea ai. Lai popole e ma po yelo na loto. Ia la fo lawa e alu ala ye le tino Yo se va ai fo lai ola ye le tino. Me fo lai ala ina popole.
Ni. Ia o Maria, e lo popole asa na mafau pe ai se mea ai. Ai la wa lai nau lo na loto ma fili. O te le te moani whamani anga whale anganga i. Langa laua maliu mai Yesu lo whale. Ia o le laua o tali atu lo Yesu iei. Ia o fili ai Maria se Maria ia. E lona loto le mea lele. E leto ave se a foila. E leto ave se a alua i ala le tala. Maria lana fili lona loto. Na te maua foila whamani anga i tele. O na o lewa mafuta ia Yesu. O le atala na va ai foila neva i taimi. E tele en fete na ia loto tina. So se palesia ia tanga te nau. E me ai whaleanga. Ia tanga te e nau a tangata uma a. Nau ala tau i mea le tino. Ia opol just. Ele o mea ai ele o vainu. A le oli mal fie la ngang pa ia a. Lieno. E po sa fa so atu na ia se senga. O lo ta pua i Maria ia Yesu. Ia lo au na ia Marita. Ia la mai me ortina e ala mea ai. Malo. Ia po inale va se sa fa so ni ta ia ele atu to. Ia fa moi la ngang le tu e fa atu. Ia fo i fa fonga anga fo ia la fo se upole tau tamali ia. Ngang le tu e fa ma fan fa malo. Ia fa mangal fo le upo. E taiao ia fa mi e tu la sunga male poka mi ia mai sele le taina ia tu foi male ponga la mua ia. Malo faftai tele sara. Matango fielo sao fo il ne taiao malo fo ile fa so mai fa manuia tele fo ile tua i tiute ma fa vai mai so fufuanga ne yaso ma ne vai yaso anga le atu le tua. Lo ye pel tatou wava noi lunga lenga, tolu walu lima lu o fatasi, ia al tatou mata upul nai pe ona iei whaasoa wa a mata ona angai mai, o le luka o lon mata upu sifulu, ia al whai upu e tolu sifulu ma le walu a ngai wha sifulu ma lua. Le wa ele wala au lunga lenga o te whatalo whatu. Te whatalo whatu i lau sunga tongia. Whatalo whatu i lau sunga. Whatalo whatu i lau sunga i whawhenga inga. Malo lava soifua. Malo fo ire. Tau sa fia malita e au mahatango fia o tato wau liele lo fo le tua. Ia, iele le. Wana asira o wha toa pupu lava. Ia. O le nei a inga o Maria ma malita marasalo. O se ainga mafuta le o le tatou whaola. O le uo mai fo ina salo. Ia. E wata unu umalo. E to tele. Wa manatu fo i marita. La ili semia ta mafa mole. Pe a fai ai umale wa o to tele tangata fa longo le tatou ali ima. A Maria o sa fai fo i e fa longo ili. Ia wa vai atu male te tele o malo matangata. O le nga fatia lo ngali mai tasi. Ona fai le fatu a inga le ai tu tele malo e uma e wa. Wale labale lo ngali mai tasi. A le na tapai tato faola se e fai ai lo usto se so animai. Ia te au. Ile fatu a inga tausi. O le la o tato ma wa i le o ngar le lava marta wa i. O le wa fita la ile tato wali. Ia Marita, o pupulo loto e mea whaaritino. O te roan whapena o Yesu. Ele e se pea whaina o Marita e whaalongolongo umalava ili pokala mea le tatou whaola. Aina o wato a tele o malo leo wa manatu ai Maria. Ta o mastanga pea umale. Tauringa. O lea la ua wailua i e Marita. Le tā ua. Male awa o ngafo ilea mo tatou wa. O le mele lo tupu e tatou. A whapeo le atau nu mai se profeta e tatou e kalesia. E to o tele atangata i le whapeo o tau e sauni le mea lea. Ta mawhatanga lea. E le o ta mawhatanga i o mana o ile li. O le ola whale nganga
ma le fa'atuatua o afioga paia ia le atua o lo'o folafola mai o lea la ua fa'alogologo le ia maria iva a o le tali malu fo'i lea o le tatou fa'aola ia marita pe'i fa'ate'a ai lona ma e ai tusa ma le mea lea puto ai loa i maleta ua popole lau loto i mea fa'atino a ua e misia le amanoa lea ua maua e maria ia tonu se awa te le fo'i lea mo i tatou i nei vai taimi i tele o tatou taringa malo e fai vai tu a tele lava e le o e fa'alogologo ai nga se le muku o le manatu lava le ta'amafa ia se o fa'asoa pupu atu le e manuia lava le alo tatou aso fa'afetai tai lava ia manuia foi le aso fa'amanuia atu le atua alo fa'asoa mai galei atu le atua i lenei aso o le avanoa pea le tatou laina ia o le 12 lua o fatasi 12 lua o falua le o tatou iai fa'asoa i lenei tula ia mantua fo'i na le tasi ale i tula o le tatou polokalame ia o te loa fo'i o 60 minute mulimuli ia o le amaua se avanoa e fa'apena fo'i ona avatu ai fo'i ia se manatu o le faimata upu lenei aso ia o se mea e whapena foi ona whaaso atu o i foi ia e maualunga i se viinga o le atua ia o le alava e tāl tātou pese ma whapena ona whaatalitali lau whaasoa mai ia ona tātou whaasolo i lava le lenei aso whamanui atu le atua talo fatu le wala au lunga lenga le sunga ya avamoa malo soifua avamoa ya soifua manguia lo sunga paka henga sea mangaia maka upuni ta ya we porsia ya moni ai lo sa unanga simta upu wale ya e fo wala fionga le tu ala au al sa olo ese vai ringa fo nei to ina nei tai au so sani tatu taupu o le mea o umon tupu tatu te le to sa ilia lale te unga a o se au ngā mo au ia matina tatu umara ma whana o le tua le a se au ngā o la fatu sa iei o lua to e mai ie ma rita ma lia fatita inga ia tatu tato ai foi yaso tinai matuata pena me aima me le foi uma alo wa mori mau ye vai mau ta pena me tino ai vai se olanga forward tinai au wala te me tutu lo ia tinama vai mori mau le aso tina wa ta ui e te lo a tina sa uni faleanga e te lo fota le tina sa uni faltino pe ala o maria mamare o pupu i meo ni lo ai ngalo pe ala mate yo ono to tasto loto to na fe me e fa mo ale tu i me uma ona fa popo mai ele o me mala malana ham ana me to apenale fia lo tangata ni tayo i lau mta upusenga ma nei o toe whamanatu. Wai tātou te u tātou fia i. Wa lau tawa aivo i nei aso i tapena. O lau hua nā moni maulu mātou. O tātou te fia e whaatino me o le tino. Ao le mea tā ua o le aso tina. Oe maa. Po le ase o langa fōu. O te tonu mai le anganga pa i o le atua. Nā tu whai atu e lau whaatu sa. Ei loa ala tina e tū mai lunga i lana. Nana moni maulu. O tinana e tāpena pea o mahalia marit. Ia la so soin fa manu tere la ta upuni ta ya. Malo sa. Dai mon fa fonga tu la sungol. Anga ine lungol. Programme morio le ava. Morio le sungol a o male office. Ya tatu. Penan fa ni ta ya to so tua fo Yesu. Amen. Malo after mo mole. Sao matango fie mta upuni ta ya ia. Ya nga le at foi le tu ni yaso me se foi o tiute me faiva ia fa manuanga le tu ia o le lava e fa penaona ia le ava no i lungo leina
antua o le tātou leina. Ai o lo whaasolo fo i le tātou pol kalame le nei tai au, e le umalawa le tā ua o fina ngalo ma o le luka i se fulu, tolu se fulu ma le valu, le whaas fulu lua, ia tasi alpa le kalafa i le umi, stala fo i o malama i e tātou, ia te loa fo i o se tō wha ma se whaalumanga o lo ia te oe, e ono whaamanuia i le atua i se tasi o fina ngalo pe a whaasoa mai, tolu walu lima lua o wha tasi, tolu walu lima lua o wha lua. Talo fatu, lupa tau, leo molo wa vanoa. Papai la wala suka papai. E kaua I ke auni mka upua awai tako whira po I kaya. Ai I foi so manatu I le me. E kaua foi ke auni mena foi e ke le maret. Wa o Yesu ai o Yesu. O Yesu I no manda. Ale ka mafai Yesu e ka mafai. Aka ko mai dai ko I sui fong patangata. I maro kio se boko. Kula I no no I ki gareng. I go for kamarang I kula kina. Ya do sa ngi mesene. Pa maro kio mo I po se fia fu ya firmo. Anu nga se se mesene be. E uma. Ka ngore fia mo tamarang. Amai man men. Men kam fukanga. Awale. O vai. Bo fala longa. Anga tengata ta ua le wa ferma so la mana tu e ka ua pa ua me na sasia ke ngeri kina o ko kapa Yesu anga ko kapa Yesu ke ngai so mai anga fai ngu anga me taro le Yesu am taro ta aka Yesu ma kustan kala pia o lo ko finga ki malet ya ko yanga me se so se fe mo ko be yanga la ko fe me muti ma taro o se kala Yesu ai sa so ma foi long kofi o mal mera ka u Yesu e se pot ka u al men foi ke ngi o la fa nga inga ko ma fo e algo ka pinga penga mai ku ki a wa ba u ma vi o ka ma foi no ko Yesu pi o lo mont ka u fi ke men foi ke e ka u ordinaria ka pinga peso ki nga ka pinga penga no so fo ko ngo ko fa le e ala nga ma le ko ngo o ki nga o ka mai e ka fa wa le lo so fo Akinga. E ka penga tina. Ka keda ko fon. O tama ia lo kam kwanga. Ese ka wala so tina. E pa ko ka tina. E sa ka tina e si non ka u ping. Ia lo de so 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 fa ping. Pa lo lava, pa lo sunga lo petau. Aftai mo sa matango fie. Pa manuia fo ile tua I lo sunga ma to engol nei aso ile nga le tua. O lewa I foi tato val au lunga leina. Ya sila mua fa talo fatu. Talo fala vala sunga fa fe ngainga pa tato foi le tua. Ya talo fatu foi tato mal ile ofisa. O tato le tio. Allo. Ya o sa fa soa tulanga va vele taimi. O emana ya umame ai fa ile au sole o Maria mama resta mana tu foi tato. So stanga stala va pos malo e tau le fali. E tau na mua fai sana me tau sami e ba po se puti po
se mea ai e watu mo le tangata lea ai le ia luese ma le fale a o le nau ta inga foi la leo marita ia o le nau e a watu se mea ai mo Yesu ina ia faisana mea ai le ia luese Yesu e fa manuia mai foi a se la ua ai le lo la marita le mea la o filifili Maria ia ilona loto e alu e no foi vai Yesu ma fa longo i le upu wa pela wa sili atu le mele wa filifili Maria ilo le mele wa filifili e Marita fa pe foi Marita e le mele o se me foi se me ai Yesu fa manuia mai a Maria fa pe o ele el que le que me ai le me ai fa le tino ai sili no anu te fa longo i me ai fa le nganga wa alu Maria e fa longo i le upu o le upu e fanga ilo na ola fale nganga e malo si ilo na tino a so malo na ola nganga ale fa Yesu o le mea o filifili Maria o le esili o filifili Maria le mea esili e le sto ma faina ave esea o le mea ai fale nganga e malo si ile tino a so malo ta nganga ele a ona tanga sa ile ona ka fale nganga e pe ona sa no le tele o taso o tato uso matuangani e tala no atu e longo fia i saunoanga le tangata mona folinga malana tau tua fo le kalesia e fa pena e fia e fa longo le upoleli wa ole mea ai fa le nganga e mai e fa fanga ai tato wola fa le nganga e pe ole nei taimi ole tele pe la saltinale fa longo fa mai e pisi ale wala i pesaltina o tamale e pisi i o te unga la o te unga o mea ai e o e whaatau mai e te ule tino te mai le mea ai ia o nai tamala malaso ia e le pisi alaso ai se whalongorongo e upale ali o la upa amaro sinalia e le leile meo filifili e Maria e le foi meo filifili e Marita lai mana o Marita ia faise mea ai Yesu ai le ia luese aia ole mea tato so tangasa le tu esa ka se nau ia tau sami tangasa le tu lo tafale ia luese ai fa manuia mai ole nau ta inga na Marita ele lei foi lá na mea na filifili ai wasili atu na le leile meo filifili e Maria ole fa longo le upole atu e fa fanga i tato te ola ai le nei mai taimi nei wa te le lava fa fitauli ai a tangata tia fia fa longo le upole atu e baule ono sai e file mu e le bevesi solo e pisi alato ai nofo lava le tangata ua maona ua lava ile me ai fale nganga i ola sosoani le tato mta ile nei tai au fa manu le lava le tu ile sunga ia mai ofisa fo ile tio le nei tai au ia tai sile mo ai so fu fa manu ia tele fo ile tua te tina le ainga me se fo fuanga le nei aso anga le atu le tua Fatalo fatu asa. Malo soifua. Ye malo wa soifua la tuma sa tenga. Ko kala me ko ngopia ngi kaya. Pas ka mai fatu wa fo ya ile kau. Ia. Ya. Sa no ia. Pasira fia le ya e Yesu wa vai le pa ko maleka. Ko muanga polelonga longa ku farkingo. Wale fa ko ero ko fa le nganga tira le Yesu ola lai mai Yesu wale fa ko vai fa ko maleka wale tira le Yesu wale
wale fa ko male ka la ke ye maleri o ye so le ali om wainga pole me farki ai ngalo ya palenga ngale pe kare yesu le ngame ai e o lai ka asil se re yesu le me ai o lai ka e o la palenga le ala pe kare yesu ya maleka mai le ngame ai o lai ka ole fikalenga nga yesu ma ngo sira fere le ya ma yesu wale vai fa ko male ka wale wo muang pole ku fa kingo ngalo ya o le li ile la fa ka em pa ye le ing fa ye me umma ali lo ila i me pa yang va venga fa me pe hol me le va venga fa lo so ngole la vale de ya ma fa lao ya o fa so aku ni kai mangia por kala malo lava ma ia ro sao fo ni taiao ia tai fa manu ia tele le tua le tua le yaso fule ua ia le si tato wala au ia fatalo fatu penesa ia langi mamai le tunga malo lava le soifua malo ia malo lava mol mata upu ia o si o vai nga ia e tusa uma me luana ia Maria Marisa ia wa fo ia tu umaile ile falitino ia o lai fo ia mana ia nga luenga Marita ona olea ia pe ia e masani el tato watunu e tu loni malo ia mua apis le fainga o mea ai ma be fa pena ile tu ala le falitino ia wa ia fo ile si taimi a fa pea wa lu le malo ai le anga le talinga ia e tau te whaalongo fo ini tala ia whapea e o le leanga i o le whawhinge. E lae ruatua le mo e a ai le ise mea ai. Ia e a tuu fo i le tuu whaalea nganga. Ia lai fo i e tuu atua le uso ia ona o ia e alu. Na saulo lea whaasoa ma ia pei o lo umanatu vai le na. O lai fo i e mana ia le tiute i o Maria. Mana ia fo i le tiute a Marita ia o le kuka. Ia wa ia ma lo fenga solo ai wa o le si mele na a le tu fa le nganga lo na uso ia no mai lo le tala noa fa pe ia o te lo ai lo utanga tana au e tu sa uma me na e lua ona o le fa le tino ia ale le fo le fa le tino ia le e ola fo le tu fa le nganga ia e pe o lo uma na tu vai le na ile nei tu la ia ma loa mo le polkalame o le nei aso ia whaamani ia tele ale tua lau sunga ma le tua whapea fo ile kalesia ia whapea fo ile ia le ofisa mamalu o le tio ia ma lo uava lava ma lo ufalo alo ia so fase tai e penesa tai mo lo sao matangofie whaamani ia tele fo ile tua fuanga o le nei aso le ainga whatalo whatu lo po o te whatalo whatele atu mo lo ufalo alo e taua te le atia o ngā lua ngā mare ama reta sa whai. O le soifuanga fo le nei tau te iai ma o iai. E le lei ale pāle ni o mea lua, le tu whare tino ma le tu whare ngā. O le whai mea sidi fo leo mareta la tau ilona ilana malo. O le whai o se mea sidi. E whakari e malo. Ona o mana tua lea. O le launga le fefe au na fai le au lotu. Wa launga le fefe au le pelo feta fo le fai mai masani na malanga. Malatu wafe se falo si ainga e malo loa. O le tifai me sili la o le tina o le ainga. Nga lai ona ia tapena ina le potu fa apitoa lava. Tu iele moenga tu iele lau. Alwa tu le perfecta. Ia ma petu ma malo lo. O le nganga eta. O le fia fai mesi. La unga lo le fese au le falsa. Ale si au rotu. O le fia fai mesi la se tasio tina. A ma fa foi. E fai se me fa pe ina o alu ia fese au la unga. Tina. Pai se potu ta pena le yo lo fare awale au ona le tua pe ate. Alu le tina lea e no fo le fale. Fonga fare lu. O le unit. O lunga mala. Ma fa polo le tina. E te tau nei se potu e ta pena wale au ona le tua pe a asisia. E le mana o la le tina le tu le ona le tu le fale
pite lalo ai ona mana tu mawalunga se au mawalunga na laino ia faatonu le ai ta pena se potu i lunga fada lunga e ta pena le malo e se au pe ase mai an fa pena le fa ola ngala ole si fai me sili mo au fa ngala ngale mali ona ta pena lo le se le tinale le pale fonga pe potu i lunga o tu yele moenga tu e male laulau fa ngala se au pe amalo lo o lona pipa me sili se au ai e masa ni le pale tua le se au e tia se au mata show o le Michael Jackson fa lo no pese o pese mana ya Michael Jackson ona mana tu le tinalia ele nga te ta pena le laulau ma le moema awale lo tinale amale le ata tele a Michael Jackson to tia pe tu sto ma le fai to le fai to o le pot na mai le fa pi to le pot o le fare de la vela ele ia sia le fese au le potule la va avando il potule a Michael Jackson la tu ale mesia ta o el finale te o ia se au por le o ia a o ia fese me si mo le ona le tu o lona la vela sia tau tu ele fese au malan ngalo fa ina la ina ma fo me va pena o ma fo ala tu to ine to ya si cierto ina Michael Jackson la tu la tu Michael Jackson fa pisia o fa la vera finale o ta pena la fino a o le ta pena ina fa nga manu ia so manu ia tele nei fo ia so fe au manga luenga fa manu ia tu le tua o ia pel tato wa no i lungo leina ia wale tato fa soa matango fiel nei aso ma nei fo to inga fa soa ia e fa pena na lui tawina i fo tato ia wa tato tapenanga mal tato savalinga Atalo fatu la ulu. Ya, makalo va ko lo songa fa fenga mal proclam. Malo lava soifua. Ya, malo fo il soifua la ule. Ile singa paso pupu wa ku se mal proclam. Ka o ke ule de langongo malia. Ngai kasi ale kai mi falongo ile fionga le ku le falongo ya souma ali la kai pe ya so ifuanga le ka kenge kwa alu ala sa falongo la ngoingo la fionga le ku ile sa ali awa so ma le olanga le o le ka pe ngai mi orkingo ali la ai kasi la so le fanga ile nga ia fionga le ku fa pengala langonga le sa ya mali or kai mile wa fio ku yesu oronga mongole e fa longo ya fio ngale li wa le sis kai me ko fa longo ya ali la ta ka fo langa yesi langonga fa penga ya male wala e ka penga mo inga ya so umo I ka ma forkingo ia ka penga ka ma forkingo ia ele ka ma foranga ia kia ura si le ku ka o le langonga male kar ko unga le nga ia maria o le amangole alu sa fa le ma fa longo ia fionga le ku wa le ko e mo se si avango ia fa ngai longo so I fu fa le nga ia a ku e pe male kai nga lua ia me orking ia pio sia unga fa so aku fa kai mo programe ngai as malo lava fa ia tele lo sunga fa ngai nga mal programe so fu ia manu ia tele ne ia so fa manu ia tu le tua after tele mo lo sao matango fie ia ole wa anga ia tu lava full time to full minute ia ona mai ale ole tato porkalam ia ai
Taltonu fo ua tele lava nei whaasoa matangofie. A ye stasio manatu e toi fia whaasoa mai I ole ava noa mulimuli na ia leo o ta pena fo I whapenao na whaasoa atu ma watu fo I se motunga afa mo nei fo I aso ia mesel pol kalame I ole tele lava o finangalo o whaalia ia o mea tā ua lava ia mai esele matangofie o le whaasoa mai nei fo I tae ao ma wai fo I nisi o langona ia mwhapena lava o na tātou whetuwha I lele anga le leo le atua ia e maise o le finangalo le ali I mo tātou ia fo I nei o lea ua o iei le vala aulunga leina whatalo whatu eri talofa malo soifua lau le dei lau sunga malo lava soifua ole o te whaasea uma to lua o to whaalei o mo to lua leo Maria Marta ono le nei le tu ole whai mai a le aisenga luenga e le ola le whatu tua tangata ali e lau ona Maria e le ole ngai o inga Marita le whai a Maria e pepelo a foi a tato o il fai ungo fai o le fai taunga lea ona I loe le nga e fa alata fa longo Maria o le ainga lea a e su I ana tala inga ona saule mapu mai ai o fai a mona ainga ai peita iane o le taimin fa to ye su e furi le ma mo la tuangane ai fai mai tala o manongi wa sofa o inala o te mala mai I le winga Maria. Ele tal tonu pe afa pe umon fai tau ngale. Ai peila vol tus fai tau nei ato. O te faa lele ia le o te au I le faa longolongo Maria. O te au fo I nga yoinga Marita. O no lai fai non tute tono la inga. Mali. Ai afa pe o Maria nen faa longolongo Yesu. La mena ren fai atu wa sofa. La men fai atu ai o manong. Ana fai atu lo Yesu a stangata lana fa alongo fa tua le upo Yesu matali tonu I le aso uma la tua Yesu le la tua ai fai atu Yesu fudi ma fudi lo ali ia pena fa sola po atu le tatu por kalame ia manuia lava la sanga ma le ainga mai sole ofisa malu I tatu le tio na lo lava eri mo fa so mai fa manuia telefoni le tua I lo sunga mo fufuanga o toyo ni aso ia tel tonu lava ua tele nei whaasoa matangofie le ngata foi le tu ia Maria ia e whapena foi le tu ia Marita ia anga le leile atua ma whapena foi una whamanuia ia te utou uma o lea sa whaasoa mai ia ai pei lava o na watu le amatanga o le au tu o le palakalafa le malmata upul nei Oro o iei le mea tā ua e fina ngalo I ke riso. E au ina maua el tina, ia po seus tangata fo I e talitonu I le atua. Oro iai la le mea tā ua laval nae e pei o se mea lea e nau ina ia moli atu. Ai o le tatou mata upul ni, aso lea lava ua whape nao na au mai fina ngalo le tele o a foi ni o mauolo ia ai mai se foi o fe auta ua mo la vai ni mata upu o le tala no ile ainga o le ainga o tina to lua ile o ta ua la salo le taimi le o le ala foi la le o ile tala il tulanga le ai na o to lua la vale ua fa pe ua tau nu watu Yesu ia ona talia le mareta ma fa au fale fa ile la tau maftanga a te taltonu wasila fia umana vai tātou o le aingal na o le manatu mua la e pe ona yel mata upul nei aso o le tā ua o le mene o le ainga e tā ua I le ainga po o le a lava le tu inga ainga mau taltonu fo e tele I o tu inga ainga e ei ainga na altinama le whanau e ei ainga na altamama le whanau e ei fo I ainga o whapenao na le maua le sootanga le o mātua. O ei fo I ainga o whapena fo I ona le maua le sootanga le o mātua ia manai whanau. O le mea lo nau e fia momoli atu. O le ata I le mta upu le o lo wha iloa mai ia tātou le nei aso.
e alofa lava Iesu i le ainga. Po le ale tu ainga ainga o loo iai lo ainga Sāmoa. Manatu e whaaso atu le nei tai au e alofa lava Iesu i lo ainga. O loo iai fo ile fina ngalo ke riso e fia fea i lo ainga. O fea le tūlanga o loo ui e lo ainga. Ia e manatua o loo iai fuafuanga ke riso mo lo ainga. O loo iai fo ile whanau naunga i le li e fia fea lo ainga. Pau lava o lea. O lea vanoa e mawhai eo na matala lo whai totoa. Matala le whai totoa o lo ainga. E whauru whale ei o ia. Le ngā luenga le leila le le sa whai e mareta. Wa e whai tau il tala. Wha mai o mareta uana talia o ia ilo na whale. Ui lava la il whai unga pe e fōlinga mai e whale tino me sa whai e mareta. A o le tangata na ia tatala le whai totoa e uru whale atu oi kiriso. O mareta. E tā ua tele le a inga. O le tasi le nei mea tā ua i totonu a inga. Po le tamā, po le tina, le tangata e whapēnao na ia tatala le whai totoa o kiriso e a fio atu oi i totonu le a inga. Ma mā futai ma le a inga. O lona lua. O mea matango fi o lo i tonu. I o le fatu ainga. Mea leo o whaftai e le atua. A mata a ta me tu fuel pese le li o ainga. Wa le vaenga lona tolu le o le mata upu. Le fo fa mano ni ai e se le matango fi nga lue fatasi. Lava me le nganga o le atua e fa penao na fa mau ni ai. Mua le ainga. Lona lua o le fatu ainga po tiu te fai i totonu le ainga. E le mawhai o na tato woe au noa ma tūlanga i pe o na tā pena e mareta. O le soifuanga fo i e le mawhai o na e whai tau tuspa i alava mai le valu tai au e tau i le taimi e te tōwhai. E te tau na e se taimi e te malolo ai. Ia ma e tau mawhai i le tūlanga o le tino. E tau wa umalai pe fo o na sau noa mai nisi i le tūlanga i. O le fatu a inga la, o le mea e tā ua fo i le li o Iesu Keriso. E le ngatai nā whea le a inga, o na ua tatala i ele whai tutoa. Lua, o loo wha tā ua fo i Keriso le fatu a inga. O lona tolu, ia e manatua Sāmoa le ni tae au. O Iesu Keriso, o ia lava o le li o a inga. O ia o le li e le iei a inga. Mana ia le pese le sa a o mai lava o la iti e o mai lava ni tae au le ave se alo na matango fie. Pese vile le a Iesu se a inga. Se a inga fia fia. A Iesu i se a inga. O se a inga. A inga fia fia. Pe o le winga lea. O lo tau mwhai moli atu. O ia o le li o a inga. Po le ale tu o inga a inga o yeilo o a inga. Aua ne ngalo ia te oe. O lo o iai le li e li ita iai a inga. O lo o iai ta ita i o a inga. O lo o iai whaurulunga o a inga. E pe o na veita mama. Ai pe lava no tala no atu. E iei nei a inga. E le o a toa. O le tasi leo tūlanga whainga tā o le soifuanga le nei. Pe a whai o le a inga. Na al tina ma le whanau. Pe a whai o le a inga. Na al tamā ma le whanau. Ia pe a whai fo o le a inga. O na o whanau. O no nofo solo inisi o nofo anga. A ua le iloa po fe o iaile. Tai o a inga. O le nei tai au. E manatu fo i e whape nao na whaaso atu. E esel tā ua i le atua o le a inga. Mulia ia nisi vaenga a ole ava noa e whaulu fale ai e le tina whaulu fale le tamā Iesu i tutono le ainga. O se ava noa e matua maualunga ia Keriso. Whato a tali ia Keriso i le vai vainga o Mareta le teimun muli. Mareta wa e popole ma ua pupulo loto i mea tele. E le ifa apea mai Keriso Mareta e lea o ngā mea nai tāpena iai. Leai, pau lava o lea ua popole lo na loto. O le nā tūla o soifuanga e a whea lo tātou pefon sau noi. E ia ia mea e whape nao na
Ile manatu po ese mea pele ai ia. Nei foi tai au. O te popole o lo soifua le atua. O le a foi le mea o iele a inga le nei tai au. O lo o iai le ava noa o lo a inga i le li o keriso. Aisea, he langa o ia o le li o a inga. O ia o le li ina te au mai al file mu i lo a inga. O ia o le li ina te au mai al fia i lo a inga. O ia foi o le li na te matua li lingi mai whaamanuianga i lo a inga. E nei tina misia la vailunga o porkalame. Tina sa masanin faso mai e tina ingo. Sua whaiara sela ia tuloupe a whailo atu. Fo tina ingo ia Luisa. Ta alo whai. Ua whai ilangi fo launga nei tina. A olo maua lo avanoa tina a e whaafonga mai. Olo maua le avanoa e whaafio i le li o ainga. I to tonu o lo ainga. E iai loa ia i to tonu o lo ainga. E te leto e popole i se metasi. O ia e mautu o i mea uma. Ia anga le iatu le atua. Ia whaamanuia te le atua. Whaamanuia le atu nu o Sāmoa. Whea mea e whaafonga mai. La tau fo i sa whaasoa mai ma. Mai tau whaafa le atua le ni tai au. Ia anga le atu le atua. Whaamanuia fo i le atua. Ile sunga atu fua me se fo i o le ofisa. Ia vi ia lava le atua. La tatou talo. Ta maa ia fo i pēr le vi inga ma le whaamanuia te oi. Mātou whaitau. Mātou whaalongo. Whetu wha i ma whaso ai. Loa tunu malau whanau nei tai au. I lau upu malau a fionga. Ma o le talo ia luatu pea mea uma ia te oi. Ia fo i atu mea uma. O le vi inga o le mamalu o le whamanu ia te oi. A le talo nei tai au. O ai se a inga o fia maua lau fisosoani. O ai se a inga o fea ngai ma se mawhatianga. E mo o mi ai se fisosoani. Pa i atu, pa i ifo, pa i anele mana o lau nganga. Lave ina wha i loa i tangata o Sāmoa. O oe ke riso o le li o ainga. O e manuia i o mātou ainga. O e file mua i o mātou ainga. O oe te au maia le oli ma le fia i o mātou ainga. Wha manuia lo atunuu e pau i o na tua oi. Wha manuia le atunuu New Zealand o mātou NOV e mai se foi o State of Wellington nei. Wha manuia le sunga atu fue fionga ya whamasanga ma le ofisa whaasalau. Wha manuia foi oe i le au whai ngā luenga pa ia le atua i so se whatawhai taulang. Tātou ma oe le nei aso. Ia i watu mea uma i ate oe. Lātou sa whaasoa mai ia au whamanuianga. Ia tu maulevi inga male whamanu i ate oe ono lo swafa Yesu. Amene. Amen. O te toi whatalo whatu lau whafunga i le isi whaopoponga le neo talafo mai Sāmoa o si mai e lau whafunga. E le whailo inga lau tustala ma le sui kumsino mtanga luenga o leo le ia tau afa masanga Samuelu na fisiri ie si tasi o mata opolo tūla i me pei whamasinonga. O le te ena e whamasino o le tūlango le lava o la tō mau i tā pena e tu ina tuai se mata opu i lumo le whamasinonga. O le kūranga i le isusuenga. O le susuenga i e manuka opu e mōri e whamasinonga. O le koare ngā ruenga whaleo leo. E se i maisi ngā ruenga la iki. O le enforcing o le kūla fonga. So se kūla fonga e soli. E ia e le mengi kolu pe whakau whamali e susuenga. A whai ua tisai le leo e mōri e kaka. O le vaai e leo. Ua lava ma, ua miti e elements ia. Longa winga. Ua au sia le maua lunga o mau. E ka winga whai le mōri anga whaso kūla fonga. O le kote le se mela kiki. E ka winga prove beyond reasonable doubt. O le mākou lea māmalama o lewa whinga. O ngā leo whakinga ngā luenga. E mōri e leo. O le karikongonga leo. Ua lava mau. A whape kisimisi mai le kou. Le ana whi mai lau isi le leo lava mau. E le whenga mako aure. I le mako whamasingo ia. A le mako ia case, e presene mako case. Kua i lava mau e mali e so kula fongo. Na winga na kisimisi mai se case pe o mele sa o whaleanga ia. E kaunga ki kilo mako i le whaiunga mai whamasingo. Pe ye se me ngana pe le nei mako mo isusu e ngai case ale. Al ke le case mako ka go nga lava ma sa ule ku ke fe la ngai finga mo. Ya. A va pera fa le ngai nga mai lo winga
ua le fa'amale'iga fa'amasigoga i mau sa kuiga koe mako a o le kai mea fai susu'ega i sai mako e molia o le mako kalikogoga ua ausia le maualuga o mau e lē gakia i keisi e lē fai aku susu'ega e ke lē se sosoagi kauga i ai e ke lē se mea koe kikilo i ai e i keisi e le i o le maualuga e kauga molia ai ia o mea umaga e fua pe a mai le faiga kusikusia e fa'amasigo a o le kele au keisi e faigele ia o le kele fo'u keisi o avaku luma le fa'amasigoga ma lē maguia o le fo'u ua koe kikilo i makou ia koe fa'alelei akili le kulaga kaususuega Na toi whamanino fu ele ia taua, o le mata aupu le maliwai o tu au, o lo o whaawo pea po o lo o te tala pea, pe iai lava nisi mōri mahu, e mawhai o na whina wina ai lea mata aupu. Ua whamaunia mai al komisina o le official komisio whainga pālota, to le afoa tu ia Felolo John Stanley, o le amatanga o le tausanga fau ia Januari, o le a amata tu ina mai lo ilunga le lisi o swafo i la tou, o le a molia e totongi sala, ina ule file whaia le lato restala, a me se fui lato o mai o na restala, a na fili e le fia whati no le lato a ia te tau i palo tai, na toe whamanatu e to le foa, mo i lato uma wanga vai restala aile i restala, e lua whetala le sala tupe te tau on totongi, au i lato uma o mai o na restala aile i palota, e totongi le se lau tā la. O le te minei e le mawhai o na mauti no le au whai o i lātou uma, pe o na sau no to le whoa, o lo ngā lurue pēr le au whinga renga tu whāta si o lātou swafa, ma wāla au wina ai le amatango le tausanga fau, e anga iane i le ofisa e totongi ia sala tupe, pe a whai ai le mawhai, o na o tulolea i le tūla whono, e mawhai o na whai i se sala whawhari pui pui. Ai ole masi no Februari al tausanga fau, o le amata te tala i lole lola pālota, mo i lato umawanga waa e te tau na pālota mōli si whinga pālota, o lo lato wawa no le wha te ai loa, manu o maua le taimi. Mai o le tausanga fau foi, o le hawha i longai nai, le aso wha pitoa mō tangata pālota uma. O le ama whaio na mai mōsa o loto le mamano le atunuu, e le vaenga mua le tawanga tau sala ta mai tai to se fulma le lua nei tau sanga, e sa ili ai se sui o Sāmoa, e anga iatu le tawanga a tau sala o le Pasifika. E wha vaenga o le a whamasino i nei ta mai tai le po mua, e le ngata le ia sulu i lunga le matawhanga, o le whato muanga. Tau vanga le la e o le tiputa, atoa i malipule tasi, o se hawa noe mawhai eo na mai moa i le ainga atoa, e le tauwanga o le vaenga mua o tau sala le nei tau sanga. O si lia nei male se fulu tau sanga, e le i toi maua lava sa tātou fo mai mota o tonga whaapitoa o maliu lilo, sa na o se fo mai mai fiti i o na teimi awa noa, sa mawhai o na malanga mai e mawhaatino ngā ruenga lo tātou o tenu, e le so o tanga malimutanga ruenga o leo leo. Pita ai o le feilo inga lau tu stala male sui kom sino mutanga ruenga o leo leo, na whai loa e le atua. Gei o ke sau whai a kurkolu vai aso. O umal proses nga sa whasara lauan. O le whamaumaunga le i kasi lawal kakanga. Karsanga mai ai. Nga o kaka mai whawhako Sāmoa. O mo whainga whanga solo le interview. O i ngā ku se skura nga. Koe ale haia mai me le koe. Ai. Lor kaka le sau i e whainga ruenga i lalo mkanga ruenga leo leo. I e le ngaka e wawe koe so swangi a kiri fo i leo leo le vaenga fo i leo langa ko mai. Whainga kau ko. Ai wo umal proses nga sa whasana lauan. O uma fo i nga interview kasi kaka nga interview. Ma le la sa ungi roe mai whainga ruenga. O le vaenga ku pele sa tiska se le komisinga ma vae fo i ma whao au e mako. E leo le kokongi a kore e mai si pe o le package a kore kaka lua se lau lima suafe. O inga lai kongo ai e pole o sanga alau i le fale si me whapenga. Ki le whairanga whapea ko a meo langa salary nga. Ai
e fa nga mo breakdown muli ya pe package a ko ka ke mo wala pa mo Le sui kom sin on tanga vengo leo le ia taua a whamasanga sa muelu. O le aso tofi le vai aso le nei o wala ulia whaapatoa ai el paane mi o le malo New Zealand Christopher Luxon sa la feilo inga ma le fionga i le paane mi o Sāmoa le la aulio le mali e topula te vau fose shiment e whaatala no ina nisi o mata aupu e whaatatau le vau whinga malo e lua. Mai o se urua i feilo inga fo i lea ia te ta e to lua. Talua na mai o le whaatau tuina la na fionga i le paane mi o Sāmoa e a vea mataita i o le atunu. E nei vai yaso o tua na ina whae loa i le fionga le na auli le maali e toa, no sa ili se hawa noe so ta i e pea, mali taita i o le malo ni sila po le paale mia, e whaatala no pea tūlanga o taui, mo a inga ma fio anga na a fia, i le mangoto o le wa almana wanui, i ngā te whale o sa whata. O tala fawia, manuia le nei a solo tātou o tunu o, fasoi fuia. E toi whaatalo whātua le whaapoponga o telefon mo le nei au auli. E lima te sima le tolu pasene wa si iti aile nu mero o tangata le aininga luenga i New Zealand. I le tolu maasina e o mai a se tema, pe ona iai wha maunga fōu a le Stats New Zealand. Se fuluwalu awhenga luenga na ave ese i le tausanga o tua nai. E se la ono se fulu awe tangata wa le aininga luenga o se si itanga maua lunga talu mai le awe iwa sa lau iwa whaa. O tala vau mai le tai se fulu lima i le lua se fulu wha tausanga le matutua, e se fulu lima te sima le lua pasene e le o aininga luenga ma le se fulu tolu te sima le valu pasene o tala vau e le o toea o onga. Ua whaititia le whamaori i le kurikala mafou a onga, pei ona lafo manatu i aiwhai a onga mapule a onga i le ata whataitai o le kurikala mafou. E ono masina o lo otu ina mai le maa loe whai aife lafo ingo manatu e winga i le ata whataitai. E tele kulupu i a onga o lo whaitio ina nisi o vaenga o le kurikalama, whaititia i le whaonganga o isi upu maori. Na whaamao e Paulina Cleaver o le suifalau tusi o matanga luenga wa onga e whaapea o lo o tatala le manoi ni manatu e fia wha o atu e winga i le kurikalama. Ua wala au leo whaito whao le tamau a inga ina ia whaia se suinga i tau o pāse se mo malanga whaaloto i whale. Na whaalau i loe le Radio New Zealand i le aso e whaapea e tolu tala i le kilomita e tasi le tau e tutongi e tangata malanga. Pe atu ai ona puk pe su e sewa noi malanga. Na wawa ai Benji Patterson o le whaito whao le tamau a inga i le tau o pāse se malanga whaaloto i whale mo le whai ungo Februari o le tausanga fau. E se fululua sene i le kilomita pe a fua i pāsese i whainga malanga mai au kilani i kalai estete i le Air New Zealand, walu sene i le kilomita pe a whai malanga i le Jetstar. Mo whainga malanga e tuaina poko mai au kilani i kalai estete o lo o feo lolo, se fulu walu sene i le kilomita. I se whamatalanga mai le pule al Air New Zealand e whaapea, e tusa ma le tolu miliona ta ala le tupe whaalu e le kamupani i sua au u i aso ta itasi, mai le o se tau ngō fie. O le toatele o tangata New Zealand, e le o sila fia le saunga le mu, pe a ova le tau mawhaina o fuala au o le paracetamol, pe ona whaania i suesu e ngā fau. E la tai le lua afe tangata na whaia i a suesu e ngā ale University au Kilani, e suesu e ai o la tau malama anga i fuala au o le paracetamol. O le vai tolo o tangata na whaia i a le suesu e ngā, e sili atu le numera o fuala au e inuina, na i loo le tai lua, pe ona whaatonuina mai. O le sefulu tasi pasene na ova ma le valu fuala au e inu i tutono le luas fulu whai tu la. Whaailoe Dr. Samantha Marsh o le fo mai suesue, o le suesuenga na mawai le to atele o tangata New Zealand o lo o ova fuala au e inu, o nai whaapea e mo mia tele mo mia tinga. O isi e whaapea e mawhaio na tau mawhaina fuala au e tolu, i le taimi e tasi, o nai te le tino. O lo fautuaina fo e fo mai le saunga le mu o le tau mawhaina o fuala au i tutono le luas fulu whai tu la, pe a mai a inuina le ava malosi.
E silia ma le luas fulu afe whaia o ngā o ngā mawalolunga o le asa wawali e se mga luenga i le awa uli o le aso. E whaanilo lātou te te e i le mālo, ma whinau o lātou tutongi o le lua i leo aso te tele o le te te e a whaia onga. E ui o le aso lona lua le nei o suenga o le NCEA. O lo wha moe moe le peristene o le PPTA, Chris Abercrombie. Ia wawe whaia se whai unga le mālo, ma maua se malilienga whaatasi. O le kuatai te ele tasi i le kuatai te ele tolu i le awa uli, ua fua sa wawali ese ai, le silia ma le luas fulu a wheo whaia onga mainga luenga i le aso. Ma ua whesilingia le Radio New Zealand le matanga luenga wa onga, ma le pisasi mo se wha matalanga. Ua fautuaina le Travel Agents Association tangata New Zealand ina ia siaki o lātou tusifolau ai le imalanga o nai whaitau wafe tangata i New Zealand e umale o ngā pe expire o lātou tusifolau i le tausanga nei. Mai le taimi nei i le aso tolus fulu tasi o te esema e lua se fulu ono afe wha se lau lua se fulu tusifolau e expire. Whaapea le isi lua se lau limas fulu tasi afe ma le tolu tasi e umale o ngā i le afa mua o le lua afe lua ono. Ua tāpena le DIA e ini talo sanga e wha o atu mo le wha o tusifolau. O le vai aso talu ai e tu sama le iwa tasi tesi ma le tasi pasene talo sanga mo le wha o tusifolau na wha i tutonu o le sefulu aso pei ona tā ua le sui o le DIA. Ua whaate ia whaia onga i le whaasilasilanga le mālo e ave e se aitiu te tau ave e wha mamaluina i le whenga ingo le waitangi ia onga mai i komiti whaafoe. Na waava ai le mālo e whaia ni suinga i tai ala i lalo le tula fono o le Education Act peitai. Na whaasilasila le mālo i le asolua o le a ave e se uma ia tai ala. Na whaalia Erica Stanford le minista o a onga e leo se tiu te tau ave a onga le te tiriti o le tiu te a le Crown. O lo manino lava la fua ua tui nātu i komiti whaafoe a onga e mawhai ai ona lātou tausia ma whaaloalongia le whenga ingo le waitangi. E au whiai le ave o le whaamuamua ia o a onga mota maiti Māori ma ia te tauna o a oina le te reo i a onga. E le otalia ngofie e komiti whaafoe a onga, asosiopule a onga ma le unio whai a onga le whaasila silanga ua tuuina mai. Whaalia e Meredith Kennett o le Beristene Mo School Boards ele e iai se whaafitauli i komiti whaafoe i le whaonganga o ia taiala ai tali tonu o le aalia e ni whaafitauli ona ua ave ese e te tauana malamalama i le talaanga o Māori e au whiai ma le te tiriti o waitangi ina ia mawhai ai ona o ngā tusa maa la fua ma whaamoemoenga mo tamaiti Māori e iai le attendance mamana o ngā tau ia o onga. O lo tu mau pele numero cases mo le misela i le sefulufitu. E le ai ni tangata fo o le misela na lipotiana nafi e le Health New Zealand. Whaamaonia le soifo maloloi na New Zealand o le toa sefululua i lātou na whaamaonia ua whaasolosolo manuia o tangata whaamaonia e Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Manilisone. Ua tui nātu se pili tau whaofi a le New Zealand First, e tau fia i le whaatau ngau mea whaapapa i New Zealand, ma tapu le whaonga ina. Sauno le taitai o le pātiva o wasamana ia Winston Peters, e whaapea ua lava ia lea, e le te tau ona whaalutu pea le autotongi la fonga, e tape ai mu, tau si ai manue a fia i mea whaapapa. O le pili tau whaofi, o le Fireworks Prohibition Legislation Bill, e tapu ai le whaatau wina whaalawa i tele o Fireworks. O le masina le nei o Novema, e taliai e le Trash Palace i Porirua, le avatu fua o car seats po ono fuata avale ata maiti, ua uma soea o ngā ai, pe le o toifa o ngā ina. O le taimile nei le tausanga taluai, na mawai e le Trash Palace, car seats e se lau ono se fulu. Ua toi tatala le avanoi mawhai ai ona whaau o mamomoli atu car seats, lea ea o ina, ma recycle e le kamupani a le seat smart. E whaangata le aso tolus fulo Novema le avanoi la fua i fuai car seats, ua leto ea o ngā pe expire i le Trash Palace i Porirua, pe ona whaasila e le pulenga nu ua Porirua. O loo whata o tolia ni tangata i New Zealand ina ua maua le vaila au o le etomidate i tutono o vapes e le whaatanga ina o na whaatau i New Zealand. O le vaila au o le etomidate o vaila au i e whaonga e whaangase pe whaamoe ai mai po o general anesthesia. Ua maua i tutono o vapes e whaingoa ina o le space oil, K-pods, space vapes, ma eto. Ua whautua ina le high alert po le whaalapotopotonga e wawe whaiala pata inga mo fuala au mata utia o na ua lipotia tangata ua oso ai mai maaliu mata o fia le whale mai ia a fianga o ia vapes.
E to alua tau lele awaloka ina leo, ona ole la whaapapa ina o mea whaapapa po o fireworks a nga i leo i le po la songa fua. Na nanati atu au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua se i Castle Street, ina ua lipotiani tangata pea ma le toa 50 o loo tau whana e whaonga ai mea whaapapa, e whewhana e whaasanga i si tangata. Na tu ina atu se lapata inga i nisi na awai peitai, ina ua taliu leo e anga i atu le taavale, sa whaapapa e nisi o tupulanga talavou fireworks, e ta whana anga i leo. Ua toi fautua ina tangata lautele, e awa le whaia mea whaapapa ino fuanga whaitele, ma tautua na le saunga le mu. I taalonga, o le manua Australia le Half Yours numero 05 na manumalo le ipo melipone po o le Melbourne's Cup i le aso ananafi. O le tamaita aia Jamie Mallam le te iti e soro whanua ua avea foi ma tamaita ilona lua ua manumalo le ipo melipone. Tanu mai le manumalo le tamaita aia Michelle Payne i le lua fe se 5. O le manua Goody Two Shoes na tūlanga lua i le tūunga. Tūlanga tolu mai ai Middle Earth ma River of Stars i le tūlanga wha. O Half Yours na pito sili ona fia i ai tangata ma toa telefo i e sa peti i ai i peti petinga e na oia fo i le manu na whanau i au se talia. Tala fauhia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Se fulmano minuti lo tele li tula se fulmano lua nei a woli on le solulu ya to fa talofa mo folo fa tul pa ia man malo ta tu tu tau lunga tul fa poponga na o ta tu telefon metala mai Sāmoa to fa fonga li tula valu ta o ta pa be voli tula iva mai tula se fulmano lua i le aso tala stofi lea. Leo tato se mai e maloloka ma tamo ftango nei a woli moli fa ftai mal fa malo sunga ta se salam sami tato tala mai Sāmoa tato telefon to fini ana fa solo malol nga lue malol fi tai tunga long poili tato tuno inisio melo tupu nga te Sāmoa o meo la tupu ya nga te foi lea ya tale vai fanua ya i Aotearoa New Zealand nei o lo tato no fo ma wai. Ya ola ale te moftango nei a mu lasi ko kama na ya na uta pena mole toina malo tua malo ila to la nga se la kuka ya malo fa to malo nga lue ila to le malo mai nga lue ko nei a woli ya inga lue nga pe na ya ila to i falfinga lue nga to no ofisa ya o lugo fo ala tele ya malo sai malo fa to mo si fa si nga malo si ya wa ya le fa wa wino nga lue nga ya ole nei ya solulu o nga tonu vai aso tanto yai ya fai mali ya fai nga o nei fo ya woli ya ma te mo tanga ma futu mai per tu mo si fo lo mo tale tu la tasi tanto fa ma vai lungo tanto frequency tasi ono tesi ma tasi fa mo tanto fa o lungo tanto Facebook ma tanto YouTube lungo website si pa eli tu la lua e le a woli nei. Awele tu fa vianga le temi o le woli fa vianga musika su filoi ya tu mo si fonga lo mua wolo fa tu tanto por klambia tu umalava ane senati tu good morning good afternoon ya o Maria Lisina Tavai good morning fa manuia tu le woli ya o le sunga ya tu epa malo foma tu tia tele ma futu mai Kevin Shoga lo fa tu palisina leo ya o Petelo Alossi ya le ma futu mai ta ironi tu tasiga malo sina leo fa talfa te Cabrona Silipa ya ngata fu leo liva seiuli ya o Rika Moe fa talfa tu ya fela foa e faniko ya alofa tu ya Rachel Sifa le ma futa mai pina te manga atalfa tu fisio akolea timtiu ya le sunga fa mosili ya ngata fu leo ya Silulu Bolton o Ma Walker Base ya ma lota psoli ma yava alofa tu fa tel ma futa mai tasi lasi Alan Solomon alofa tu Seunga li kapati ya fa talo fo ya ma fo Eric le sunga ya fa ululi pula ya ta fa tai fa ululi matato tipolo ya aftai fu telele tipolo fa ululi fa tai moala mash lo fa tu sina marina fa tai ma fu mai Saulo Sam fa ya atalo fa tu ilia va ngola woli Joyce Asiu ma lo atele ma fu mai
o sale tairau futialo malo whaftel ma futamai lo fatu tires ene ya o ula lia leala manua whaftel ma futamai wa lele mate lo fatu ya tolo uso whaftel ma futamai ya au lo fatu tatu pola klame mo utu malama ili ne ya woli ya o le aso lua tatu ya i tatu e whawhifiaka musika so e whiwhiloi tau tō maori siu whonga lo moe Wellington e. Lo solo 5 minuti tele ni tula suma lo fa fianga ma sunga ya fiu le semo ya le tfunga faiva tapuia ya e manuia tapuia faiva ya ma nga luanga ma tutu fai lo fengai ma tantu tino le ya woli Sāmoa, Sāmoa,
Sāmoa, lau tāpua inga. Peona talonua tūna mawhatai no la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Apa tonu li tu lai soma loa leia woli ya ta tu whanga solo pe whanga musika sufi filoi o leia woli o lea lulu a solo su lima lema sina ya wewa e wo solo su liba la so liba la so limo novema lua fe lua se funu ma lima fa whanga mai la RSA band tau te lo wow le vai o la woli Noise, noise, Oh,
inga korea. Ai aku pun kau mazola malus. Ya? Kau mazola malus. Oi nga era mami. Oi ale au le ngaru kwa. Ya, ola la fa pungon. Oi fa punga ka ka kau, e ka fiang te ka fiang. Ola le me ala kau. Ola le me ka kio. Ola le me ka kio, ola la mo ka fa kio ko ya kala kinga ko ngi ka. Yo e kere ka fio al me ala kau. Ola la me ka te ngo fo o ma ai. E kau nga vidi nga. Ola fa ya ku pe ka kio. Ka kio. E ka kio. E kau kau. El ngala. Awo tu. Ai fa pe. Ola la ko. Ora ko ka kala o pe fa se ka o. Ya fa fa oi dor mu menor ke tu. La fa ka kala ngoi nga ke fong yo de ka kala ngo po an ka me ya. Ele ngi me e kau ke fong mo pe mo se pe vakat se vale ka. Ele ngai fa kalia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba o an ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa varia fa pe. E ka o mai ai nga me vak. Na nga ba ya vak me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kau ka o se ka va. Ar kala is ako ya kau. O lai palo la salo y el cambaleo. Oh, correcto. Oh, yo hoy no veo el palo la. Ay, anga bisa ngai fa ngosora ko suava ya. Ngai tonge ka vikale. Il va sanga la le. Ye le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma to ingen me bak. A ka ora ka vai ka ko foi mai e fa sen ka vai. Ka o mai le va. Ya lo la e vili nga. Yo la le mo la ka. Limon ka se ku lua. Ora limão no café a ver sempre com o lua. Oh. Ya, la, Billy, ya. Billy. Ya, lo. Alô? Olha kau. Olha peca. Oh, a ver coinga. Le aku la você nem cupang ni. Ola le ko. Olha kau kala. O kemo. Kemo. Oh. Vem com. La aku mai safo. Kemo. Oh. Ana yoko. Ola manguia. O mawar ko pele ala pakala kwangpo. Ngalua ya ngiko la ko kala mai le yo magi ko makala ko aya o ya ngiko. Ya an ko la bo ngai kama. Ya ngai la kama le ki se pa ver ya ko la kwa ya mia. O ke dei no ya ku pe ngalua ya kala. Ako ko ya sila makuwa. Ya mako ya la manguia. O amai la sila makuwa kamai. Ola manguia o ma. O fa stella ko pale o ma pai. O ma. Ya? O ma. Realmente kana ko ko ya. Ya. Alô? 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, não lembro caminhei. Eu. Ah, ko. Olha, não ma ko. Olha, tocala. Oh, kemo. Oh. O ko venga fai. Eu levo com a maloloa essa mais foi na rua. Eu quero mais. Olha com a maloloa essa foi na rua. Já vai com a rua. Eu. Oh, vai como é que? Lá manguia vai como é? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay de vai ma vai ni la vai olha ama ya wallahi e mo kala le ngala ve kama koria ola ve kama koria ka le ve ngai le si dai wai ko mai le ve na ko king ngai wai fa vai ayo kama ko kwa ke le na fa la le kare uma kwa ve se umo lo Mau kele lo ai pular kulang le ngai ngoi mai maka mau kele lo pular kulang ai le ngai lo la ngor ku ko se me fole le manga ba mai ai ngai le mai la ola oh ya or ko mula ko ma ok kemo oh teniko ole ai fafo le fa kali mai fafo ai ku ai sa se maka ngo ya wallahi vale hello oh Kemo! Oh. O kemo e kauka? Pai. Kiko. Oh. Ngawa uang makal ngom kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Le o makal ngo le o ka o pai fa la mbapu ya ngai. Awon e men konga. Ya. Babel, o yesa kingi va ko ina. O yesa kingi va le ko ina ma ko ma ko. Fela kingi va na la mo ina. Ya la yo ya ke le ro po le. Ya.
Ola ia ke le no po le le. Ale vanga makwa kula sao ya le melau. Le ai sili kuri ma ga sa. Sole. Oh. Ke makwa tele ga wa sa ko fala nga bea. O fa se papa. Ola le papa. Ah, ola le papa. Papa ya ka ko pa fa nga ke fo ko nga ko fa ma kong. Wa ka sia la papa le ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga ho la ta ko ho le sia. O la se singa lompo. Ya wallahi. Ai fa me mai. Pa me mai Ya kuri mai. Ya lo mai kama la ngole mo kwa kinga inga ko le vai le nga yoi. Ngi ba. Ah, ngi ba ku. Mai ka ko popo. Ya la ko le popo le po. Ya. Ole o po le si ko le popo. Ole po nga. Yo. Ya le ka de ni mo se ni. Apa lo ngal ba. Ah, apa ngal me ba ku. Mai ka ko sea. Ya era lo ku sea la suo ka. Ale mawa nga mai tele ko. Ya. Le la kurba. Ya le ko fa. Alo fa ko pom mai Ya. Vianga nei te mi o le hauli o le ata o le vaila au ngā. Tātou tue whāra kolongo i nei. A whale itu ia a le sunga ia ta wau mali. Ia pe telo ia ngā te fwe ia le sunga a siu meo. Ia o ta mali i o whawhiwhianga. Ia le ua whailangi lo lau fo launga. Ia ai o lo o whaiasi na au ngā ia mali o ala fo i whawhiwhianga ma whale itu. Ia o lo o ta ua mai ai le te ya al pokalamen al antol vaila awa nga fa tal va toi fo ya mili fa moana le ma vuta mai le vesiri mai fo ilia si tasi vo le va pe ya ola le me mai pe ani me vai mai le toi ya awani main tonga awani mai ni tonga ya ole te vai atu runga na Facebook le vesio tanga te e tonga le na ya pe le mo tanga ta le na na fa le fa vale le to lo ia la aveli e toka si ainga le ia le te mai tau atu o tau aia le nei me o suenga ma ia o le te mai tau atu lungo tu singa na Facebook te leo tangata le ua molia mai niso tangata ia po tangata le asa faia le ngai o inga le manuia ia la aveli tonga ia le falo longo mai le fale ito pe te lo sumio ia awane o mai se mea awane o mai tonga ia fa vivianga nei te mo la uli ya lo fa tu tatu por la mila tu fe ngai mangal ve ngai ma tu ma fu te mo te malawa lo fa tu tatu por la Jeremia tapu ma nei le uso Jeremia ya mana na fa vianga nei lepa i el foi ai maputo fa vianga o vivinga ia o asau nei mango la uli
15 minuta tona na talo li tula tasi tātou wha mamai lungo le tātou frequency tasi ona tesi ma le tasi wha mo. Ia wha wope lunga o le tātou Facebook, YouTube, ma le tātou website mo le tu lau tu toi tau li tula e lua. Ta fia I loa, ia mai le au pepese ia la o ngā le fifi. Salumana ielele ua mafuai no toe asiasi mai ai awa faisi umi o tatou vala vala walewa fo i tu sanga
whaafatai tele I le nei lao lao Wa whaava no aina I lata whailoa inga Malangona ai O le mawhana whana E sa o lava e whaava wau lava inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Le isora e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule Ai le mana tua wha alai o O na o le ngangana Mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tola es lo pepe I foa foanga Ala sili sili ese O lupa salva ese ese A ua fui fatasi Langona na o lene pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E folau lo nei sa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra e lo mani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule Ai le mana tua whaalai o O na o le ngangana Lo nau ta inga I asa o le whau Le mafutanga I a whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alafa E fusiai O I tāu Ia Sāmoa le atunu e pele le loto ma le nganga manatu ia le ua tātou o mai I le tātou porklame whaiu I ora nia so lulu I lunga le tātou frequency tasi ono tesi mana tasi whamo Ia whau o pele tātou porklame I lunga le tātou ala leo Ia I lunga le tātou ala ata le Facebook ma le YouTube pa pele tātou website Moli le anga whawtaiman whamaloru tātou turu pa anga le tātou ala leo mai lama li tu lai fitu le tai au Ia le wo mai nei mai ngole wuni moli la nga fa tai mo tatu ma tanga fa mangalo mai se tau tua wale tau te malei se tala se upu ia wala aloa wala vale lau fa fo mai Sāmoa ia fa mangalo mai ia le tau tua le yaso fale over tu fina ngalo mangalo se fale tonu tatu fingal wenga ia la sa tau tu filo ai mo sunga ria o ia tu fiso ia mo sunga ia tasi mai ava ia warti tu lino lo tu ia mo tu mal I le aso ata te masani le tu lai fitu tātou tui whilio ai le aso whareile I le fitu le tai au por klame o le atau le tai au mea tele le aso I le pa ia mana manu le tātou tinu ia ai tau runga atu le por klame whawhiwhianga mai le tia maa wala awalofa tau runga atu le tātou por klame o le nei a woni
mafafau ina malusia le tu ina na la pele ule tu sau tangi ai ole fatu ina walele malu ese ole lupe safa bele bele tu fasili ai lo ulo otto ta umaya ulo ulo otto uele mafai lo uno folele ya tu sama kwa amore tu ina rawa to malewa la belle lo lo famo ele tafa ai lo la lebe uma atoto malo malo fa la belle wa bisilia oi le tu ina na male mai mau be ana mfai le toi fo I le amatanga ole ta uma tanga wasili ai ole oti pe ole una fai e yo wa mafana ile lau ele ele tu fasili ai lo ulo otto ta umaya ulo ulo otto uele mafai lo uno folele ya fai mo hoi ni e tu mau e fia ma oli a tomre fa ma oli e fa ba ba o ai lava ni si ua sili ma le ya oi lo ba o le lava oi ni fia o te le tau le pu ma fai tau ma I mau pe ana I se fai to a ngai le fatu ta tala o mana ma ti nga o lo fa ka wa uma tala e ai ma so ngana sama kwa anga le tu ina na wa to ma le wa la belle lo wa lo fa mo oi ele ta fa ai lo la lebe ma atoto malo malo fa la belle wa bisilia oi le tu ina na ma le wa ia o le taimi nei ia o te fia lava I whaero atu le tunu mau foi lava noa tala noa I foi ia ma le fionga ia tangaloa taulanga tangaloa le tatou porkalame o le whaamalo mo whaatunga talo whaamalo so I fua tangaloa malo so I fua tu fue ia o nei taimi e whaatalo whai se o atunu pele o Sāmoa e tupu foi mai e ia ai me se foi o ma tamā mo tina matua o loo whaalongolongo mai maota malawa wai lava o maua maile le si ufufonga le lau mua le nefiafi ia whaatalo whaatu lo tupa ia mo lo tau mamalu ia whafta ia fo ia le sunga le li pule le si ufonga le lau mua ia male malu le au whainga luenga ia mo le nei fo ia wanoa wha auro o maua le nefiafi tartala noa I fo I ai whaatunga ia le port kalame o le si ufonga le lau mua whaftai malo whaftai tangaloa ia watu wale mātou whaftai e peo le anganga leo le pol kalame o le whaamalo mo le whaftai atu iau tau le whatua malangina pese o lo whaongai lungo le tio whaafonga I le atunu a veo ni vai malu I whina ngalo nisi o mawhatia o I vuni whiau tāu o lo muri ai o ni tala o mena tupu I te usanga mawai ma tele lava o mafuanga o pese ai le nea fiafi ia e le leo na whatu pele a wanoa tangaloa whaeloa foi a inga manu mafio anga e te fio mai foi ia ona mata ile on tata tata no for tele o fatunga mal fa lalo va ftai tu fue o te sau mai le nu le o manase savai ia o lo tina ia o le manase ia o le siona pito o I satu paitea I vainga ia ma le siona pito I nai I salunga ia o lo tamao le manase ia le sifo iona pito o I sa fotu ia mawhalitanga loa. Malo. O taruai ona o lea e sile fia le tunu o le sunga ia le fionga tanga loa I lona suafa tau le lea, tau langa tanga loa.
ia o leo o mafoio na ave fo ia ia fa lo alo si o la to fo ia inga ia tangalo ia e fa ngo fio na mal malama fa ngo fio la ia o le afa nga o ina per sua fa o la ta ua to ia mari mai tangalo mo pa ia lai ia o na la la ta lo ne ia ai va tu fa malo mai ta o to fo i ne fio inga ne fio nai manuia oe ia ta to fo ai o manuia la inga ai tangalo e o le fesili o te fia amata i le ta whātalitanonga i le afia fine. O le tāle ni musika le ia te oe. O na iei si o tua a po au ainga fo i ua mawai, po o loo soifua pea, na iei le tāle ni lea ua e tauli maina ma e pale ai le neitai. O si o tama, masalo pe maliu si o tama po se me o le tolu le wha o tausanga. Ia. Ai o lo tina na fa matala ia te au ia le tale ni lo tamai aso ia o ia sa fai pese i le matonu sa fai fo ia a onga ka piango le fale ia la ia le o li le terminei la ta ina vi ingo le tu o i le nu i le lotu le e fakasa ai manase ia o la o li ia sa onga lu kama o ma fuono o wiloa o whamatala mai lo tina. O le fui whamatala e la uoli au matutua fo i la uoli ia sa o e lo tamai. Ka piango. Vai meila, le leike le leo ko inga le onga le o fai pese. O le leilang ka piango. E o foi la e o ngauso. Ia o matutua ma ua. Ia o le makua i kalingia le melo le pese. O le fo e mauatala. O o te le ilo le whaia. E wha mai tau i mātou le i le au vaenga leo le 5 stars. O i sa fune. E sa fune. Ia, tau ele ainga o lo ta mā. Ia fōlinga mai. Le ainga musika le ainga o lo ta mā. E lo po le tūle le mau mai ele. Le mau mai ele tālini. O le whafsili tūfu. I lau amata mai ngā lar tālini le musika ma amata whanga solo. Sa e alu to tasi lava o na o pese se o fai pese na e yai ala fu se ngola fai pese sa au fia i so lau fia fa aftai tu fu o sa ua ongai mo tu fo le no ta ua o lo tina o le siona pito o sa tu paitea na ua onga lai le iva tolu le iva fa ai o i uli masau le onga le palauli na ua onga le nga o te ae tulo lea ongana. Ai, ale tausanga na e whaai ua o tausanga o Sāmoa vo ile o anseko whare moi. Sa onga yun masao. Ia ale tausanga whaai ule na o sunga ia anseko whare moi. A ala whatoa ua e atua ui e lea onga. Ia, masenga mua. Ia, ala ua whaai umai ia Sāmoa anseko whare moi. Ia, ai la ele taimina tu ua lea onga. O whaila mo usau il matonu i manase. Ale te mi tonu whai ana la e whaile whaitali malo le Stevenson. Le whaile matonu, war whaitali malo ana no mua whaile matonu. Mo ala watele nei whaitali malo. Ia pe o le whaile na sa mua. Na whaila mo uanue. O sa whaila fia o tupulanga le matonu. Na o whaile wha ili fo ile leo le selo ma le kitara. Na avela o la woli ina ilisi po ala tela tu te tu ua sei umale le tu wanga no to sa vele sei ya ela on to sa la on ya luatu ave o lo le fa pese o pese tu ala ele ki tara mo le selo ka le fala ya fa fifi tu lisi na e tasa me fa ili pena lo pese sa kar ki kala ya le taimina mo lo tali ti le ki tara sa o fo ele si o ka sengi il matonu u ya la u ka ki kala ya o le mela o tu o walu ne le on o to ya ne le on o to le on o ile ya lo ulu la on o makua ya lo ulu la o meling fai ya o le ivalima ai tala lo mal fatal malo le tala lo ia fatal malo o le vana amata mai ai fatto ata tala le ivalima ya o sa o fiu lo ki nga fa kali mai o
Ile a mo so lu ngo folanga wo ma le tupe ku so. O le ua pe wo fa mo ka ikale mele ile ngaka ile ka ke pese ku pe ya pe manga ya. Mo ko mo le tupe. Ya pe ala o kia ilo mala o. Temin. Ya amata mai lo ina na faile fa ili. Ya mato ya ele onisina ele o ka sengi lava isa faile mako fa ili. Le sunga ya fa lave ya male ne uso ya muipu ya la wali na sa te lo foi la sila fier to tele wa pe o si tau sanga ma sa ni no ta ilu mole te wila ai lu mal fa le malo te lo le to tele ala tu no la te sila fier ya uina ai lu te wila ya fa solo mela le string band ya le fa ili le guitar mal selo o mai i le la ngoto de la fa ngoi lo le o fai pese le la ngoto vai tawale le lima i vono le fa solo mai le iva valu iva fitu iva valu fa solo mai i le la ngoto le fatal malo le ifa ngamalo o le la ngoto bit wiso ia o le akali ile o kuikelfongi le unga le fakal malo le ya tuima masi isa long ya le la nga o nga fa ingwalan ma ko string pen le kaminga le langoto no winga sa to tata le Steven Seni Manase on o fotu le el vanga le to tio meta ta i ya te le tu sela to ofo na ile ofo mai ya wa sa le le tala tu fu wa mawalunga tu le tu pel vanga le o tongi mato le mafu angala mato me i mailo i fangamalo mato tata ia fa ngoi lo langutu ai sa le se ngona amata mai o le Stevenson sa ta ua fo ile le fa ili Sāmoa ila uta te mila le tata il fatel malo le Stevenson fa solo mai le langutu e asa u mai mo po sa usi sila foi papa langi te tu fa fi e fi la to style ya Sāmoa o le selo gitara ma usu tato pes o le fi yo la to ai o le va ai mai e fa tino atu ia le fo le selo ia o le paki ai ka ai ele fala ai sasale ai ka ai la ele auta ia marka longe le vai mai le fa ile selo o mai la ilo ma le mano le fa ile ma le la au a o mala se pese na o mai lo le la to ilo le fa ngole o le selo le peis so foi fata ita ia manofo ila lo fata ita ile ta o le fia i o lato. Ia wafo la ua tu lato tilo o instrument la fa o ngā e tātou Sāmoa le ua tu lato tilo. Ai le o peo me e fa o ngā lato i nei. Ia ki kala le wila o piango. Ia o kui mele fa o ngā kako. I ese a mele fa ale maa ngai o le sound fa longa a lato. O pese la yon tau sua te mi na o pese Sāmoa ai se te mi o tu nisi mo mana o ni pese papa rangi tau sua. Ia. E sa o le leia e i pese o atu la tau fai mai pen faina ta a foi le a matou lo la mo te le lo aus. Ia no fai lo le i pen faina sa o usu a lela. Ia fa pena no fu na ilo le fa pena. A o mala na usu la no pese fu fia. Ia no fo le mo tu le tupe. I lunga le kalongi le ka le selo. Vai le se po ave luma. Malo. O le u fa solo mo le vai tau le iva valu. E fa fe na ese manatu ya o le tu si lo ni au lava pese. Ma mata lona e ma fa se lipine positi. Fa fta ya tu fu. O te tilo mo te fa longo le. Ai uso matu tua ele taleni. Ya me se fo ina tina ta mama tu sa falungulungu ya o talaititi se pe ma na ya le mela le la to te le fai le vaenga le o le fai o le lipine tu fa tasi ya le pese ai fa laulo ya pi ona sa ma fau pe ya te tau ana fai ya ni o ya pese tu sia ya wale termina na amata mai le string band o pese solo tangata sa usu ai fa fia na taimi o tau tu ale pese ya usu ia i tulis ia ele o nia ta fatunga ia pela o mena o fa malusia ia
Ia pea tauna fai se lipine. Ia amata ilona fai whātunga. O lea, o e mai taua, o lea lau pese mua na whatu. O le pese mua sa ufatuina. O le pese leo le talingi eo. Ma le pese o le whaleo. Ia. Taling ea, o le pese lea taling ea, whaino mo le maua to te leo tupulanga fia le pese lea. Ia. O te loa ea ue e foi. O le fu o te saua te tilo ine. Sa o le lea lau sunga tufui. O te leo ta mai te fia iei. Ai mai se o tupulanga alo mawhanau o lea na ola ine i New Zealand. E fia iei le pese. O iei lalo e pie fu le lo ke le whangongo ai ai usu mai le si le pese. Ai paule mea lo wa ilo ka fia nga fu le pe wa hao e ka miki ma le wha Sāmoa. Wa le lei ai le foi. U le usu e tamaiti. Fu le wa ilo ai wingo upu o pese a Sāmoa. O te fia ai iei. Fia lai o lau te vai atu lai fia lai tu usu. Ala tupulanga ine. Il na ola ine. Ala wa o mal fa Sāmoa atu fu. Ma pese la fale o la le wingo pese na. Tere ova ai atu pese na le lisile u. Ia o te lo tasina pese to tele ia fia ai. Se lo le fale o. La le sa fatu le pese nga e usa o lo ke ngofo le fale o. Ma fatu le pese le. Ia fatu fo i le tu tau tamaita i te miole. O le talavoa, ia o le kero ko inga ke mingi o le kalavoa atufu. Ia mawhai e le mawhua le pese na sa fatu i o le Tanu Beach Falles, nofo i whale o le matoaing. Ia mawhatu le pese le, to telefo i e vivi ai, le pese le o le whale o. Na o mata i le po le msalo po se video po se TVT o le te wila tau sangana na e pese live i luma o le whale o le malo o te wila. Whawewhena i loa o e na amatana i loa i komite te wila ma amatana wala uria te sau te pese i luma mautana malo. Man tua foi tu fue o le komite le o le te wila. O la tau e tele na o i tua i whaitali malo. E wha solo la tau poka la mei tua i whaitali malo. O i tonu ala na i loa mai a o e le vaenga leo. Mtau mwhai loa wala aulia e watu ai le string band e tata i luma o le whale malo. Le lai a ola la tu ia pio na tusi mai le pe vili atu o isawa. Il fatal malo la te ye. Ia o le e mo le va no la fa ili fa fi lu mal fal malo. Ia po le pol va ia so le te wila. Malo, ai ni fatal malo i po. Le ni fatal malo le va la dia fa to fai. Ia e ono masina sa matuta tai ile. Le tu stala. Oh so. No moa tu fo i lunga le tu pele vaenga na. Tu lo ia sa ia tu lo le sa va. Ia ma to mai le tu stala. E ono la masina. Ia e na lu ala le fa ili lunga langoto. Ma tu fle tata ile tu stala e le ono masina. O tu fo vai termina na lu tu ile ta malo le FIFA ta tala lo ia le soka sa mo. Na ma tu fe ia fo ile ta malo. E o so tu ile lo le ta malo na il mala vale le faleo. E ma ku ka. Ia nale. O velen me sa failanga lunch. O failanga tina le pong. Ia o maku ka fu kama o le mea ya lo le kama lo le FIFA. Ia. Mo ke o ka. Ia na tongi o to e ba le soka sa mo. Ia mo akula le kupe ia pe ngo ka halu nga kai mi o le kupe le ka ka fenga luenga. Ia le luenga. Ia. Na mo po fe al mea lo kama lo. E o pitch Falles lai o yutai. Le alu o lo mang. O fiel me fer ko malo mo ke kaya. Ya la varsele ni ba ya. La varsele. Malo. Ala la sto vai na fu ta ta. We fiel música sa mo tu ta. O ko se fiel ta malo. O ke me failanga tau maftang. Ke va ai ku fiel ko malo. Mo ke lo anga ne fiel ko malo, mo le fa ka malo. Il ko mikile fa pe soli. Si o le me eri o ko ngo ye ko mikile malo lo ki nga fa ka di. Vale, é malo. Ele, ole, poeina la lo lipine mo mua. O pese ia o e tau manatua o le taling ea o le fale o pese ia na amata i lona tu uro si ufonga e tonu o le city. Ia. O la ia le taimi tu foi fa mole so to o atua le taimi le na mafua ino o mai New Zealand. O wa ele i poeina i o Sāmoa pese. Pese umaia o ulipin e poeina i New Zealand ma Australia.
A pe ala o New Zealand sa, o nei New Zealand na mua mai. O na luatu ia le ftelenga ia pauli o si le ana le lauso. Ia, o le uso la le o le li le onga langoko. O kuki. E uso la o li ia, o la oso ma langoko. E uso la o li e onga ia fale ia. Ia o taimina o umatuai le konkalakea astama o ia le. Ia le fionga ia to ala e telu. Ia o si le fio le tunu. Sa pese i le la oso i Otara, New Zealand. O umala konkalakea skama. Oi ele i umar konkalakea skama ma ua kalanguanga ma le ftalenga e pauli osi. Ia o fia halu stama i Sāmoa. Le la na lua tuelo pauli o le langoto. Ala tuelo au mai lo au i. Ele langoto. Mau mai lo la ele sangila o konkalakea le iva. Sangila o konkalakea ia pauli osi i Otara. O ke pese la i lang fale. Na ua te lo si le fia o mala tunu o fale le ua para kaiso ngir kaimingi. Sa la oso ia so ia koe eva. Le fale na. Ia. E lima tau sanga sangir konkalakea. Fala mai alu mai sa. Ia. E kele wole mo sa vango fo ile le alu sa mo musu le fo. Ia le ono le fale. Mo wole fo ile le musu e matfakanga ko alu sa mo. Ia, ele umala o kausanga e lua. E lima kausanga kongalaki. Ele umo o kausanga o kai pe fo ia o le fionga ya to ala e telu. U fika fi halu sa mo. Ka le fionga o ka fi halu sa mo. Ia, o li folola ia le po si le fia le tunu ia le sunga ya vilielu. E ila le po sa tafao ia le ia vilielu ile le laoso. E ma foi lo na ma filo ai male. Ma tamali o le tunu. Ia le sunga vilielu. Ia fai mai loa. Ia te peini au pese o iei. O fatu. Ia le o iei ai le lava ise li pini. Au umana o nofo ama fai au ia pese. Faku ia le o iei pese ai le o lava ise li pini. Fai mai a lava lo. E la kulola ia le o tau o e lo fale pu e lo lau siti. Ia o le meanga sa fa kingo e lo tufu. Ia o a ko lo pese fululua. O ia se fulu. O walu lo ia vilielu. Iva le. Le iva. Fai unga le iva. Fai unga le iva. Laku lo po e a vilielu pese lima. Ele i uma ngal lima pese. O fi vilielu fakali mai. Mo waru Sāmoa. Ia, nare. Le o toi fo alwa tua vilielu Sāmoa ma toi o mai ei. Toi fo i mai le luafe. Ia ma mai lo toi fa uma lo cities. Ia na saua lo i tua le. Ile vai taimina le lua fe tau sanga lua. Ia, o fa sau i lo langoto. Ona o te tau i fo ile anga le leo. E le ngatai i le ftalenga ia pauli o si le anga le lauso. Ia o sona uso le anga le langoto. O lolo e la ile la ua lau i loa le lauso. Ia so ole a mai le langoto e fai se lipi. Leo fa ingoa i lo le langoto. Ole beach fale se le na lo yai per temine ia o lo yai ia temine awale tu le o tatou a ngoto I fore la I sami te lo le ia tua ina no fonga le sa o le ia le au le o sa le la wa afana I la lo sami ma mo tua I lo sa o le a tu le tu itai I le pitona le matafanga sa o le ia la tala te makua iki li alva e kule ngoko le la a le mangia ia la pu ka kaiminga lo langoto langoto o pesa la ia se fulu ala uli pine mua o a pesa na matua tau ta ua na taimi lua fe pe ai fua ia ila uli pine mua o pesa la ia piki sau o le taling o le fale o ma le sunga ete o isi pesa ngai ia ma le pesa la le o le tasi valu le fa ma ile o tasi valu le ta mo telefo o le pesa le tu se we le ai o le pesa lo anko o piano ta o le temi o sola o le ai ngo lo ta mai e matua tale nia le foi le o sole lo ta ma le na fatuina le pesa le o le telenga ia po news ave o ia la fatua le pesa o ia la le na fatua le pesa le o le tasi valu le fa ma ile
Tasivalu ole tausanga. Na. Ya. O fai lola e lo angu. Le la la ave lo liping fe me se kangwe ave li ave se sila upesenga. Ai me silinga wa manga o evaku ave lo lipin. Le la na mai loa. Usu ya matu lo itono lipin le no mele mo. Sa o la mane. Ina ua alu lipin na itua o peno o tu lo tu fasili wa no va tu mo. O la pese na matu ata ua lipin le Sāmoa ma ine ni sila. O le taling ea. O le taling ea. Vai taimio o mafutanga. Ia ai o le fo. Ia wai le likit soka leo. Ia o le leo le ua li inga ka le pese. Malo. Le ma ua pe o le Sāmoa le te taimio te. Na maua tupe le te leo te. Fa fena fatu o pese. Wa taimi fati ai. Fa fena maua fati o pese. O ke whawhkai au ia i le. Ai fo i tupu fo i mata mali i le au pepese le sa whaatala noa mai. Whaatala noa lau sunga tufu i vai aso ia to inal musik. O fo i le o te whaalongolongo mai o le whale. E se le maa nei e la te whaalongolongo mai. Ia, ua fo i la tau ia teimi o la tau e fie le teimi le whai e la tau whaatunga ma. Ia ma le me fa mua po le pese pe fa fena po le tali po le ia po a matal fa upe a matal tali o le wa ma nei la fa longo ia wa pio mato ia la fo ele i umitele na mato ia ta fa longo mai le au matu ta o ia sa o ia tomiti ta matu fa longo mai ta matu e se le ma nei fo ta misa ia au te lo le ia se si e mua fo e mua faile fati au te lo e mua faile tatale ki tara e mau le fati ai le se foi le mua su se pese e le bunga tala foi e mua foi le tatale ki tara e su se fati e su se ia fa un longo fo lo matu le la sa ola kamela foi bon me le kala ngo ko da ma ko musico e mua e kangol ki kala ia por piango e kaka ia no mo le lo fati e fato a fai lo le o por pese ma na ia vo ia ta o pela tu lo pese le taling ia o la le umi le fatu le pese le si ta mo le nga por le umi o tai me fatu ese le pese ma le pese o le pese e tasi le ma sina sa fatu le pese na la nga sa pe o le na taimi le o to mana tu atu pe sa tu atu ia lo ma fo le na taimi ai o le mena wa va ve ile le pese na ia ai o tel tonu ele tonu tasi se masina e fatu ole pesi ia wala uia musika le taimine ia te ia use meole a fatu le pesi tasi use meole lua tolu masina e wa to tilo mo ko vai po le lei e fko ai lo ale wa le lei ia apo wa ko masinga le fa ia a pe ole le pesi le e kasel masinga sa fatu ole pesi le al pese fo le la u loa ele li pene mo e ni se fo tu ina oi upo au pese ma toi va ai fi au pese va ftai tu fo fa kwa o kalia nge ya se fo kuanga e se fo lo ia ma fo fa ngoi o lo mo fo nge ke mu se fa lave ma sis ia o mela fai ai wo ka lo mo ko kiro yo ka fa ku mo ko va ai upo ka pese e pe ia mo mia se si ka nga fo ko lua pe ko lue e ku kala ngoa i po o fe kawile lenga po kawile fai upu po kawile kali ya o menga sa ko ele va ngi ko ku ma vovo ele sa le mesa o amaka mai le fo ele melo ke le manga o e fa lave se si ya o mela fai a wo lola ele e ka kaunga se si a umanga fai la ka pisi kanguku aku ilea va ai por lei usu aku ilea pele lei ai lei ku ele tu fa tasia fa ese cities a tu fa tasia uma pese we fa tu fa mata o se fia foi no mera ia ele tele ni pese a uaia no o se meole limas fulmon tupu malaka ile ongos ful pese a la ke fa ia uia ele ngakaia mafaki ai le o ka uai pese fo i o faki ai skanga ka lai fai o pese
Ai pe o whapenga pe o se mo 5 mongupu. O le matua tele pe afu ya wele ya maspese o fatua. E wingo tala wele o ene tala ni. O le matua o 5 luas fulu se fulu pese o fatua se numero tele le numero. Ma lo fa tai. Ai fa tu longa ina o pese la top 5 o pese 5 pito lunga na tu sia wa o best 5 o a pese. Ya. Mi o pese ia le wa sila fia le tunu o le tele o fatunga. Ia o pese siva Sāmoa o foilele o whalupenga o nuu me wa pena. Ia ma pese o ngā li iwa mare pelepe. Ngai ele pese ngai o misia teri. Ia pese ngai o misia teri ia ma pese ngai mami fo i mai. Ia o Silivia. Pese ngai Silivia. Kile pese ngai ia o pese ngai o ke loa uia no e fi ele tunu. I pese ngai koe whakasia i ngā li. Ia o ar ko ke le whai mai soli. Wa e vili a umanginga whai se pese. Wa au ki mai le lipi. Ia e vili mai le si vanga. Soli. O lan me wakupu le ainga. Le whape o lua na tau. Ia whape le. O whaku i le ai. Le o kei le ainga ai o whakunga e i me le kukupu. O le au mai le si vanga ia le mesa lea. Ia le ungu whaka i kau whai ele pese. Ia e le okei alo ainga. Tō tele nisi o atu ia oe ni pese mana na oe whatu. Ia, tō tele ia tu fui. O le lai tau whaasuso e le ngatau pese o maliu. E mana na oe. Ia o la tua afu o maliu. Ia o pese lai o maftanga. Ia ele mawhaina tu ufo ile le e kaunga ua i. Tasi le lipingi. Ia e kasi mali lipingi. Ka whiwka ingana afu pese o maliu. Ia ele luangi pese o maliu se lipingi. Ngo ngai poli ngai fa longo ale ku ye fa so va penga o ke yo pesele ya ala vai vai lo fa li pinga e mai pesele tunu ule mai mana onga le tunu mo se fulu ai lo ta u ai le telefo yo siti sa pu ina le sunga vilielu e la fa ilana fo discover Sāmoa ya o le love song ya pesale to ino vilielu ma fo i pesale ti ama wala ko ingole mai ngarki ama ia nga fuke usua ia lipingi ma lo faftai o le sau vision po le sau vai mamao le musika ma la style o musika ia te fanga ina le temine o le mafu anga wa e tau la ia vai to nga musika le te fanga ina ve fo yo musika te fia e usu faftai tu fui o e tele o pese pe e tele pese falongolongo ia e fia ia o te vai fo lele o tilo lunga o le makeki ia a o vai at fula e fia ia le tunu tele na fo lele na alu le CDs no o le fia le ku i fa kungangi ia mo fia la e kam fai o mo le fia le ku wa ka ke fu lunga le makeki ia mai le se mela o ka fai e se pese ai la kurunga le makeki e poloka. Ngo bole mo fuisa kupe. E kawalanga fua o mana le whainga o laka musika. Ai lunga le makeki me le manga o i kangaka. O i tangata le tau la i e musika e tau whalongolongo. Ia, mo le taimine. Ia. O te lo isi whātunga ia o le au matutua. Ai pea leo te tilo au ia i nei New Zealand. Pea o le no ta ule te mingo sola. Ma nai ai o lo whalongolongo to lai pese malita mai titi na ola nei New Zealand. Lai pese malitalingi ea o lo fia la. O la ua maua ia le wingo upu Sāmoa. Mai loa ia wha Sāmoa. Pea la le kilo i le ikule. Ma ngai la vea ngal musika ngai i kupulanga. O le ola mawhanana i nei New Zealand. Ia fia pe Sāmoa. Ia fia ila tau e pe pese Sāmoa. Ai tu ele musika palangi ai o mai usu pese Sāmoa ma fi foi le fa Sāmoa ma ole la tu fa Sāmoa. E se tama tala vobo sten tala vobo fa fonga nei taimi o lo pese pelo na inga ai o la uma natu fi po sana le pini o la sa fo tuanga mo le tama le ten tala vobo tale del musika o ya. Ia. Ole me mo ia va ile tanga te matua. Po o ayo fa so ta ia ia. A sila fia e loa i lau whaalongo e ke whaalongo kua o oi or kanga ka musika o le leilo uleo. Si me i loa i ona mātua.
A fai la whalongolongo mai ia le tini tala vau, ma le tamu tala vau, ia la whalongolongo whaatasi mai fui mo la tau mātua. Ia e unga i le mākua le kule, wa la fui e ilo, e ola mali ta maititi. Wa ilo le leifa e ka mamar ki ngale, koe ngā mele iei, olo wakali i leo, mko i le lei au le leo. E kau fui la ngā halu ia le, i le ta mamar tina. E su ese me tu, e fai eia, e pu eia, ia pesi, ia mutamu fai e fatu le pese a fo ia lona fafine ia po lona tali. Fatu se pese, wa leva e tu pe a fai, o leva ia tu e fia ia le whanau. Luna winga. E tau na fai le musika tau miti wala fia ia. Ma o ia le fa Sāmoa. O le fa Sāmoa, usu pese Sāmoa. Malo. O le fa Sāmoa. Ia, tanga loa ono tātaimi. E ni au, e so fa mo sa ulipine la tamai o iai. Ai afa pe mo mia se la tunu au ulipine tuai. Fa fena la tau maua ia ulipine tuai oi. Fa ftai la watu fui. O te loa e le o saunia sa por kala me taminei. O na le 11 na fo na sa utua le CD se furu le taminei. Ia o le ala e o mal taminei o le fa solo lava le fa taunga o le CD le se furu. Ia masalo a umile ola male. Ia malosi. Ia po le tausanga tilo atuai. Ia lua fe suru ono po lua su fitu. Ia tilo atuai pe fa yese si tis. Ia o te lo te minei o le fa solo fa taunga le lipine le se lo ngala e uma ia fa to tilo foi le si tis. Fa fela na maua se le tunu ia Iau pese. Ia o te loa ia wa le tatu le tio le so o mani usila. Ia ia o nunga iau ki langi i le fale o loa o lale ngai e mangele. Ia ma le sunga ia vili elu. Ngai o tau. Ia. Ia au ingei. Ia nga wanga o ki langi ama ingei le mawai. Ia langi Island Stars. Ia. Ia ma o le aute oi po lua ia male tamo te koli. Ia le fuli makiki po lua. Ia pe a mana o mia fo inisi pespesenga tuai. Ia vili mele o telefoni o le o lua tasi, o valu tolu, o iwa, o fitu valu. Ia te maua ia. Ia nisi fatunga tuai. E se vai ngale te umisi ya, o na wei lau wha ili, sa o lea tangalo. Ia, sa o le tufue. A ye se vai ngau usi lau lau wha fonga mai fi se vai poi ponga, po se as wha nau, whaina malanga ye. Whaftai tufue, ioi. E mawhaina o walu ia ye. Ave umalau wha ili. Ave umal wha ili. Ia peila o lele i lewa fo no fo i mai kispen. Sa vala ulia mai fo i le wha poi ponga. Ia, lele i lewa no fo i mai sa walu, ta ai. Ia wha ili atoa. Ia le fwela mau melewa noi i lunga i au kilangi. I le whai unga le masina le nei, la solu fulvalu. Ia la wala au mai fweli si vaenga lai i manukau, le Royal Bar. Ia, whawhiwhi e fwoi na. Ia, a fwoi lau, e whiwa whonga lan malo la tunu. Ia, mana fwoi la solu fulvalu, whaftai tu fwoi rua mau melewa noi whasala lau atua i le tawai. Mau ele mani au CD. Ia, mau ai CDs. Ile na po. Ai fa pe ini si vai ngoli usilo fa fonga me fi finas fa na fa poi ponga me fa ia kalesia. Pe fa na vili mai lau numela. Em fa na vili man numela le. O le olu atasi, o valu tolu, o iva o fitu valu. Ia pol numela fale, o le o fitu fitu, o no tolu valu. Ia malo. Aftai tu foi. Ia le tangalo, ia fa yom suela fa fonga fa aftai tu fa malo tu foi mo fa tunga o le fa fonga ile tunu. Ma to fa mnu ya tu mo pelo so ifua manga le foi le tinama le no falo ata tonu le la fa fonga pela tu no te lo te mi lo si fonga le musika ia ta fa to fa le te mi ma to yo fa mnu yanga me so fa mnu yanga mo tu ia fa tai tu foi fa tai tele mo lo o no ne fiafi ia te fa tai foi le tu no ia le tali ina foi le tanga tai tonu o mauta malao ia tonu ta vale la au ta vale ia o ive ia fatala no atu e tapela ula ia e whaafitai lava ia le tōtali a ina fwoi o se leo le au na mai nea fiafi ia mo le tfoi alo whaanga i le tunu manu ia fwoi whainga malo longa nei vaenga le fiafi ia mo le fwoi alo whaanga i le tōlua ma le whanau ia maisi seo mātou a inga whalongolongo mai nei taimi ia oi fwoi o mātou a inga wo mai maasani o whalongolongo mai le nea fiafi ia siu fonga lau mua malan po kalame whamalo mo whatunga ia whaaftai le sunga le li pule ia whamsanga ia maise le malo lau whainga luenga lau sunga tūfue
le fiafi mo le ava no fa au o mau fa to fa soifua le tunu fa soifua ia soifua ia Lau whafonga tātou tonu unu pula kalame lau wha maloma whatunga ia tā pena ina fwoi le sunga ia tu fwoi fiso ia whatano ina ia le fionga ia tangaloa tau langa tangaloa pe ona lau sila fiai ia i whaovivianga musika a tātou tunu ia le pula kalame nau o maea ona tu ina tu stay mo sola le pula kalame le PMN te milea sa ia le tātou ala leo ilungo le astofi lungo le matolu tasi PI ia malea sa ia lela ia o te tu ina tu tātou pula kalame na fa malo fa tu ka pat piti ai fo ia le taleni musika ia lo fa nau te mal il tanto tu ia lo fa lo ina lo tanto tu ia le fa fiaka pa musika su fifiloi pa fiaka mai a te raka lo le mai ngo le uli fa fetai I lo batai se fu malo minuto tu ne tano li tu lai lua tali tu lai lua tanto fa mai lua tanto tu tua mo le nei a solulu
Take me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Ooh. Take me back to the island. Where my mama and my papa on the beach to fell in love with each other. So I say, ooh. Take me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the island. Back to the island. I remember stories that were told by my mama and the place that she showed home. Sunshine and beautiful days, living and learning the island ways. She had the great big smile while wiping the tears from her face. Son, son, please take me home. That's what she said to me. Son, son, back where I belong. Then she cried, I may not be with you very long. Don't talk like that. So before I go, I wanna take you all back home. Ooh, taking me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Ooh, taking me back to the island. Where my mama and my papa on the beach they fell in love with each other. So I say, now that my mama has gone, I have a young son of my own. I tell him all about the stories about the place that I call home. Sunshine, a beautiful day, living and learning the island way. I had a great big smile while wiping the tears from my face. Son, son, please take me home. Now I was said to him, son, son, back where I belong. And then I cried, I may not be with you very long. Somehow I love you so much. So before I go, I wanna take you all back home. Ooh, yo, 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 yo. Taking me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Son, son, please take me home. That's what she said to me. Son, son, back where I belong. And then she cried, I may not be with you very long. Don't talk like that. So before I go, I wanna take you all back home. Ooh, taking me back to the island. Take me back to the island. Malo minuto tole le talo li tulai lua ya ta tu lata for te mi tanto te lulu lima ma tanto fatto fai il tutu mala unanga si fongo lo mo mo nei ya so lulu nga tonu o le nei va ya so tanto ni mai a so lima nei ya o le nei ma sino November. Ma vi fianga manisunga ya Yeremia tapu ma nai ya take me back to the island ya to te lo tato ya no te ma fo ya po afia la to malanga i Sāmoa e pe asiasi fu ainga. Yeah, take me back to the island beer na yel fa tunga sunga ya Yeremia tapu mana ya Sāmoa la tu pele ila loto malanga manatu la tatu lulu lima ya matatu fatu fa de ya salulu moli langa fa tai man fa malo le tatu ma tanga mai langa li tau li tu lai fitu ya le tau mai le ya boli ya ma tu te moli atu langa fa tai ila tatu ma tanga asua tu vai malu ipu engal fina kalo le tatu tu no fa ma kalo mai ya sto tua o le tau tamale le yaso se tala se upu ya se kana o pa la fa fa mai ya fa ma kalo mai ya Sāmoa fale yo tau fina kalo ya la foi no le ina wa poto lava le tau tai ya se lava na tu ya ma ye tele le ya woni ya i ga lue ko to le yaso ya nei fa na fo ya oka suega fai o le foi tu sanga le tatu la so no lo nei
ia e manuia tele ia le yaso ia mafuafuanga toi tātou toi whila la sa tai au le sunga lia o ia tu fuefiso ia ma le sunga ia tasi mai ama ia la au tau mafuta i la so tai au taimi masani li tu la fitu ia tau lunga atu tātou proklame ma tau tuara si whoko lau mua ia i le leia u ni whawhianga mai a suao Felice Mikaele Wisini Foe ia o le leivaenga o le tātou proklame so i fua mai manuia ma le whionga li pule whaatui fo ia Sāmoa ua tau